te whātala whātu I le tunu le nei tai au fau le safarai le utatua ulia le sa lua sefulufā Februari tausanga lua afe lua se fulu ma le tolu. Ta alofa lava ia o le tautua le siu fonga le lamua le amtalia o le tātou sauninga loto le teitaia le sunga le whawhirenga Pastor Sione le asi ma le kalesia whapaputonga le atua sa Moe Johnsonville. Smai al wafonga. O le a tātou tāpua I atu I le tua I le nei tai au fau. O te mua I whātalo whātu le pa ia ma le mamalu o le tātou atunu. Tāpua inga le au whainga ruenga le atua, mai siau tau whalitua mai kale sia. Ta mafo I matina o le tātou atunu. Ia tainane le loa loa o le tātou atunu I so o se I tū lava o te whātalo whātu le nei tai au ma whawhelo I atu. Ala tātou tāpua I atu I le atua, ala whaimaia se I tū whātasia o tau whinangalo mo tātou loto. Ia tātou o atu whātasi mau I lumo le nofo ali I o le atua, e ala I tātou sauninga whaale ainga. Tātou toi sauninga, por tātou toi sauninga lotu fo I le nei o le nei vai aso. A o alo atu fo I le whai unga o le vai aso. I le suafa mamalu o le atua le tamaa, le atua le alo, ma le atua le ngang pa ia. Tātou te amata I nai le nei tāpua inga whaale a inga. Whauta mai, o utou au auna umalava I ova, whamanua tu ia o utou I a Iova. O utou o e tutu I le whale o Iova I le pō. I o utou si ilunga o utou lima I le manu malu. Ma I o utou whamanu atu I a Iova. E whamanu ia mai e Iova I a te oe mai siona. O ia na whaia le langi. A toa male lalo langi. O le a tātou talo. A nganga pa I ae. Sila alo whamaia I la mātou tāpua inga o le a whaia nei. A mātou wala watu ma le loto e tumu I le whaama wa lalo. Whaatumuina I mātou I le oli ma le file mu o la ua fio. Ina iai mea uma I le manuia, ma le vi inga e whaafo I atu I a te oe lo mātou watua. O mātou whaatonga atu le ali ia I le nei tai au. Whamanuia I la upo le a mātou whaalongolongo I ai. Ia tatala I ai o mātou talinga e whaalongo. Ina ia mātou langona lo si ufafonga lofa au e whetalai. I o mātou loto I le nei aso. Ono Yesu ke riso wa mātou tatalo tuai nei. Amen. Se upu whama losi mo I tātou, ta ialai nai fo I whiau mga nuenga le nei aso. Mo mai le tusia salamo salau lua sfumar wha, whai upu mua mua, e whapau mai le whai upu e valu. Ana le se noa Yehova na ia te I tātou, ia whape atu lava Israelu. Ana le se noa Yehova na ia te I tātou. Ina walanga mai tangata ia te I tātou. O walatou wholola ina I tātou. Ina ua tupu tele lo latou wita mai ia te I tātou. O ua tātou ma le lemo I le vai. O ua lo fia I tātou I le alia. O ua tafe mai le vai whaama walunga I o tātou lunga. Ia whaafetaia Iova, o le na le tu ina atu I tātou ina ia sae ia I o lātou nifo. Ua so sola I tātou e pei o le manu na I le matasele e whai manu. Ua motu le matasele I le ua so sola I tātou. O le tātou fiso soani o I le suafa o Iova lea. O le na whaia le langi. A toa male lalo langi. O le asunga fua sa tātou whaalongolongo ai le whiau moli moli. I le salamo I salau lua se fulu e whapea. O le atua whaafufonga. O le aso lua sa tātou whaalongolongo ai le salamo I salau lua se fumartas. O le leo alofa. O le aso lulu salamo I salau lua se fumarelua.
whaamasani i le whale o Iova. Aso tofi, salamo e salau luas fumaretolu, e sila alofa mai pea le atua. O le whiau o le aso wa whaautuina i sa mta upu e tau alunga ai le nei vai aso. Ia tau sisi i le ami o tonu. Salamo e salau luas fumarefa. O te manatu le nei tae ao ma le nei aso ua whai ua tātou sauninga ua tuina e le atua se mea le lei lo finangalo mo tātou loto. E ei foi li talitonunga. O le upo le atua e ao ngai ao ao. E ao ai ma whaatonu, ma whaapoto ai tātou i la nami o tonu. Ina ia ato tōna tātou le lei e whaia le finangalo le atua. Wa mai fo ia ta vita lana salamo le nei e salau luas fumalfa. E ma ofa fo i le loto i le anga le lei o le atua. Ma e sila di salamo le nei o lo whaulu talaina e whaapea. Na o le atua e la veai i le pua ngā. O le pese ta vita ma e o ae. O le autu ia tau sisi i le ami o tonu. Ua langi e tā vita lana pese e ala i lana salamo le nei. E momoli atua i lana mau i a Israelu. O le atua, o le pongai ma le puna vai o mea le lei malava. O le winga leo lana pese fetali ai. Ana le se noa Yehova na ia te i tātou. Ia whapea lava Israelu. Ana le se noa Yehova na ia te i tātou. Ua whamatala ina ele whai salamo le matautia ma le onga o le ita. O le ita ua tupu tele. Ua pei o se manu na te folo laina se tangata ola. O le ita e whai ona nifo. Na te sae ia i lātou. O le ita ua whaatu sa ina i le matasele e whai manu. Ua pue o laina ai i lātou. Matautia tele le mae ama le saua o le ita. Ua tau wau ai i nā lātou ma le lemo i le vai. Ma lātou lo fia i le alia. Ai maise, o le tafe mai o le vai wha maa ua lunga i o lātou lunga. Lale winga o ia mea ua si o mia ai le whaisalamo. O lana wha manatu. E leo sona poto po o sona malosi wa ia sao mai ai. Ma manu malo ai le matautia o le ita mai e wha maua lulunga. A o lana mau tutu. Ana le se noa Yehova na ia te i tātou. A o le fesili. Pe wha fea o na sao ma manu malo le whaisalamo. Ai nei mea leanga uma. O tā vita, o le tangata e sao lana amio. O le tangata amio tonu ilo la vā malona atua. O lana a upenga lea, na ia whaato ila loina ai le ita. O le tala tuspa ia e le tupu le amio tonu mai le atua i le ita o le tangata. Lona winga, ia tau sisi le tangata i le amio tonu. Tātou te manu maloina ai le fili, ma ana mai lei. Ua whata oto mai e le whaisalamo le ala fua e ao na tātou muli ta ia. O le tau sisi o le tangata i le amio tonu. E lius ua vai ma whaato i laloina ai mea le anga umalava. Samoa e. Te le taimia ngalo ai i ate i tātou le atua malana amio tonu. I oe. E le aiso tātou amio tonu. O le upu moni le na. Ai o lana mio tonu lea ua tau a mio tonu ina ai tātou. Ma e ao fo ila, o na tātou tau sisi pea i ai taimi uma. Ne i whaato ila loina tātou i le ita o e wha mawa lurunga. O le urutala o le salamo le nei e tā vita e whaapea, na o le atua e la veai i le puapuanga. Ai atangia mai le salamo le nei e tā vita. E le o mamafa i a te ia puapuanga. O le ala fatu leo lana pese le nei.
e vivii ma whaafitai atu wai lona loto i le atua o le na lofa mai ma lavea i mai i a te ia. Sa moa ile nei tai au ma lau whaafonga tāpua i mai. O lea ea sa mea ua whai ma tā oso le lei i lau wholaunga i le amatanga o le nei tausanga. O le whata ua o le nei aso, ma le tau walunga o tātou whainga lotu, tautua nā, le ami o tonu o le atua i a tātou tausi, ma tātou muli ta ia. O lo tātou iai se lalo langi ua tumu i puapua ngā ma whainga tā. Ua tau au i na lafo iai a upenga, ma vai vai iai le to tele o i tātou o le au kerisiano. A o le lui ala au to au nei le tai ao le nei. Na o le atua lava, tātou te mapu ai, ma tātou saunga le muai. O le ala leo le afia mai o le tātou o lii o Yesu Keriso. E ui lava ina fitai ai ma le tele o puapua ngā ma whainga tā. Na i u lava lana ngā nuenga i le oti. Ai na ia tau sisi pea i le ami o tonu mai lona tamā. Ua whaata atia mai ai se ata manino mo tātou. Ia tātou muli i ai. Tātou te manu malo ai. Nei tai ao maso umalava e o i le whaavavau. O rea tātou vivii i le vi inga o le atua ua saunia. Tātou te oli, tātou te whawhetai, ia Yesu le keriso, le ola e olai, nei mau le mita i mea whale, tau lava o keriso na whio mai lunga. Natali le sa tauro le sa samalema le neo le sa tauro e oli ai awa Yesu Keriso ia nama liwa aine i maule mita Momori te le atu le whaafitai tele i le pa ia mana mamalu o sio tātou atunu.
e le ngata fo i te tonu o New Zealand nei, po Aotearoa nei, e mo moli atu le anganga whaafitai, so o se i tū lava le lalolangi, o lo mawhai o na e whaafonga mai ai i a tātou sauninga o le nei vai aso, i a whaamanu i a tele le atua i lai o tau tāpua inga. Whaamalo te talo, whaamalo foi le onosai, ma le whaaparepale, i le nei foi o langa, ma le soifuanga ua tātou iai. Moli atu le whaafitai tele i le sunga teitei whono, a me se foi lau tau lau, i ono le awanoa ua tuina mai, o te au nā tuai i le avaenga o le tātou ngā nuenga, ia ua lava le longolongo puia li i peo si o tātou watunuu, i le ola whale anganga o tātou. Ia manu ia tele o tau whaiwaro whilima, ia il mawhtanga whaife au, ia mai se fo i o au na umale atua o lo tāpuai, ma tātou whaisauninga whatasi, ia whamanuia le atua, ia maua pealo tau soifua lau le lei, maua fo i le whamano longa, mai le atua i le aso ma le aso. Talo fo i ia whamanuia fo i le au whainganuenga nei, whaafitai mo le whaasoa soaina o vi inga o le atua, ia ua tātou whaingan lotu, ia whamanuia atu le atua, fo i nisi ua a whea i malanga le maliu ma le oti, i le nei aso po le nei vai aso, ia o le tātou te talo pe i o le whiau o le nei vai aso, ia tātou tau sisi pe i le amio tonu o le atua, ma le whaatua tua i le atua, i le ise mea, e whaingata i a te, ia manuia sa moa, manuia tele i a whaiva matiutia o le nei aso, mai se o nei whanau i a oonga, ia i lunga i a te tātou umalava, ana wha manuia ngā le a tātou talo. Tu mau mai o mātou runga umalava, le atua le tamā, le alofa oe lo mātou atua e whaiwhai pēa i a so umalava i le au noa. Mātou te talo i atu mau i a te oe le vi inga, o le wha manu ma le wha ane e tanga. Awa e fina ngalo a umaona mātou whaia se mea, awa lava ne i a te i mātou, a ia mātou wha fo i atu le vi inga i lau a fio. Mātou te talo ma le loto wha maua lalo tama, ia vi ia lo swafa, nei maso umalava o i le wha avavau. Mātou te talo le ali ie, ia i lunga ia i mātou umata i tō tasi ma sā moa wao. Lo manuia le atua le tamā, le atua le alo, ma ia whatasia i mātou umalava, ma le mana o lo wanganga pa ia. Nei tae ao, maso umai o i le whaavavau, e whaavavau lava. Ono Yesu Keriso ua mātou wole ma te talo tuai nei. Amene. O le na ua whaafonga le tunu o le tātou sauninga lotu o le taio nei, le ngata i leo le nei vai aso atoa, tāpeneina, ila na wauna le sunga le whaafengainga Pastor Sione le asi, mai Kalesia, whaaputonga le atua Samoa Johnsonville, whaia umusuia lau whaafonga ma le tātou unanga nei, whaafitai tuai, maa lo tāpena, whaafitai mo whiau folofona le li nei vai aso, na maa lo lava, whaafitai foi, ia mo talo whaaminianga, ia talo foi anga le lei atu le tuam whaamini atu, o pele mau tele mana fa unga ia fa mo pe le sunga le foi fa tu mano falo ia le ngata le tapo inga le Kalesia manu tele ina fa unga va ya so fa tailava mai alta to pesele amnisi o tato pesenga fa langu a fonga le tato por kala mel ata ta ya lus fu minute o te nei fitu de tu le nei si fonga le mo Wellington le Bye.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taea, ata o le taea. Ma lo se fo Manuel tatu tunu le fo tai au tatu po kala mele ata le tai au la lo fi fo me lo se sele la e wale tatu po kala mele yas ya ma lo le fa ma lo ta wata ya tau fa ma lo fo ni tai au ma tango fi ma lo fo le supo ya mai le tai au ma ya mo wal fi ya mo wal fa singa ma lo si ma lo lo le le yo po ya e vola uta fi lo le tai au to tonu lo fa pena io pe ana tala no tu pe fo ia na fi ale foto e sauni ya ma fana le moenga la tu a pe usu al ese lo mal moenga e saulo amatalo na falo ina le malulu ta pe o sau fo le ta o le pe fa te i mai ya el tanga fo le usu e usu sauni ngalunga e be se fo la to le fo sauni te penal fana ya na tonu o mo hol masin o le ile se lus full fa o le mal masin no february va so le so lu
Ya le la so malo ya es malo no ta me sa wa so ye malo no te ro ngalo nga maonga. Lena. Ya on au le son fu. Ya ma elo le so lu ta tu sa vle foi mati. E tātou te leo ano i o lai tāte ano tātou i au ma tātou ngā ruenga māsan. Al so solo ai ma le alu le aso. Ma le mingoi e laro langi fai maria. Ia e pe fōringa mai ia tātou te le au tātou ora tātou rofo tātou matua. Iyo. Tala mri la fe mai tala le jo mai tala tangata fo i tātou whana kum. Matutua. Ya le wata ilo fu wata ele fa pe amatu wata mati au tala ititi amatu wata matu wata fu mta iti tu sai tato fai tole va ver matu tu wata mati ya wati le matu tato o tele no pula se la ngona o te o ma fo fa no loto ale tele o te mi tala longa isi tamana o fa longo ma ye te au ria lo limas fu tau sanga fa solo tu le no sfu tu sai tele o hanu nga ilunga awa mata fai tau pe fie tau sanga i to toi o lo wala. Ia. O dia, te le pete fa sa o alta to nunga na na to ina ina o whana o longa. Ia le filosofia na fatata soifua la e manga whanga whai, la e ma fau lelei. Ilona soifua lai. Ia. Ia wa e pe fōringa mai tātou te e alu tau sanga e runga pe le to e taupo. Ia. Nana o taupe to e fia ia tau sanga i e soifua. Ia. Wa pe fa fe tangata al vanga le wa li limas fu tau sanga. Ia wa se tangata o se lau tau sanga non so fu nei vai te le titi ai la to ma se tato pasifika. Pe o tato e a maulunga tau sanga yo le ivis fulu. E se fo i to tele ni se awe. No winga e sa o le tato nunga le e te limas fulu roa a matalon fai tau pe to fia tau sanga i to yo so fu. Ia o le fefe ia e tapena. Wa e whaunga ina le upu le nā le whiwhi. Ia ai ala tanto nunga i le tau on tatou whiwhi. O wai le whapea a tatou whiwhi na alola ia le ole. Ole o tia tatou. O lai whasoa mai a e tamari langi taimi e te aluatu. Ia e tatou. Ia la tau whawhiwhi. Ia la loto ti teli. Le ole lotu a pipala ai le. La betu ai fefe mo ia la te mi. Ia so ia alo fatu na to tau si talo fai. Alo fatele mo to ia fa tai fa fo mai. Ia la ta fa talo fa fo ia malo dato o fa fonga. Ia ele tapo inga mau sunga i fa fenga o fe oyo tala le. Ia pole ainga sali vi o lo fa mautale malu so fa to fai taulang. Ia malole soifua malole langi matafi ma to te fa talo fatu. Fatalo fa fo i le lolo o tatou matua i ta mamti na matua le fo wala fa i mai whanua le nei tae matango fie ia maroa fu ai lau maua i lo to soifua ia wa fo i tau tapo inga maule nei aso le whinga solo ai fo i o ainga ai se fo i o whanau ia maroa soifua manuia fatalo fa lolo o tatou tunu le fo i wanga ia tu whiau mga luenga masani ina tau fo i o lo o nafa matiu te mawhai wai tono maota malau watau singa matua o matua tausi ai me se foi ona ia tatou whanau o ta pena ia latou au onga ia malolo so i fo manuia le lolo tatou tunu i tawhai fio le laulangi fia lava lo maua mai ei lunga tatou Facebook ma tatou YouTube lunga foi o tatou app ia me se foi o tatou tasi ono te sima tasi whamo ia e whatalo whatu si ufonga le lombo ni taiao talofa lava Ia ole a se e tatou programa na i tatou whawhiwhianga o le taiao o le whafonga le tatou talo le tau whamlianga o soifua, ia, ta alofa lava pe o le whatalo whatu. Ma lo le soifua le whawhiwhianga mai a Willy Tavita. Tau I winga o upu Whaali fo I o lauanga nu E
Matangofi e ile mai moa Tanga o le siwa wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Ta ta piti le soma i miti Tiu susu fo i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apo pule tasi pe tau wala Aua re ki ngalo o lau tuinga Ma le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala pau Le tau mai no le lei ia mau Le ni po o ti ma le kiki fulu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Ta piti le soma i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ese lava Si a popule tasi pe tau wala Aua ne ingalo o lau tuinga A le ui lo tino ia i ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di po o tima le kiki fulu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Pa atau pati le au ai uli Ta piti le soma i miti Tiu susu fo i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Ta piti le soma i miti Tiu susu fo i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala E usi me whawhonga le tātou tala o le tau o le tai au peo na liputia foi l'ofisa o le wha ai tau. Ia o lo mai ia tala e whapea mai e ina i timu mawha e to uru foi le so i vaenga ia sa lo lo vai ai le. I le taimi o le whao kapileru. E mese lava o Coromandel Peninsula, o Gisborne, Hawke's Bay, o nei vaenga o Hastings, o le ama mawha e foi ia to uru mawha ina i timu. Peo si taimi o le so. Ai taru sia o le timu lea o le atawhia ai le palpala le toa solo i vaenga na lolo vaia. Ia, au i nei la vaia i Wellington o lo whaalia lo fisa le vai tau e tau paolo le aso nei. O le aso a tai au, ia ina i timu o lo o valo ia whape fo i le sa. Aso ngofua, aso lua, aso lulu, stofi ma le asfaile le vai aso fau e langi le lei le tau. Ia ma le tua fo i toi e fo le swingo le tau le isi lua sfulfai tu la o i luma.
O le maulalo o le fua o le ea mawhanawhana se fulu mal wha ea malulu a ea vevela se fulu mal fitu. Ia o le tūlanga nā o le tau le nei aso, ia ai mo lato e lafo tupe, ia malo lava le alofa e whafonga mai le aululunga o le tupe ma. Ia o le tātou tupe le nei, ia wafo le swinga i tūlanga le peo na iei nei aso. Ta si tala New Zealand, maua le tupe Australia e vadus fulmaliva sene. Ta si tala New Zealand, maua le tupe Amerika e onos fulmalitasi sene. Ta si tala New Zealand, maua le tupe Fiti, ta la tolus fulmalitolu sene. Ia malitasi tala New Zealand, maua le tupe Samoa e ta la ono se fulu sene. Ta la ono se fulu sene. Ia malitatou tupe tonga, ta si tala New Zealand, maua le tupe tonga e ta la tolus fulmalifitu sene, ta la tolu fitu sene. Manuia la foina lau selene ne yaso. Ia, ole whamanatuina le neio aso soifua i la tō foi ua ulia mai le ne yaso. Le aso luas fuma le whao Februari lua whelua tolu. Ia, manuia tele o tō aso soifua. Ia, u foi le ngalo le tātou tuatusi le nā i la foina mai tātou whamanuianga. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia a le tusi faitau le nei e faa la i awe foi ia lo o tau malifua mai le nei tai au fou o faa popo lo tau soifua. Ma mai le tusi o Roma lona mta upo es fulu mali lima a o le foi upo e lima. Ia foa ia tu fo ia te o tau e le atua o ia e tupu mai eile ono sai ma le mawhanawhana ina ia ngata stasio o toloto e tusa ma le finangalo ke riso Yesu. Ya, manuia tele o tau aso soifua, le pese le nei e tai nā tuma o tau. Far
tala faso le te mi tai au fa ma no fola mu wi usmel fa fonga le va ile tala men topu la lang ne ya so tatu ri la luas fu mal fa ola so luas fu mal fa February ola so ile tausanga e tasirima valus fu mal lua o pope Gregory se fu tolu na ia fa ilo ile so ia le kalenda ta o le Gregorian calendar tausanga tasi fitu tasi na urua ilo mia ai ia le tusi le nei e tau le Encyclopedia Britannica. O lo minga mua lava na lo lomi le aso le nei tausanga e tasi fitu tasi. O le tausanga e tasi valu, onos furuma le valu. Ia o le moto sui o le mano Amerika na latou pālota ina ia molia le presidente o Andrew Johnson. I le whaonga se o le paua o ia te ia. Peita iane, ia ele iausia le lua vai tolu. O palota e mawhai ai o na mōlia o ia I lalo le tūla fono le impeachment. Ia po le whaonga se o lona paua, po lona pule. O le tausanga e tasi valu fitu, o nuu ia lua po o aine ia lua o Paris, ia ma Brussels. O nuu mua ia po o taulanga mua ia lalangi wa fiso o tai I telefoni. O ia ila tau fiso o ta inga ia mai Paris I Brussels. Telefoni. Tausanga te siva o lua. Na mai aile taua le tau le poia ua. I tutono Afrika I saute. Ia o lo whamawina le tala whasol pito e luas furu tolu fita ni usila na mali li wai. Le tausanga e tasi iwa luas fulu o le patia le nasi tonu o siamani na mata whaatu langa I le aso le nei ma wha mau popo ai tausanga na tasi iwa luas fulu. O le tausanga e tasi iwa whas fulu ono le tangata suafa ia Juan Perón na filifilia mo le taimi mo mua a vempelestende o le malo Argentina. Tausanga e tasi iwa valutasi ia na whaailoa ai e le malotele o Peritania po le Buckingham Palace ua iai ne le whaamau a Pelenise Salesa ia maletaine o Diana Spencer e le utato I lole tala anga o le nei urungali. Ana whaalau loa I le asone tausanga le tasiva valutasi la la whaamau. O le tausanga le tasiva valuiva o se malanga le kompania le United Airlines le valele na malanga mai I Los Angeles a nga I mai sini Australia na le lea e se aile tāpuni o le vaenga le te waiuta le valele e iwa le pase se na maali liwa I le sol tausanga na te siva valuiva e ima le tangata ni usila e suafa ia Lee Campbell na maliwa I foi o le tausanga te siva I watasi le aso le nei ea e whaitau I tū la le talanoanga I le wā o mahalo o whaatasi ai mese lava Amerika ma le nuu leo Iraki e tau mawhai ave ese ala tau fita mai tutono o Kuwait ia le mena tupo ele I manuia ia talanoanga ia o le na o sofai I loa Amerika ma na uo ia le nuu leo o Kuwait po ave ese leo fita Iraq na I tutono o Kuwait ia o sofai atu ai ma Iraq leo wingo lea tala o fita Iraq sa I tutono o Kuwait ia na alu ilos whainga Amerika e o ese e whapea fo I la ma le nuu o Iraq na alu fo iai ma le os whainga Amerika ma na uo o le lua afe malvalu ia o le tangata lea o le presidente leo Cuba o Fidel Castro na retire pe malo lo I le aso le nei tausanga I lua afe malvalu o na ua le lava ia po ua le ato o toa le malosi o le tino e ta ina ele malo Cuba limas furu tausanga o lana nofo inga. I le tausanga e lua afe furu maleono ia o se suenga tuto tasi sa whaia e le valele fo I le Malaysia o le MH tasi fitu ia na whaailoa I lea suenga e le tusi atu o le lima o le suenga le nei e whapea o le malo o Lucia na mafuaina pa u I lalo le valele lea lava I le I maua e o mai le taimi nei. Tatu tala na to maua le whapuponga le taimi masani I whaftai lava. Na lo whaftai le tawatai lea so I whamnga runga mata o le tai ao e le fo se e le tatu sa lata tatu le valu.
To e ona minuti ona tale ona valu di tai ona le sforele alo le spo. Ia le lava wanga ia tu ia fo i tatu tunu i fi am ga ma sani. O te talitonu fo i la ta pena le fa na ia la tu o. Ia e se fo i pisi tai o ni no sa. O to e taulo ma fa le il tatal no ona le ma tu fo ia wala le sa tala yo. Le transmission kali le. Ya il taimi la lenta talai tato va inga i tonu i awala ia ya pe o tau lenis ya o tele na hoi o ya o to tau va ai fa pe ya le o amatan tau wilo ya fo le tangata pe fo linga o mi tamilo sanga i o le awala la pe la le o to tau amatan to tau nga i mai le awala le o mau yo tamilo sanga yo ka no fo lai wa tangi rua tau vai talu Wellington. Yeah. If I see my mouth tell you what we take. No matter no ma ntono u waluanga I rau matili. Ile songa fua. Ya matter no le masto ina palangil nai o rau mati e fa melantal. Po o fa nga ina le wala foude fa tu le I. Ya fa melantal. A o ina sau nei po rua ma nga I Wellington. E fa nga I le wala tuai. Ya. Oh, la ma fua. Fa tu la I o pa tu la ma fua fa mai. O leo o lone. O tau lenta vale o mai I le wala tuai le lewa lima iva ne ya Le la ngao ngao ya wa ngao ya ai toi va vetu o fa fa mai e va vetu ala ti atu ya mala lu la ti la ta vale ya lu le mu ya e me se fe pensin e fa mai lo toi e te fa le ya no ye le engale la tu I rau mati le mele Elizabeth Park. Me te whale a ngoi le enga nā le sau e aruanga I runga anga e tui a autopolua. O le matua tū o le enga le nā. Ia, sa o le le ia. O le matua ia I pensini au tāwa le pēa urunga le matua I sa o le le. Nā, au sau lole o tie me whapea, so le sa o le le ia le to inari. O whalonga tu lea whiru tāwa le sau le enga le, e whai asi tū o le enga le sau I. Ia AIP o le winga o le tala o na o toe wa ai o fwoi wa matanto e to anga I mai tatu ta amesala I ken squeaker na ila le to fa nga tu lima I va nga I le numero tas ya ono le vai temi e o le wo sile fia tatu tu no le la vai o ta mutar pensini ya wa uti fo fa so al malo ni temi e le wa matana o wala va ya na ya malo ya manuia le fa ungo le vai so fo vanga pe o fa ya tu la to ma fi ta longo lakpi ya na le fia fi le ta la super rugby lua ta longo le so le ia fata longa taiao ia mele te to fitu le amata ile sa ile taiao po le sa amata tau ele fia ia mele taiao po le song fu tau le fia le song fu ia sta mina lo tu le o tato temio ia au ta aloma e si le fia tato se mai tama ia pe o le mai malisio le na la tu na fi ta sa longa ia temio ta longa sa mo eu te lo fa ma urisi fa sa fu temio no fo mi mo TV. Ya al penino te fau mai fa fianga le taia. E ona ta pena mai le tatu te fau le la tal valu si fonga le moto tolu minute ta le valu.
ni na vale Yesu era pele ole alo fa ua ese Wa e fia mai te leva oe E lava oe se tangata ese Wa tēnā oi tua ai E ele nusai aloa whai ai Ua iai fo inisi uarata E fia fia e loa fia mai Yesu o te tau arei fo O lau tari na lau whātua E tu baba mama O whiri leanga o le leiola Mari ai le tina paia Talo sia le Yesu Mesia Sanata Iosef o e tarasia E o tia o Yesu mamane O te whaamalo le wholongo le tātou tunu uina ua tau mai le whaai ungo le whaiaso e ai o se whaopoponga o le tutua whaawau le siufongo le lomua tau wala i tala fau. Ua whai uina le vaenga mō mua le sue suenga le komisi mō tangata whainga luenga le malo. E le mata aupu le whaamalo lo le tu mawai le officer sili o le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa le fionga apulotu Lyndon Julin ma le sui officer sili i ato filau Matthew to filau. Tal waile whaati nonga na sue suenga e whaata tau le mata aupu sa tula i mai. E au fie maniwhainga malanga sa whaatau nuu. E le periota sa tau fia ai whainga malanga e se whaai unga le kāpeneta au whaasolo ni loilonga o ni taiala e whaata atia ai ngā luenga whawai taimi. O le tusi watu ina mai el komisi sa sue ina le mata aupu watu e fo ia tuai ila ue tu e wha wa wino la tiute, ma fautua i nai, e na ia tu e wha amalo sia lo la mata i tu wina lea mali tutoa, o tu la fono mata iala o le lua afe mali wha, e wha ton fola wai o la tiute tau ave. Peita i o isi vaenga o le sue suenga o le mata aupu lava le nei, o lo wha wau i ainga aruenga le komisi sue, ona o lo a awhia ima se tasi utamaita isi nia le ofisa le MSIL, o ia le sa ia tāpena ina se tasi o whainga malanga i te tono le masino i Anuari, mō tangata whainga ruenga whawai teimi, wa malanga e se atu mō sa moa. Wa tauli maina nei el whaalapo pitongo tausi soifua al mtanga ruenga o soifua malonoina, se tusi mai le whaaton sili o mtanga ruenga, le fionga ai ono Dr. Alec Ekeroma, e whaailoa alua ia tua ia i lantou, o le atau fiele tongi no lantou overteimi i te tono le periota. O na o loo whaatino se sue suenga whaaloto i whale te tongi le awhinga luenga atoa, e pei o na whai unga whono i nai e le pūlenga, i lana whontangi le aso se funma le wha o le masina nei. O le aso valu o le masina fōle ua fuafua e whaangata ai le sue suenga, ma ua fōlfoi, e mawhai o na toe te tongi i mātua latou overteimi ia, pe a maea lea ilo i longa. O se tūlanga wa whaali ai le whaanoa noanga le tele o fō mai tausi soifua, sa wha maalo sielo lātou whainga aruenga mga alurue o teimi, ona o ni se leni e fesoasoani ai mō whāna wa onga le fo i wa amatara nei tau sanga, ai maise o lātou aita lafu o lo tau tongi. E le o tu mamai na le te whono o le whātua tue le tua sa mo o watasi, le fionga la oli le watepola te vau Fose Schmidt, le folasanga le teitai le JPP a tui la epa, na tui nā tuai le fitu aso e tui na mai eisa na tali po sa whātu e senga aloa i e lunga o peng te whai langi, e tusa o tua inga na ia whai e lunga le TV le kale sia e whakasa, e manatu tui la epa, wa whaalenga i na ailon tangata o lona a inga malana whanau, ai oni tua inga ele moni, peitai wa folasia manino e la auli i lunga o peng te whai langi lana Port Kalame, wai lima o lana lo ia le mata opo, mai ua tāpe na fo i tu i nātu wha amao ninga, i luma o le pharmacy nonga. Ai o le manatu fo i le mai teitai o le vang whaupu whai le JPP, o le ao o lo le mata opo le pharmacy nonga, e whina winai le ami tonu. E whaisi te leo le moi mitinga o whaata oto nei le ofisa silio wa onga,
Le fionga e au Chris Hazelman, moa onga uma le atunu, e au fiaia onga le malo ma onga tu mooti, whapea foia onga e ka le sia. I le toi mati na lea male wha maalu si o le mata opo le numera, wa faisi pa uma wa lalo te lea i o le tau mawhai mai e whana wa onga, o le fuafuanga e au male matanga luenga wa onga, o le a ngai atua i tua wha solo, nisi wha apitoa mai le matanga luenga le mata opo le numera, e na ia faise whainga visoswani atuai ia i lantou, e na ia au sia tūlanga uma, pa o whaata tia atu e le silpasi. Now, i le mataupu ai ia le numera, o lewa iei wha maunga le tātou matanga luenga mau te loa o lo silfia uma e te lo whaiaonga. Ele o mawhai le te lo tātou whaiaonga lai iei na lātou la asia ia vaenga o lo whaatino ai ia uma na whaatino uma vaenga ese o le silpasi, the content. Human nature, i te lea na alu al tangata ia o le mea lai maalo si ai. Ai tātia, ma whaatalele, ia mata upu ia vai ai. Le officer Silio Mtanga Luenga wa onga, le fionga e au Chris Hazelman. Manui al whai ungal va yaso lu tātou tino o, wha soi foia. Talo falava o talafou mai le sifofonga o le laumua mo le nea sa wharaile o le aso luas fulufau Februari lua fe lua tolu. Na whaasila e le minista o le soifua maloloina Asia Vero i le aso na nafi, ua mawhai o na maua i la tau e tolu se fulutausanga anga ilunga, le tui pui fou o le COVID sfuluiva e pui mai ai i le COVID whapea le isi laulu o le whaamai o le Omicron. E tasi te sima le 5 miliona tui pui o lo wha moe e tau nuu mai New Zealand i ni masino lumanai. Mai le aso mua a perila o le ama whai o na maua e tangata tolu se fulutausanga anga i lunga le tui pui fou o le Pfizer. E anga wa ai tangata ele i whaia se booster, ma e wha amaonia ele i maua i le COVID i totonu o le ono masina ua tuanai. O le whai unga o mati e mawhai ai o na amata whaafeso o tai lau GP, po au nanga ale soifua maloloina pe a fia whaia soutui. I le numera o walu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Pe whaonga fo i le upenga te whailangi o le book my vaccine, mo soutui pui. O le masina fo e toi whaawa wai o na tutongi paka mo ta avale ai porirua. Ma le nau ta inga ina ia whaatumau ina ai le maulalo o pasene si itia mo le aai. O le aso ono mati e a mataina tutongi paka inisio vaenga o le aai. Ma o le asui ai fo i le limiti po le taimi e whaatapulaa e whaatangaina paka ta avale. O le tausanga taluaina a matai le fuafuanga a le pulenga nuu e whaonga ai mita mo paka ta avale. Peitai, na toeta ofi ona o le whaamama a venga i tangata ona o le whaamai. Na whaalia le pule nuu o Porirua Anita Baker. Ua talia i le pulenga nuu manato mafinangalo o tangata na whaalia. Ina ua whaalawiloa mai o le atutongi paka. Ma lea ua si itia i le numera o paka e mawhaina whaonga e au noa masitutongi. Mo paid parking zones, po o vaenga e whaonga i mita, e muli tai i whatonunga o ilunga masini, pe whaonga fo i le Pay My Park app ilunga le telefoni. O nisi o paka e tutongi le tāla pe lua tāla i le itu la. Po o le 5 tāla i le 10 tāla le paka mo le aso atoa, ai mai sei la tau e whaingaluenga i Porirua. Na whaamanino mai e Baker, au noa ma le tutongi na o paka ngata avale, e tasi le pasene e toi whaopopoa i lungo pasene wha ale tausanga, ma lātou te le manana o e whaia le nā mea, a o whianga iai ma whaafita uli le si o manga tau tupe. O asonga fua i asa wharaile mai le valu i le tae au i le 5 i le fiafi, e mo o mia le tutongi ai o nisi o ka paka i le aai. Na whaalia mai ele kamupani wa alele ale a New Zealand, ua toi whaatuputupula ia la tau tupe maua ma tupe mama. E 8 miliona tangata na malanga i whainga malanga ale kamupani wa alele, ile afa mua le tausanga wha ale tupe. Pe a whaatusa lea ile 3 miliona o malanga ile taimi lava lea ile tausanga taluai.
e 2.3 miliona tāla la tau tupe mama, mai le 2.2 miliona tāla o tupe ngau i le tausanga taluai. 3.2 biliona tāla tupe maua, whaatusa i le tasi 3.3 biliona tāla i le tausanga taluai. Na whaalia le pulisili o le kamupania le New Zealand, Greg Foran, e to'olua a whetangata whaingaluenga fōu na a mata whaingaluenga i le ono masina taluai, ma e tolu a whele au whaingaluenga a le kamupani ua ia i le taimi nei. Ua talosa ngaina e se urunga li I whaipisini sile malo, ia toi ilo ina polisi mo mata upu whaatatau I tangata olo o ngao ia whale oloa, ina ua la tuliloa ina ni taavale a tangata na ngao ia mai ni oloa mai le la whale oloa, Peita aiele I mawhaina maua mai se fisosoani mai leo. O le wawea o le asolulu na whaate I ai le urunga lii. Ina ua ola le whaailoilo le la whale o loa, le supermarketi a le grocery barn whato a tolu masina talu o na tatala. E tolu se 10 minute o tuliloa le urunga lii a li e to o tolu, na maua I mea poe ata I Cambridge, peita aiele I mawaina. Ua toiva aia le whaatuputupula ia I o mata upu I ngā oinga I a ai o Cambridge ma Hamiltoni. Ua finangalo le soifua maloloina, ia toi whaamalosia puipuinga mo tangata whaingaluenga, ma ia whaalelea mata upu e puipui ai le soifua maloloina, mo tangata na afia I le long COVID. I se whono na whaia e sui mai le University o Otago, ma paanga ese whaapea tangata e iai poto whaapitoa, sa tala noi nai ia whaamalosia vanoa mo tangata whaingaluenga. Ma mautino ai o loo saunga lemu I totono whale whaingaluenga, na whaalie Walters, o le sa whaamaunie le vairusi I le amatanga mai o le whaamai I le 2.20, ma sa tinga ina ia unga o le long COVID, e silia ma le whasela wafe tangata New Zealand, sa maua ma whaamaunia ia unga o le long COVID. O le pōna toi la patai ai I le Met Service, bitonu ua Hawke's Bay, Aukilani, Coromandel, Gisborne ma Bay of Plenty I timunga mamafa, ma o lootu mau nei I le lapata inga o le moli lanu moli, ma I le asoa na nafi e anga I atu I le asoa tae au, e ono o atu I le 2 milimita le loloto timunga e pau ua I inisi o pitunu una afia I le afaa. O le awa uli nei e amata malosi ai timunga, ma e o atu I le 3 milimita le sua timu pau I le itu la. O le asona na fina loka inai I Aukilani ni tangata se toalua, ona oni solitu la fono na la ngao iai o loa ma mea tōtino mai le tele o pisinisi Aukilani, e silia ma le tolu se lau wafe tā lalo na tau au whai, o le tamaita I tolu tolu tausanga na molia I molianga e whaiva o le ngaoi ma le talepe fale. O le ali I lua walu tausanga na molia I molianga I tolu tasi I le tele o ngā oinga na ia whaatino ina, I se reporti mai leo na whaali ai, o I la uana loka ina, o I sia o tangata pito sili o na lawi loa I soli ngātu la fono o le ngaoi, ma ua lewa o na tausa I lia e leo. Ua iai se fuafuanga ale malaiva alele Aukilani, e whaaunga ai le tawalunga o la latou whalefou I Manawa Bay, e poe ai le la e ngausi ai le eletise, e tolu 5 fesi kuea mita le lautele ma le tele o le fale. Le aolo o whaanga solo na whau I mātu I sisifo o le malaiva alele, ma wata ua e whaapea e tusama le 2.3 megawatts o le eletise. E tusama le 80% o le pawa po o le eletise e whaonga aina I le fale, pe au oina tatala I le tausanga a sau. E tolu se lau miliona tā la le tau olo o whaatupe I nai le angaluenga tele. O le eletise ngausi mai le la, o ni la asanga a mataia ale malaiva alele, e whaonga ai malo si anga whaafowina, po o renewable energy, ma oni taia la foi ale malaiva alele, ina ia mawhai ona au sia le whaamoemoenga ia o atu I le tausanga e 2.30, ua le ai se ka pone e saumai a la tau whainga whaapisinisi. E fitus 4 miliona tā la ua whaamatu mai ele malo, e fesosoan iai I le whaafitau li tele ua toitula ai mai, I le leo o tamaiti I le aonga, ma amatali ai ngaluenga e valus fululua, mo tangata e taitaina matuma si mo whanau leo I le aonga, po o attendance officers, o se reporti mai le staff I le amatanga o le masina nei, ua toi au mai ele malo le whainga na masani ai le matanga luenga o aonga,
i le lua fesefulu ma luma mai. E 37 miliona tala e whaangai o iai lea whainga i totonu o le 5 tausanga. O au nanga lango ua iai kone karate i lalo le matanga luenga wa onga. La tau te fesosoani i a onga a wale i loiloina o mata upu. Mo tamaiti e leo i le a onga. Ai au noa ma se mafua anga tatau. Na whaailoa mai ele minista wa onga Jantiniti. O le tupe ua whaamatu mai ele malo. O le naunau ta inga ale matanga luenga. Ina ia fesosoani ai i data po o whaamaumaunga. Ma whaalelea le numera o tamaiti e o ia onga. O le luafi se furu lima na a matawa ai le pa ui lalo o numera o tamaiti ia onga. Ma sato isi itia mawalunga ina ua o mai le whaamai. O le toa tele o ainga na mawai whaamaumaunga. O nisio mafua anga e mafua ina le o tamaiti ia onga. Ona o le tele o taimi e ave ai tamaiti e whaatawhawhao. E le talia ina ele minista Jantiniti lea mafua anga. Ai e tāua leo o tamaiti ia onga ia so uma, ma ia iai se mafua anga tatau e a lai ona lea o onga. I taalonga, o le whai unga le vai aso e amatalia ai le taamino sanga o le Supalaka Pi Pasifika. O le afiafia nā nei o le atala malaya ai le Crusaders ma le Chiefs, whaapea le Waratahs ma le Brumbies. O le aso atae au e taa alo ai le Moana Pasifika ma le Fijian Drua. A o le Highlanders ma le Blues i le 5 e te ai le fitu i le afiafi. O le toi 25 minute i le sefulu i le pō le aso sā, e taa alo ai le Reds a Australia ma le Hurricanes a Wellingtone, whaapea le Force ma le Rebels i lala ta alonga mua o le Supalaka Pi Pasifika. Talafowia mai le sifofongo le lau mua mo le neivaenga o le tae au. Ona fa forma tau tu atu fonga le mo ta las freile taimi le ua te elevado minute sful mo no tatu telefona te mo la no fa fonga yai e le tau le iva i le tau le ma no le tau atai na o la se ma lu le tau tau le mo le yaso ya tamana alva ya o le fala ena ya fa ile o si na fa i voi so fa i am tua milione %. Ia le avoka e wana i ngalo e watu alvo toaster le to ina malum. La se taimi le tamai fa tau sa avoka. La e avoka la. E o fiera tau na o taimi le. E o tele fa tau ore ile a inga no tau avoka. O la tu le si o matou a inga i loa. O le matua tau fui tu fu le. Oh ia. Ya no la tu lo le a mai ile au avoka mi fa pula maua wa. Yes. Fa ia wai pe tamana awane i misi le aso. Tu sal fa sa onga fam talanga o le na mai le o tau a inga ia le avo. Fa pula ma se o ainga. No se tu. O ia. Alua tangata i esu e mani me e to nga me ai fifi ia pe ila me na wala yon tale to e o tu i fale peken save ai po le tau le avokare e tau si o tau mo fiela le na fatia ia le tu le tele fato anga te o lunga sfutala ia wa tasile va nga tasile la au le te lo le fata i Hawke's o le avoka o te mana tua fo i le sita tala no anga po le lua e tau sanga tau po tau sanga inteni e no matua o so le ngoinga avoka le fai tu la o atua tu au tafa le o le pasi fai fato anga e fai tonga avoka pe ala tu avoka ia sa o le no to te la le tu o le fa nga ina tau mafale mo ya ta ya o la nei ya ai le se avoka pe fai o pule fai e san vicento ina ma lom tu e tau mafale la ti ta ya ma le foi fa fsili le tu pe iai ni sil tatu tu sa le fie tau mafale o le fala o le avoka awa avel matu tala no so o tu ai ma wala e fie ia e ma le foi no tango fa so mo Facebook po YouTube e pe te vidi mo foi a fai sa e le fie ia al matu tala no so o tu e po tala no so o tu le ti o e fie ma le foi no fa so mo wai se so ngai fa so fu malaloina ma e so et me tu nga tau mafu o le avoka o se matua o se la au o bo se fu o se la au matua o ngā lava moritino o le tangata. Awa a fua nei lau tatoe o nei lai sa mol vaenga len tai. Awa leo tala no atu o asola. A ele alua o e te ele avoka me le avoka pe wa e fi ai fatua e tango ai le avoka. Ia sola. A le lau e va ai le marketing me le oie. Ia mal tele
Yo tala tu fo ia fai mai le ti tai au sa mai avoka. Sa le ma sa ne fo a pe o folinga. O la o atu le tala inga ore. O so fo malolo ina o la fo wa ai ona o le o le walu lunga so fo nga male au ina le o tatu tanga te ritin ya. Esa. La o pe wa va ina fo wa fa o ngale le ia e ina ese le wa ese le tofu la avoka tu ai ngai sa mo mai ni ya. Ya pe yo le winga ai pe yo le war pela lo tal. Au ta fala le fale o le sunga ta se sale ta to se fasala. Ya na wase se le tu le avoka. Ya. E paula na le avoka le o ta ngo tu e faonga. E pe yo le ano le avoka le ni. Oh. E tu sale le ya wa te lo pena ya lo ma se. Ya no walu o mai avoka e fa wan ma. Na ga moto te mi na tu no pa moto al. Le ya pe la o na o fatu lo sol. Pe ya le tele tau ma fai na le avoka le moni se. Ya lo fatu po kala metato wompa angolo mo mai fasalunga. So se va angolo langi, ma se va angole ai. Le usila nei fa pe fu ya tu no mau ya e ga te le tato Facebook, share tu tato Facebook fa bole. Fa tai ya tu tu lo fa so tu tato Facebook ile aso mo le aso. Ya mi voltato tu tau le lima le fia na nei. Ya si fongo le lo mo il tato po kala me ato de tai. Ma tu le la tasta tu PC. E inicio tu e fa lo no. Ma si tato fa se silanga. Ya on fa solo ile fa fia mo le tai. Ya ma lo se fu mo va to fo sa mo o tu pele.
E fia le Digicel e whaelo atu i mātua. Le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whaelonga. O le a whai e se i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i skolasipita i awhi tā la, laptops, whapea voucher whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas fulta la pe sili atu ale Digicel, pe fa o ngale ClickX, ma isi pa anga i lafo ai se tu pe telefoni Digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa, seki a Digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Tato whaaringa tā ua le nei, i le awa tele mani whaaloalo e whaasinsila tuai, i le toi amataina le aonga, le vin le malamalama a Kape Bible College. Amataina i le asolus Fumaleono Februari lua felua tolu, i le ono i le afiafi i le nofuanga tolu lua a Bristol Street 11. O aso o le aonga, o le aso sa, aso kofua ma le aso lua, wala au telefoni o lua fitu, lua testasi o tolu valu whaaftai, Ben Masimoto Williams, whaao o aonga tuspaia. E tatou wala ule nunga le tatou reina, ia watalo whātu le ngā whiwhia le tatou wala au malo sa i fua. Talo pe fua. Oi. Pe fua e ma si la la e. Talo whala wafua lili o mai o tina. Ia lo te fone ono le palo atu lua. Lo te rai mo aboka a. Ia sa mo o kerkere o aboka. Ai o mato fone fue e lua e pe toro aboka. Ai o kere fia ai. Kere fia ai le mea. Ai sea. Ratu lo watu foi tu papoanga. Ane la tani. Ia o kala kure lo le whanoa, o kala kero a woka kaua kusle moki a ia a. Ia. Ai mana ia, e mana ia le ano si fuala au i tau mawha. Wai whataita ia la nei teimi, taluna matou tala no so o tuai. Ile ai. O, tele fifi. Ngale mede ki kaua kumakusa i tata kame e lau kengere ia ngā woka. Akau ko isa ia ma kia fo isi avoka i lua de o pa ai wa ngalo a wa mai fa pula e on me ngalo ia mai mano ia ngalo ia le pusa isa ale so la fa kai la ngau ko ka ngwa mai eu fata ia te we ma ia na si de tua ia que fifi aí por mangungi foi de cima ale cima for tonka eu a kasi de le avoka la ko ki por kala pe sakala ale fata la de mai de pano falili ale fata ile avoka e fa popoista usanga se fulo lo soifua termine ai o le un ko o buanga tongo lo ko anga e wa kilo like Então não gostava de fazer o ar, de ler o outro luar, pensando ali, tirei o olhar, o lá de tal lá na fofua o ar, levou o mais. Lei o nai te itai le soifua nai te baros ai to tau mafale avoka. Ia o toi fa popole se fuluta usanga o lo soifua. Ai de la ko inga avoka le la avoka lang bia makka po la avoka le ka fodolo. O duanga o tama fa avoka o la ko le ko inga ai ele de fuluta la avoka. So le avoka e sidi pel vanga supermarket e o le pula le ia tau le e sidi foi sia utamana e te lua. O yanga o champing le la avoka. Ia, ole fa pula le avoka na tau mafailia. Ya? Fa pula le avoka na tau mafailia. Awa e tele na sa o na watu le avoka e fa pula la em fa pala le pusa isa. Ya, o ke wa ko e fong ya fa yo wa le ba ka wa la wo no wa ngalo ya la lo ni me le ko fu ti ya ngalo ya. Al con caia. Ja, faftai. Tai wala mai, te mo tina. Ya tin manuela ya so. Ya foi, un valvayaso. Ya soy fu. Ya fa se fu.
Malo. Tu sala fua lili na tele fate ta ia. Malo. Ya, ala malo sia ia so fu fali. La malo. Ya, ai ole o tatala no le avoka ia no tulanga fo le ta ia ina ia. Ole le tauna yesi na avoka le tau maftanga to ina malum tua ni ta ia. Na ole ile visa le u mai le tato malo le fa ilo le ta ia nei. Le visa le e pe am le fitu aso e fanga solo pe o le process ku sai le mi an fa ia mo. Ola tau ia la manuia le visa le. Ola tau le au mai so son ni fa mama to e fono me fa le ngai i Hawke's Bay manu ia na fa nei lo longa. Ola tau la ia va ai. E a fia ila tau ma fa ina tau nga lue nga venga fa insure fo le mai asiasi me fa le ngai na e ola tau o insinia ma fai ona ngā lulue i le toe wawa ai o awala, o le tise, nisi o i la toe mwhena whiwa i masini la popoa, le e ki lia in wha mama le tele leo taota ma la pisi, ia, la fo i wawa ai e wha popo i ma la tau e le to mai wha pitoa le tūlanga o le soifua ma loloina i le asisina o mea sa wha le reina. Ia, le visa fauna le umai le malo e o atu le umi le ono ma sina. Awa pēla i nisi o tātou i atunu i whafo. Ai besta to isa moa e le lei oil fed wa masini ala popoa ia. Ia, fasili pel official immigration na isa moa. Ia ro pe mo so va no sa uno masina so son il fa mai. O le lei o sa moa la talata mai. Talata. Fa mas fa va i tu las o mal va. Ai o to umana le to mai le ia wa ai le lei o na o mo la veno ta sanga i tala nei le so le nei. E fa pe mai le tato ministale fi ngai male galwe le. Sa fa pe fo ngal wenga sa faia ele fanga malo mai atu te milen lulu ma fu e kala estete ma kai koura. Ola mai o tanga mai fa fo e to mai fa tone e fe so son ni ile fa le leia ia ma to e ia nati to faia ngal wenga tele del malo. No winga la le wo por kala me te tala tu le avanole e tu i tanga mai fa fo. Ia tanga mai fa fo. No winga la foringa mai la o anga va faptoa ia le na e tala no mai. A fa pe foi na isi so tatou sa mai sa mo ta faule ni ni usila. Ala ia yo na tusi ave masini la popo a mato ni tatanga ta to tele la to fio masini vo ile ta o le suo o yo le po tausa ma ya tausa o le kapila le ta o ka ke kapila. Ai se so ni usila sa ta fau ai visa ia le malo ni usila. Ai le le ia to tongi on na file na mai analisi en telefone e o tu lus fruiva ta tongi le si va nga isi fo nga la sauni o mai tangata. Ya ai fa fitai ai o la sauma au mai le seni. Ya. Ai le o fies futa sa ma lo sa mo ala e fer wa masini e se le se. So vita to le il potomasan. Ya sa le ya. Ile umi pe na o nga pe au mai tau ta to ia tu langa pe on ingadu. Ia I don't know wingala ia o le wa amatana mingoile fainga malo ina ia tampai mai la to amatana engineer faingo au amese awala to e tu awala e to pangati awala o le foi i va o official vai tau mo to i to tim ma fa foi nei timunga mata stemel le yaso ia talusia pero fa to le la talo le tau talusia timunga yo le afso soni tau fa mai me lo to al pala. Ia le fo te lo longa yo to ia telefono le faina. Ia ma ona ngalo le e foi au fenga solo ia tato tunu te u nga solo tu le vanga le ia o le mai ala pata ingo tu langa timunga. O lo ia tala lo mai ma lo faino mai ele o so ona tu wala vano yo tu itanga te o no le faina o wala. Ia. Ai le u to mai del fa tai mai le pulenga ale mtanga luenga le Wellington le kalesia Assembly of God. Ia ua whafta iatu le mamanu le tunu u sa mwhena wala watu mawha o atu ia le valwale alofa ia la i mea sa mo mia. Ua matua i tele na wa e le na o tangata sa moala. Tele vo i o tangata SSA pālangi. A le ala ua mele whaftai ia ua ta ofi mo le teminei. Se i fua pe ma whaiona toi whaise isi alofa whapea i le isi vai aso i ruma. Ia na toi longo toi no le tātou tunu. Mana ia tele le fofanga alwa mamau le fofanga na le na fai le na sauno Yesu ngai fa fenga inga o le fo i vaenga o le tatu e kali sia la fo i tu o le tovi ia o le pitonula e tele pala ya lo no winga fa ila wala to va va ia
va vetele le saule a tangata nu ese fo le so swani ona lai fia tongi se ma mo nei tatou so lai ya malo fa ya ole tai mi le ua to lus fulo no minuto no tano le ifa ol mario ata ile palmia fo fitile ni ya na faila le launga na otome le tangata le amatanga le launga le palmia fo fitile wata ya va pe esa ole le ya le tala le tamano o tele lo po ila sa launga ya ti umala tava la ule usa malo so fu talo fa ya sai fo we na shom lo sa te lo oi so ya di awao ai la ba lo so fu mutsila o mai ya inga ya ngin sa wanga lo magwia na fa kai malo lo le na ruin ni ta fo ai uma sauti a voka ni ta ya foi la menga de voka vilia ko ore la au ni so de vo ba ya sa mo ore kele ya I so o isi ai no mako au kele I ai fa ka si sa voka sa mo ka lunga o volang ya wi sa mo tele si o sa foi le ngai o kele tang ai le avoka ai piwa ver ko karango so o mai le kele o kai au wa ka wa yara avoka ma ya fa pa ka falo ya o ko ya la fa kai pa ai le avoka le allo mako a problem meno ke fi fa si de ko lo sunga pe ai ya so umare avoka pe fa va foi de te roe le se a faina pe a fa pe la veare avoka la tomaftanga ya status ya wa ai nga si da avoka ya so yo o ka ngi fa kai ya o ka mo me foi lele pe o ka wa fa ngai foi finga lom ko ya me vore foi cheme na fa ma sangela wa ya avoka la va vela wa ide avoka ya so de leite no ma o ka fia foi la so de ma ya fa si fala au le ai ari ki o po yo ko amo mo ko forina ma foi le ngole vai le la fato o mau tu nei le tulanga pe o nei to singa milia mai oi ya le la vala na to anga te alu foi le te au I pokala me au foi ya dai to si alon so fo malo lo ina le avoka le la na le tio a malo si le ia milia mai ana o ave o fa ya sa o le e fa sheinga chawa ai o me si fa ka yo le mo ka ko ai ma ai ya ki o ka no I meu fare ainga fu I le keringa mai meu sa la ki fala ka ke kawa ya avoka e vanga ki ping I ko ba no foi la faila ai o pio men foi samo ya so ya fas pakka de silima e fas para ora silima ke lo foi de fainga e ko fa pakka foi pa u fa le ya ai fa ha pe dal fe no wala sa foi todo salaki ya pulea oile toma le no fa pe si bien ai fa pala ila no pusai no ina I ulang fa pe fa li de fa pala pe ila no pusai sa kwa ma ya vange ule awa le si tala ba na ya le fa nga tu tat po kala melia a fa pe lo va dual avoc ba I se clear ref le a fi le avoc kala le la pi lo ke se e va venir uli okay rep le ale tu le todo le isa ya tu ai na wa ba ya le fo wa fo ni la fresh la sa boy tau o to mo le si va ngo mo le a ti fo ni no wa fa ma sani ya se yo fo I fa le la ngade o kere mo li no ka di da da te vai le fa ata o wala ke fa la fa ata si fa mai po da sa no ba ya cha la fa ata la sa tiro mai yo fo ringo mo si o no de avoka ya Manuel le ya so ya mo fo ya se ko ka ngai me le mo me o e mo
o ia ka ko ko. Waftai. Ai lava. Mo e kiu ke o le ngai aso. Ia, sa uno la uli. Era ngai foi uno fa vesi da o. Ai mo de lei. Ya mo ia lo teleatu. Ya, pa kai lava mo ia foi ko o ka ko poka me ngai ka ya o lo fa. Ya, lei, so foi ia lusila. Pa se foi. Wala si le me ia ta ilo ia ipe sa o au. Wala si le vai ngai e va vena matua le tangata. Pe ise me mamafa la va maltina le ainga. Ai so soni tele le avoka e pe se selo manatu. O te loe foi lele e sa o listemi. E sa o listemi ia ai te fai la tala ile. Ia, e fai la tala la unga le. Ole la unga la al pale mia fo fitile nei. Ia. Ele i fai lo mai po ina la unga ia. Ai lo te tonu o tangata na la unga el pale mia na la unga i tangata ta mai. Ia. Pe o se potonga o tangata o se universite sa la unga el tamalo. Na tu o tamalo runga fa mai. Ia wale la tanga fa sa mo tu tala fa mai. O se me fai ngata tele lo tu atu i luma nei e fai tau se la unga e tele tu sia. Tele i fai tau ina momo. Na. O le fa to a mono atu nei le tai ao na la unga. Le pepa wale uta malo pepa. O le to a mono atu nei la unga nei tai ao so fai tau atu. Ma o se vai ngai matua fai ngata tele le tu langa. Ia talielo mtata pe sa o le ia. Matua le tele o tangata mo lu kane. E tu se lista tangata na la unga. Pe e iai fa mtalanga ya ne tu si vosta la unga fa tau le talanga la bolla papa. E na tu si lo le na mai lo le fai tau a fai le ia o el tamalo le fai tau ngole o le la unga. Le ala fa to a fai tau nu mo tangata ne fa mai no mo lista la tamalo. E le ia o tau ia le au wata mai e ma fai tu mai tu la unga. Ma so se mea tu te la unga ya ma tu tu si la. A o mato o pole ai fai tau atu la ngone. No le foto a mono mai del tai, o fai tau atu al temial nei, ele fai tau mo ele ya o sta malo, fai tau. Ya va. O le lui foi mois, ya. O le lui mo tanga ta pe nei na la unga. La unga minsta, la unga oi lava. Tau na ba. A vele si aso. Ya ai fai tau lisi aso, ya o fai tau na ma vai po ini me wa fai tau de va pe. O fia tango lima tu lava ya te o le sau le speech le la. Ya. Ele se mete fai wale con fai tau. Le na wa upuai le la follow. Le la. Ono la unga lena. O la unga lena fu mo to inga va. Ia, esa o le mea na le po le tato pa le mea fiti. Ia, o ngā mola tō lo tu sia launga. Ia. O toi, e pe mane foi tapena le ala launga e mo se vaenga le ai abie. Ia, pe a whapea le fufu e tusi me lau. Ia, e tapena mo mua o ia ne te ua whale tonu. O mana tua le whamoe sa whaitai Wellington. Wellington ea, se o ngalo ia, foi sile. E mo le launga la le tangata le watu e tali atu ia le. Zole. Yeah. O le wo o le temi la fai falo longa tu lo tangata ya lo lo mala. Ya lo wa. Tu lo wale o ta le o tu lo ti lo so fa pela mato. E o ti lo. Ti lo tangata la su. La su lo to lo. O la to tono le ato. O la to tono le ato fa fine. Peppa o le la. Allo lo ma. Se se o fiel mai kai no. Era o vesi tangata po fiel to lua sto ina le peo sana fuala au ngalo na inu po sana vai. Pepper. Al pepper fa ia na se imal pepper ya. E mala tu le moni ya upu le tulangi le sa so lo te fai tau lau. Sa ya me na tu mani le au le lau. Ya. O te fai tau. Ai, o le na mai nei ana i tatu tolfu. E fitu su family ona leo fa popo le malo tam fai ina ia maua inga luenga ole fa fitau ni lo fe ngai nei ma onga ni usila. To tele tamai tele o ya onga. Ya. Lo fa su lima na matari ya ele va nga leo to tele to mai tiu leo leo. Le la wo o mai le lua fe lua sfuru lo te mil fa ma. O to putele ale mele leo to mai tele onga. O le tele o mafu anga le mai ia leo to mai tele onga. O leo ta fa. E mo to ele fitau I lava ele va ai ele ale mtanga lu. Le la wa mai le si fitu su family ona le e valu sfuru oi si ele I mta mai tai officer.
le ua whaangahalulu e o e siasi ma tau mawhai a inga i le o tamaiti lea o. Whai ngā ngā e maratua. O ngā ngā leo le avenga o tamaiti lea o ngā mare a wai o tamaiti. Ma tino ai mātua. Ma tino mātua. Ai rono winga la leo toi whaatupe le malo nis tangata e sosoan. Sosoan i mole folele avenga o tamaiti. O nā mafu anga tat whalongo tui tala ana e. Fōringa mai e whai atua whai mai se tauwhorina awe tamaiti whatafa. Ia ni mafu anga e le ni whawai. Ai tamaiti a vela onga. Onuia onga le whanau ne yaso. Ia waila leo toi whapopo i situ pe alu al malo o no leo tamaiti leo. E a tu foi se situ. Tele no plas fin ngalo matu e fa fonga mai pe wa tau foi na suia le malo le wala. A wal fata tali tamaiti mai le onga yo mai na to ya hinga. Pe fenisi a wala fa onga tamaiti tu sape malanga. E to ilo yepe. Ia pole mai fo tupena. To e tu lunga e fa tele tupe matu le no fol fale ave tamaiti la to anga e ave tamaiti. Tu sale la onga la le le la onga le tupe na na to anga lolo matu ave. Ai a fa pe ele a onga fa na ula wa. O tong wa fa ai tu fa ya na li potile o to fa ti ti tu. Ah. Ya vale. Ko se me foi ale a onga fa na ya li potile a onga na malo. Ya fa ti ti tu pe le sau I matu. Ah. Ya sa. Nei lo le hayo istanga te o mai. Ya na nei ma fa fonga foi ya fa ngai no tu. E nga fo ile fa fonga mai a komiti o onga tatou matua le komiti o onga ya. Wa le tupela al malo e. Te wole mo westo family anga so soni tau mai tamaiti la. Le uto e sfu family uto na talo leiva la tasta to pesi. Ai tala te bel tato leina ole auture na mafsile tu ai. Ya le lo mo wole. O lu matsila sa le fifi la avocado fifi e. E listina le fa so mai nei polu. E sa e mai e fu ala na avoka I tau sanga uma. Ala na alfa I tau me tonu suru avoka le te mile no la. Te fu ala avoka la inga le sa e. Fua. Tu ai fu ala avoka. Ai fifi la inga. Io. Io tu er foi la este. Yes. No ai o fa pala fa le. Alo fa tu tatu ai inga mafuta mai sa mo. Ya le fa tu iso ya va pe foi nei va ngale mafuta mai au gilani. So se va ngol langi lo mo mai fa sa longa. Ya la tasta to pese. Le tau tua le si fonga lo mo. Silly love all night.
talofa si ufofonga o le laumua. Ki fonga la mua mal fa fianga le tai au tatu por kala mele ata le tai au tai mine o to iva minuti na tai le o le iva. O le fai ngoma o tangata o le format. Kalme po mai ma fonga po mai fa fitau. Ma dio le seri ai la ni le. Tau no fone ni usila. Tau dio tatu wa tatu isi atu no la langi tau men fa matala winga na fa tu. Le lila le fo meni usila. O te ile sa ni usila. E se fo ya winga o tangata ni usila. O le winga mo te ile. O le ai tangata sa fa ni lense vai. Ai o le la tang fa matala ya na video si ya lu ngole. Po le TikTok e po le Instagram le fa sa lauli. O va me se la wa fe na followers tangata ye. Mata muli ya na me e fai. Mai o le matua te i ala vai tangata ni usila feo e lense vai. O le mela e le fifile li le fa mai. Whenga tāia na i tono le supermarket. Na e vai tangata e lense vai. Ale tau su eni an fuala ua inga mai nga meat. Ano man fasi. O le vai vai o tangata tu lou alfa fa mai sa mo. Pe tau fa uele li. O ia o te. No va pe esa ore ya e tele foi o tata ni usila te vai te mi o tau mafan fana feo e lense vai. Tio fo o ia. Tele ya o e foi na to sa vali le ni usa vai te mi ni. Em fai no sa vali a te mi foi le a o se upula e na o vai nga foi todo vali. Ai ala fa. A fa fo la ele le fai e o tato mo le fai to sa vali fa fo. Le ya o eso. E lungo ma a sa ma. O so ya la tu tangata ni usila isa mo. Ya. Ala tu nei ele mfaina no fo lungo le fanga. E la tu ele fo to auto lungo le fanga pelo la masa. E tele itala me fie pala ngia. Ale la uta no fo ne to fo. So le sa ole le ya so le fenga tana to sa valila. Fenga tana to auto lungo se. E pira o Paula va na tele ya tu e le mena to auto lungo le fanga. O te mina no la tu sa mo te le leila na la moi te mile sa moi lungo le fanga. Ma moi lungo le maru o kapetol fa ya tai sol fa pe e vi volele i o etal no meu o lo fa ya o pa moi ole ai go fa le ai la ta pena mai ma tu tatu so a te la tu e si le tu mane o fa malule ta pena ma fa malule mo il fa a fa sole le ai tu fo ya le moi lungo le ole fo le lungo le ole e te ala marosi fari fengo o e iso wa e tasina me awa na tele masa ne ale o fa matala tia mo wel mai foi le ti ngalo tu na te foi le te mo lungo le papa la fa o le metia fato ina na malo matu e fo e lo tu ai lungo le papa la fa la po alo la tu e mo lungo le fa malu ala mo me sio tu ai ale sila me o foi le ai la ni le no mai te ina ia sa le mele o le warehouse o le chemist warehouse no mai te ile ia le meta o chemist warehouse tu mutangata e le isni me fa pe ai la ni o le sila tu e o foi ile o le lei o tangata fenga lo supermarket a sa u tangata le kesia mai e tango kesia u lo fa tau le ua tong e tango vot le kesia tu lo fa tau to ton ato o la le mai e tongi mai a o lo fa tau sorry o le la fa mai le ia la ni tu so la di poti le ave ya na followers tangata ia o le mato ifia no fo ni usila o no winga le lei o tangata ni usila e final tala langa yesia u sia wo sa u levan no fo Amerika la te tol su ta za e te ila ia sa ni usila o le lei o tangata ni usila no fo fa tele o fa tu la o tala e te vai tata usila e sa valia tu pe o le mo la sa valia tu sa valia mai te au no me le ulu hello how are you fa tu Amerika se to ia fe fai mai se sia o fa pe Amerika e te fai no tangata lu ilo o pe se me te e vai la le leio le leio tu ia wati le leio ia tatou le o mai nei Pacific pe o le wa afia ia wingo tangata i nei wingo tangata Pacific ia mai
Ia ai pe o mena no le fia e o le fa mai o le alu fa tau supermarket. Ia o le fia no vai te lin se vai o tata. Ai foi tato o supermarket ia ali ma vai wa se va tostos. No ia le fia foi le. Ia tau o le alu su ene na tapu vai po ai vai a tu tapu vai. No so ile le. Ali se me ona vai foi vai ne fa fo. Ona fa vai foi vai tanga pa o le. Anu ia su ene ia tapu vai po ai vai no supo. Ya. Saola o bela. Ya mo tato yo fa no le se vai ya. La fi li si vai ma fa la tu fa tau. Ya, mane, fai to tini na do la ele fa no. Ma lo telefon fa fonga te mi ta longa al supercapi, mi ta longa te to fitu. Ya wal fa o va ya so. Tami, to mi lo televa. Al fiamme le pese de tema. O te whaamalo le whaolongo le tātou tunu uina ua tau mai le whaai ungo le whaiaso e ai o se whaopoponga o le tutua whaawau le siufongo le lomua tau wala i tala fau. Ua whai uina le vaenga mō mua le suenga le komisi mō tangata whainga luenga le malo e le mata aupu le whaamalo lo le tu mawai le ofisa sili
o le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa, le fionga Apolotu Lyndon Julin, ma le sui officer sili i ato filau Matthew to filau, tal waile whaati nonga na sue suenga e whaata tau le mata aupu sa tula i mai. E au fie maniwhainga malanga sa whaatau nuu, e le piriota sa tau fia ai whainga malanga, e se whaai unga le kāpeneta, au whaasolo ni loilonga, o ni taiala e whaata atia ai ngā luenga whawai taimi. O le tusi watu ina mai el komisi sa sue ina le mata aupu, watu e fo ia tuai ila ue tu e wha wa wino la tiute, ma fautua inai, e na ia tu e wha malo sia lo la mata i tuina lea malitutoa, o tu la fono mata iala o le lua afe male wha, e wha ton fola wai o la tiute tau ave. Peita i o isi vaenga o le sue engol mata aupu lava le nei, o lo wha wau i ainga luenga le komisi sue, ona o lo a fiai ma se tasi o tamaita i si nia le ofisa le MSIL, o ia le sa ia tāpena ina se tasi o whainga malanga i te tono le masino i Anuari, mō tangata whainga luenga whawai teimi, wa malanga e se atu mō sa moa. Wa tauli maina nei el whalapo pitonga o tausi soifua al mtanga luenga o soifua malo noina, se tusi mai le whaton sili o mtanga luenga, le fionga ai ono Dr. Alec Ekeroma, e whaai loa ia tua ia i lantou, o le atau fiele tongi no lantou overteimi i te tono le periota, o na o loo whaatino se suenga whaaloto i whale te tongi le awhinga luenga atoa, e pei o na whai unga whono i nai e le pūlenga, i lana whontangi le aso se funma le wha o le masina nei. O le aso valu o le masina foule ua fuafua e whaangata ai le suenga, ma ua folfoi, e mawhai o na toe te tongi i mātua lato overteimi ia, pe a maea lea ilo i longa. O se tūlanga wa whaali ai le whaanoa noanga le tele o fōma i tausi soifua, sa whaamalo sielo lato whainga aluenga mga alulue overteimi, ona o ni se leni e fesoasoani ai mō whana wa onga le fo i wa a matara nei tau sanga, ai maise o lato aita lafu o lo tau tongi. E le o tuk mamai na le te fono o le whaatua tui le tua sa mo o watasi, le fionga la uli le watepola te vau Fose Schmidt, le folasanga le teitai le JMPP a tui la EPA, na tui nā tuai le fitu aso e tui na mai eisa na tali po sa whaatua e senga aloa i lunga o peng te wha i langi, e tusa o tua inga na ia whai e lunga le TV le ka le sia e whakasa, e manatu tui la EPA, wa whaale ngai na ailon tangata o lona a inga malana whanau, ai oni tua inga ele moni, peita iwa fola sia manino e la auli i lunga o peng te wha i langi lana Port Kalame, wai lima o lana lo ia le mata opo, mai ua tāpe na fo i tu i nātu wha amao ninga, i luma o le pharmacy nonga. Ai o le manatu fo i le mai le teitai o le vang whaupu whai le JPP, o le ao o lo le mata opo le pharmacy nonga, e fina winai le ami tonu. E whaisi te leo le moe mitinga o whaata oto nei le ofisa silio wa onga, le fionga e au Chris Hazelman, moa onga uma le atunu, e au fiaia onga le malo ma onga tu maoti, whampea foia onga e ka le sia. I le toi mati na lea male wha maalu si o le mata opo le numera, wa whaisi pa uma wa lalo te lea i o le tau mawhai mai e whana wa onga, o le fuafuanga e au male matanga luenga wa onga, o le a ngai atua i tua wha solo, nisi wha apitoa mai le matanga luenga le mata opo le numera, e na ia whaise whainga e visoswani atuai ia i lantou, e na ia au sia tūlanga uma pa whaata tia atu e le silpasi. Now, i le matau pua ia le numera, o lewa i ei wha mau maunga le tātou mtanga luenga mau te loa o lo silfia uma e te lo whaiaong. E le o mawhai le te lo tātou whaiaonga lai aina lātou la sia ia vaenga o lo whaatino ai ia uma na whaatino uma vaenga ese o le silpasi, the content. Human nature, i te lea na alu al tangata ia o me lai malo si ai, ai tātia ma whaatala le ia ma tā upu ia vai ai. Le ofisa silio ni tanga luenga wa onga, le fionga e au Chris Hazelman. Manui al whai ungal va yaso lo tātou tino o, wha soifoia.
talofa lava o talafou mai le siufofoga o le laumua mo lenei asofaraili o le aso 24 Februari 2023. Na faasilasila e le minista o le soifua malōlōina Asia Vero i le aso ananafi, ua mawhai ona maua i lātou e 30 tausaga aga'ilunga le tui pui fou o le COVID-19 e pui mai ai i le COVID whapea le isi laulu o le whaamai o le Omicron. E tasi te sima le 7 miliona tui pui o lo whaamoemoe e tau nuu mai New Zealand i ni masino lumanai. Mai le aso mua a perila o le ama whai ona maua e tangata 30 tausaga aga'ilunga le tui pui fou o le Pfizer. E anga vaai tangata ele i whaia se booster, ma e whaamaonia ele i maua i le COVID i totonu o le ono masina ua tuanai. O le whai unga o mati e mawhai ai ona amata whaafeso o tai lau GP, po au nanga ale soifua malōlōina pe a fia whaia soutui. I le numera o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Pe whaonga fo i le upenga te whailangi o le Book My Vaccine, mo soutui pui. O le masina fōu e toi whaaua wai o na tutongi paka mo ta avale ai porirua. Ma le naunau ta inga ina ia whaatumau ina ai le maulalo o pasene si itia mo le aai. O le aso ono mati e a matai na tutongi paka inisio vaenga o le aai. Ma o le asuia i fo i le limiti po le taimi e whaatapulaa e whaatanga aina paka ta avale. O le tausanga taluaina a matai le fuafuanga a le pule ngā nuu e whaonga ai mita mo paka ta avale. Peitai, na toi ta aufi ona o le whaamama a venga i tangata ona o le whaamai. Na whaalia le pule nuu o Porirua Anita Baker. Ua talia le pule ngā nuu manato mawhinangalo o tangata na whaalia. Ina ua whaalawiloa mai o le atutongi paka. Ma lea ua si iti ai le numera o paka e mawhaina whaonga e au noa masitutongi. Mo paid parking zones, po o vaenga e whaonga ai mita, e muli tai i whatonunga o ilunga masini, pe whaonga fo i le Pay My Park app i lunga le telefoni. O nisi o paka e tutongi le tāla pe lua tāla i le itu la. Po o le 5 tāla i le 10 tāla le paka mo le aso atoa, ai mai sei lātou e whaingaluenga i Porirua. Na whaamanino mai e peika, au noa ma le tutongi na o paka ngata avale, e tasi le pasene e toi whaopopo ai lunga o pasene whaale tausanga, ma lātou te le manana o e whaia le nā mea, a o whianga iai ma whaafita uli le si o manga tau tupe. O asonga fua i asofaraile mai le valu i le tae au i le 5 i le afiafi, e mo o mia le tutongi ai o nisi o ka paka i le aai. Na whaalia mai le kamupani wa alele ale a New Zealand, ua toi whaatuputupula i aia la tau tupe maua ma tupe mama. E 2 miliona tangata na malanga i whainga malanga ale kamupani wa alele, i le afa mua le tausanga wha ale tupe. Pe a whaatusa lea i le 3 miliona o malanga i le taimi lava lea i le tausanga taluai. E lua se lau 13 miliona tā la tau tupe mama, mai le lua se lau 7 miliona tā la o tupe ngau i le tausanga taluai. Tolu tesima le tasi 2 biliona tā la tupe maua, whaatusa i le tasi tesima le tasi 3 biliona tā la i le tausanga taluai. Na whaalia le pulisili o le kamupani ali a New Zealand, Greg Foran, e to'olua a whetangata whaingaluenga fou na a mata whaingaluenga i le ono masina taluai, ma e tolu a whele au whaingaluenga ale kamupani ua ia i le taiminei. Ua talosanga ina e seurunga ali i whaipisini sile malo, ia toi ilo ina polisi mo mata upu whaatatau i tangata o loo ngāo ia whale o loa, ina ua la tuliloa ina ni ta avale a tangata na ngāo ia mai ni o loa mai le la whale o loa, pe ta ele i mawhaina maua mai se fisosoani mai leo. O le vavea o le aso lulu na whaate i ai le urunga ali ina ua ola le whailo le la whale o loa, le supermarketi a le grocery barn whato a tolu masina talu o na tatala. E tolu se 10 minute o tuli loa i le urunga ali e toa tolu, na maua i mea poe ata i Cambridge, pe ta ele i mawaina. Ua toiva ai ele whaatuputupula i ai o mata upu i ngā oinga i a ai o Cambridge ma Hamiltoni. Ua finangalo le soifua malōlōina, ia toi whaamalosia puipuinga mo tangata whaingaluenga, ma ia whaalelea mata upu e puipui ai le soifua malōlōina, mo tangata na a fia i le long COVID. I se whono na whaia e sui mai le University o Otago,
ma paanga ese whaapea tangata e iai poto whaapitoa, sa tala noi nai ia whaamalosia vanoa mo tangata whaingaluenga. Ma mautino ai o loo saunga lemu i totonu o whale whaingaluenga. Na whaalie Walters, o le sa whaamaunie le vairusi i le amatanga mai o le whaamai i le lua whelua sifulu. Ma sa tinga ina ia unga o le long COVID, e silia ma le whasela wafe tangata New Zealand, sa mauama whaamaunia ia unga o le long COVID. O le pōna toi la patai ai ele Met Service, bitonu ua Hawke's Bay, Aukilani, Coromandel, Gisborne ma Bay of Plenty, i timunga mamafa, ma o lootu mau nei i le lapatainga o le moli ila no moli, ma i le asoa na nafi e anga i atu i le asoa tae au, e ono o atu i le 2 milimita le loloto o timunga e pau uai inisi o bitonu o na afia i le afaa. O le awa uli nei e a mata malosi ai timunga, ma e o atu i le 3 milimita le sua timu pau i le itu la. O le asona na fina lokainai i Aukilani ni tangata se toa lua, ona oni solitu la fono na langa o iai o loa ma mea tō tino mai le tele o pisinisi Aukilani, e silia ma le toluse la wafe tā lalo na tau au whai, o le tamaita i tolusfulu tolu tausanga na mōliai molianga e whaiva o le ngaoi ma le talepe fale. O le ali i lua walu tausanga na mōliai molianga e tolusfulu tasi, i le tele o ngaoi ngana ia whaatinoina, i se ripoti mai leo na whaali ai, o i la uana lokaina, o i sia o tangata pito silio na lawi loa i soli ngātu la fono o le ngaoi, ma ua lewa o na tausa i lia e leo. Ua iai se fuafuanga ale malaiva alele Aukilani, e whaaunga aile tawalunga o la latou whalefou i Manawa Bay, e poe aile la e ngausi aile e le tise, e tolu 5 kuea mita le lautele ma le tele o le fale. Le aolo o whaanga solo na whau i mātu i sisifo o le malaiva alele, ma ua tā ua e whaapea e tusa ma le lua tesi ma le 2 megawatts o le eletise. E tusa ma le 80% o le pawa po o le eletise e whaonga aina i le fale, pe au oina tatala i le tausanga a sau. E tolu se lau miliona tā la le tau olo o whaatupei na ile anga luenga tele. O le eletise nga osi mai le la, o ni la asanga a mataia ale malaiva a lele, e whaonga ai malo si anga whaafowina, po o renewable energy, ma oni taia la foi ale malaiva a lele, ina ia mawhai ona au sia le whaamoemoenga i o atu i le tausanga e lua fe tolu se fulu, ua le ai se ka pone e saumai a la tau whainga whaapisinisi. E fitus 4 miliona tā la ua whaamatu mai ele mālo, e fesosoan iai i le whaafitau li tele ua toitula ai mai, i le leo o tamaiti i le a onga, ma amatalia inga luenga e valus fululua, mo tangata e taitaina matu malo si mo whanau leo i le a onga, po o attendance officers. O se ripoti mai le staff i le amatanga o le masina nei, ua toi au mai ele mālo le whainga na masa ni ai le matanga luenga o a onga, i le lua se fulu maluma mai, e tolus fulfitu miliona tā la e whaanga io iai lea whainga i totonu o le 5 tausanga. O au nanga langolango ua iai kone karate i lalo le matanga luenga wa onga, la tau te fisosoani i a onga a wale i loiloina o mata upu, mo tamaiti e leo i le a onga, ai au noa ma se mafua anga tatau, na whaailoa mai ele minista wa onga Jantiniti, o le tupe ua whaamatu mai ele mālo, o le naunauta inga ale matanga luenga, ina ia fesosoani ai i data po o whaamaumaunga, ma whaalelea le numera o tamaiti e o ia onga. O le luafi se 5 na amatawa ai le pa ui lalo o numera o tamaiti ia onga, ma sato isi itia mawalunga ina ua o mai le whaamai. O le toa tele o ainga na mawai whaamaumaunga, o nisio mafua anga e mafua ina le o tamaiti ia onga, ona o le tele o taimi e ave ai tamaiti e whaatawhawhao, e le tali aina e le minista Jantiniti lea mafua anga, ai e tā ua leo o tamaiti ia onga ia so uma, ma ia iai se mafua anga tatau e a lai o na lea o onga. I taalonga, o le whai unga le vai aso e amatali ai le taamino sanga o le Supalaka Pi Pasifika, o le afiafia nā nei o le atala malai ai le Crusaders ma le Chiefs, whaapea le Warriors ma le Brumbies. O le aso atae au e taa alo ai le Moana Pasifika ma le Fijian Drua.
A o le Highlanders ma le Blues i le 5 e te ai le fitu i le afiafi. O le toi 25 minute i le 10 i le pō le aso sā, e ta aaloa i le Reds a Australia ma le Hurricanes a Wellington, whaapea le Force ma le Rebels i lala ta alonga mua o le Superlaga P Pasifika. Talafouia mai le sifofongo le lau mua mo le neivaenga o le tae ao. le pepese le fetu lima, le pepese le fetu lima, ia o le tātou pese o le lava Samoa. O le taimi sfuru iwa minuti au te leiva afa leiva por kalami o tala la urungo le leiva yaso fatou te le fionga le ripule afa msanga te alu moresi ia masaveli na kasiano ia o le afa o le sefulu ia o le sunga le toina malolo pensione risat son ete la fianga ima le por kalami le se singa. Ya tafu i stemi o la uri fatasi mai nisi o la uzo ya uno cherry ya munisi o fenga luenga ia fa o tu taule por kalami la utala vona le fiafi o la fatal no istasi o alo Samoa wa ma e fo i lona ata mai i tu langa tau technology por technology ia wa e tele tatou ia e le to tele nisi ia i tata le tau technology pe si alo le tatou tunu ia wa ia usia le whailonga le master degree me tau technology le wanga ia tu whailonga PhD pio le sialo na le fiafi la le fa ma ta una la utala vo le fata tu ia mari ia ma ana ai ma ia le whailonga tu tai mio talonga ma le te talonga le fitu o le sa ia o sa mo ma Amerika o le to tasin minuto le fitu de tai o le sa to tasin minuto le fitu ta la salta alonga sa mo ma Amerika ta alonga lona lua o le 12 minuto te ele se fulu 12 minuto te ele se fulu e le tai ao e ta aloi sa mo ma Chile
Yo te alo le se fulu minute se fulu lua Samoa ma Chile. Tasi fa ma wane no mela le mo to wita po ya tu e o mato lotu. Ya. Ta lo mo mulu le pulu le afa tasi ile wa uli. Ta lo ia Samoa ma New Zealand afa tasi ile wa uli. New Zealand ma Samoa. Ya mo tatou yo lotu. Pe foringa maua tatou le ta lo mo mua ma ta lo mo muli. Ya ile maua ta lo ona tonu polo le lua. Ya ole super kapi. Super kapi na le fiafi. A mata super kapi fitu le fiafi. Ole fa solonga la yo ta longa. Ole ata alo le Crusaders ma le Chiefs na le fiafi fitu. E ole so ole le Brumbies ma le Warriors na nei lava le po. A foriva. E ole aso ata ya le Moana Pacifica ma le Fiji and Drua a fo le fa le fiafi. E ole fitu le fiafi ta ya ole ata alo le Highlanders ma le Blues. E o nangi lo le fa ku selani la ta alo le Hurricanes ma le Reds. E le afo le iva le po ta ya. E ole ta lo muli o le Super Rugby o le tato no le sfulu le po la sa. Wa le sa ta alo le Ripples ma le Force. Ia, e ono ta longa o Super Rugby fa ngolo vayasa. O le ta longa mo mua la o fe fa ye. O le o fa no mai la I la o fa mo monga po fe fa yai. Pa war me ta me te o le Saudi Sky TV. Ia. Ia. En fansa ili atu po fe fa yai ia na to fa no atu. Ia, fa solo la mai moanga le po na nei ta to la pi. Ia ma fa so fo TV na I tina ma fa na wa le na pole sa loto. Pole sa loto yo oi. Il TV na le ya wa me fo io o TV fo ile pisa fo a inga. Ah sa so. A mata nei le ata a oi e sa fo le tina ia ma na fo ila na ata le sa ulisi. Ile si ala ata. Ai. E fatto ma pa aki ele Te lo pisa so on bene. Le ai. Oh, ele stava de fia ma TV. Oh. Foi le ta fa longo to ai si. Fa pisa TV. Ja, sa. Me siamo ata fo ele sa la fia fili. E fatto auto episodio mena TV a pisa. Ya tante mena TV. Well, this is one of the story now. Et tu TV le ti na mal fa na ya sol vayas. Au ye pour le TV le sto na mal sa, a so ngos fa le sto na mal sa. Se pour le tama a o ile so fo le sto. Pour le ti na mal fa na, ti le lo la po to fa ya la. Ma le ya la to nga fa nga le na. Ma le foi la fa nga na foi le. Wow, o le fa le a sto na I la sa. E tu li lo le ti na mal fa na fa fi a mo le lo to. Ja, man. Ja, mai mo. Pe ia fo lingo a tonu te o mo mai nei se li poti o le fenga palota le ma to tu malo le vai mo no mel tolu le fa pe nei. Ale le fe mo wo po ile la malo. To fe po ile la to fai pol palota le titi. Ja. Sa. Ja, vale, ja, le foi fa no ro tu tato tala fo sa mo ya ta sesa. Ja, la solo le ya le. Le lungo tato Tato tunu, latest. Mo to ye fa fo mai ia o vai mo tolu se o fa to palota ne ya so fa ngato wa ya tau. E te fo misi le palota ne fa fo mai sa mo ya o fa to palota ne ya. Fili le sui to ve o to no pa mene se tato tunu. Ya, o le fo le la pele na tato o le o matai o e fo le o ta e fo le palota. Ya le fo mo ta penta tal non nafi. Ya le foi na do amata foi fa la ulo mai le tusinga ingoa da to tonu nei nusila. Sa. Ya mo ila to la ya la fo ye nisi fa la tonga la fo so ani mo le fa ma mai na tiro vai ngai. Te na fiu te manava tu la ile ti na tal no mo bato wai. O la tu foi tu fa tu te tu si la ile na ta u. Ya. Ya o la tu lo le fa sol. Ma ya ma fa mo ta to yo na la fo le mi fa pia. Ma na ia lale. Langa ele tusi ngai goa sa mo no ye sa mo le fa. E na la tu ala si te ne o ofisa wa to tele tanga to fa ngal ngal va ngal tusi ngai goa sa mo. Na lu fale to ala to no ma to fale o le tele o le tele te mustine le na lu fa ngal tusi ngai. Tali go fasili. A fa pe to ngal fasili ia fa to si le la e. La pe la ye sa mo sta tusi ngai goa.
Na fe tu se si lo fale ma e tali fe si de. A fe si la fe si de il au matu to ina mo matu e to lu fe si de ma. I go fe si so hotel. Na. Ala go fa mo mo tu se mo. Ale la ma ia le fenga le tu fatua fo pepa fatumu la fotato. Ya la foto lo pepa na pe mo le tu lo fale e fatumu. O fatumu a avero la fo. Ole ta ua pe ta no so to ta to litio. Le ta ua fa mo mo le e loyal mano ni usila. Fia tanga sa mo, fia tanga Pacifica le to tono ni usila. A ola na tala noa il vai vai o di tupe ale tu la forno. Ala mo fa pe ya. E lua se la ua fia tanga sa mo ni usila. Pe tolu se la ua fia. Ya ma ya fiti fa pe mai lua sfuru ua fiti tonga. Ya e ono sfuru ua tonga ni usila. A faila vai o tupe ma ga venga ni usila. Mo le Pacific. E te lea sa mo ala le to tele o tangata. Ya, tana no foi si au fa na o tu e kiwi o i o le sa mo le o i kiwi. Ya, tu sa pena fa na New Zealand. Ora ia o le New Zealand Samo. Ie. O Samo. Samo. Ia pa New Zealand Samo. Sa o le le ia. Ia o Samo wa te peta te fa na wa i New Zealand o tatou o Samo. Ie, sa o le le o Samo. Ya, pe o winga na taona fa manino le vai nga ia. Ia sa oi oi. O ato tele ama afa mau leita to tangata a mai la miliona. A te teng. Ya me pe a ver fa se la wa fe masa mo le to tele. Ya, na. Ya vi fo le to su wa fe na ave manai ni we na to va se la. Ya, sa le le. Pena. Vai fa pena. Vai fa pena fingal milion. No nga la tele ala ta to pe a mo ta to pe va pe. Ka maoni fai tato tu singa yo. Yo i vai tu singa ko sa mo ai ya le to longo tu tato visa tu si malafo e lo ai to tele tato Pacifica sa mo le to no ni. Ai pe o mai te mil tapo kalame. Ya. Ya le tate ye pe i lo visa le ta pena Malaysia tato po kalame de minute. Ya fa tele le tu fa malu atu ala tal pese e mal sunga ya no li ti fa fa ulalo. On fa to tua. Se
ofo si paka o umata wa malo poto I tau mawhai nei ona po Tata mei a whea tawai I tau popo Eleni, a whalai whalei sili manong Eleni, whakale sili manong Pai tali oe pisa whainga e whai ai Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausali lo fa amaoni Tu ma pea se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu ye ova ilo tama Tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasala I tu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula falawa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili le la le lei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usasu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ia whaatalo whātu I le nei fo I tae au. Po kalame masani le nei o tala lau alunga le vaiaso. Whaatalo whātu le pa ia o le au whainga luenga pa ia le atua I whaitau langa I fia. Whaatalo whātu foi I nai ta mama tina mātutua o le mwhaiona whaafongfonga mai le nei tautua le siu fonga lau mua. Ia maso se tasi lava o lo maua mai le nei tautua ta lofa lava. Ia o lea foi ua whanga solo tato pukalame peona iei tae os whareile te tasi o tala lau alunga o le vaiaso I mea sa tutupu I le nei foi vaiaso. Tatanoa toi ma le fionga le li pule a whamasanga te alamo resi I le nei tae au. Ia, malo so I fuala o fionga whamasanga. Alo vo I ta savanina. Whatalo fo I tato o whafonga masani si ufonga la mua. Malo vo lava si ufonga ma langi ma. Ia, malo o masanga tonu e o ngā lava le whamomoa fo I o nei vaenga o lo fia whaelo. E mai se fo I vaenga sa wha taunu nei vai asa le fo I salwa talanoa ma le sunga I le whawhiangainga Reverend Nove Vaila au. Moni, a tonu mo le e o ngā fo I le watonu ta upule e o ngā mo le tusinga I ngō loma nei. A tato nofo ta pena iai o le tanoanga le wha moe o le e ka le sia le sunga le whawhiangainga Nove. O loo mawhai o na whai e la tau se ngā luenga fisosoani e le tusinga I ngoa. O le aso fitu o mati le aso alo ia e whai e le tusinga I ngoa New Zealand atoa. O le aso tona I le aso wha o le masina nei, o le masina faufe e o mati. E a fo I e whai e le lato a whatasinga lea e ma whai e o na fisosoani tangata le stalai o lato I ngoa. E amata mai le iwa tae au yo atu le wha I le afiafi. Ia, mana ia fo I mo tātou e leo iaini computers pe leo maasani fo I whaatu monga o pepa whaapea.
ia e mawhai o na e anga i e so soani a te utou le whatumunga o pepa. Po le ia moi fo i mali ti puti te noa fo i masa ma futa mai nisi. Ia o le wha moi moi au tūna ina ia mawhai o na le stala o matatou o iei tonu o le laumua. Ia mese ni usila a toa. I le vai aso nei, o le whainga o tusinga i ngole iei peo na maua te fo i nisi o le au whainga ruenga ale e lewa amatalia e wawa ai lua vai aso amata tusa lewa amata na whaanga solo wa leo mwhaina whai le aso wha o le masina o mati. Ia ai le io o le aso fitu o mati. O le wha mui moi lai, o lo whatal tanoa ne ina ia wha popo nisi aso ona o le tūlanga o le mafui o le afo i le cyclone i ngwai i afo i no ia Hawke's Bay. Ia nau tau fitu na ia ina ia lava le taimi. E maua o mai nei tangata se awa noa e whai e ia lato a le stala. O ai o te mine o tauna mau atu ni pepa le fo ia o lo fa nga solo ai le o mau pepa isi. A lai tau mo whaile ofisa o le wha mo mongo le statistics. Ina i o atu le asolia ia o mau o ma pepa. Ia o lo o manino leile wha matalanga i tonu e le pepa na mo le ainga atoa. E wha matala ele ia i inga alfala velave. Na o le tolua ngana e whai e le wha mo moile tau sanga nei. Wha Peretania Maoli. Ia ma le sign language, ia po le whaitanga fo ile le ngana na o lo tau whanga, ia o le tau wha mamlama tu tatou le tiol fo whanga le almalo ina ia ma whai e ona tatou so soane i. O le wha maunga i o le tāua wha maunga. O i e mauai e le malo se ata o le tūlanga o New Zealand i le astonua le aso fitu o mati. Pea wha pe le stara mo tatou. Ona whai e la tō fōwhanga wha tupenga o nanga ese. I le matota noanga ma le songa le whawhenga inga ia vaila au. Ia ma lopa, Nathan Lopa. Na maua nea, e tō titi au no 5% le tō hotele o tangata Pasifika e le i le stala tu singa i ngoa talwai, lua awhis fuma le vadu. Lona winga lau fōwhanga le malona whai. O le awhai fo ina pesene nga siuki e le fōwhanga mo tātou Pasifika. Wa fo ele le stala tō tele. Ia na whapela ia pauara i o whateteinga o aonga maumia i, o whalemai o le awhai o moenga maumia whalemai, mai le tō tele nisi. Ia wānanga lai le stala uma an mena tāua tele le stala o a whamomonga ia e whai e fōwhanga le malo i whatupenga ma le whaunga po ani au nanga i maumia. Ia na whai e rore whapena. Me le tāua tele al tātou anga iai. Ina ia whaia tātou le stala i le aso lea. O le tātou tanoa fo i le cyclone Ia, o le siwa e ngole lua whaatanoanga le sa whai ma le sunga ia tofi lau tala le tau whale mo le o le asonga fuona mo le avano tanoa ina sa tau whaamtala mo nisi na mo le tanoanga lea. Asa fasili o le songa ia o le fionga ia tofi lau tau whale. Iu se tasi fo i o tamari o le atunu o lo tau la mua ta ingo nisi o unanga tātou Pasifika i lunga i Napier, i Hawke's Bay. Ia o le ala e matala noa le tūlanga o iei fo i lātou i teimi o le whā. Ia ma soswani fo e vaia. E ese fo i le a fo i whamtalanga o nisi o vainga pe o na ia tā ua. Le mawhitianga le tō tele o nei tangata tātou. Ia ma tangata le tō tele ne o nao sa mua po o Pasifika. A tangata le au whai whaatoanga o au nei tangata Māori. Ia ai ono whaanga i e tū lata le sami pe lata fo i vai tawhi. Ia pā lo le vai lo longa te lea le awhianga o nei pe o tātou muli mawinga fo i lunga o TV. Ia nei tā ua le i nei soswani o lo tau la mua i fo i tātou tangata Pasifika le vainga o tātou tangata Pasifika. Ia pena mau fo le matanoanga ma le sunga ia noe vaila au. E ele whawhianga i nga sunita i lunga i Hastings i o nga fo i vava i la tō tele o nisi o tātou tangata. I le la tō hall. Ia o nangala nei tātou Pasifika. E pei atu pulofa la velave na ngā lele mo le malo. Ai a umafo i anu nufu ale o le malo. Au i. E te tau no le malo e so ni whatupenga o le whaunga o whale ni o tātou.
i halls o community pa vai vo time o covid whaingo tuinga ina whai. Ia, na whai fo i kola e kalesia. Ia mea nai tauna tūla talata tu ele officiale o tangata tu Motul Pacifica. Si sili nai whai whi auma e kalesia po lasto inga sosoani mo mia. Ia no le i tam whai whai le wa o le time tupo in whala vila whafuse i whape New Zealand. Io i le pe e ngai e ima mo wale sosoani mapsanga to tele o nisi e mo fie mo sosoani. Ta o foi la tūlanga o sosoani mo lava o tau mafa. Ia e pe fōlinga mai lau whanonglongo atu. Wa lava matatoele tele o tūlanga na. Ia ana o tupe me pe mo mia o ngā tele mo la toi whai e fōwhanga. Ia atonu le tūlanga le ngona tanoanga ma. Ia le foi la satali atu ai ia ni se ekalesia lea sa ele pulenga Samoa AOG Wellington ia le whape ia lolia ne na whasalau fo tato au nanga neiva ia so ia le whape to te lea. Ole ni sa whasalau tato le tio na fo i alai pe fōringa mai lau tapuni wa mo tumu fo ia uta ia aluli. Ia le la se meto e pole pe whape o nana i tau sau ni whaini sau whatau mo te lea avi ia. Ia atonu e sistemi au ngā ia iwa lenga lewa. Atonu e sa ta ua fo ila ni matanoanga ma tofilau. E lua fo iloli ni ta pena ele Wellington College. Ia wow, o tofilau sa deputy head boy i le aunga le Wellington. Ia na voila na whaila tau so soani e wha so ia tofilau. Ia mana ia tele tu whata si tamatua ia wa aunga pe au e temi wha pene. Ma vai po fea nga i ele so soani i ona wha tino lea. Mana ia tamu whainga le AOG. Na mo tu foi la to wa pe o le si fale o le AOG le ka le si na i o la foi fa mo tu wa ni si o tanga tama tau stele ni si ia o tu langa na no mo sala fa pe o le lava pusa ai se tu ai me ai ma ia lo no winga a tel se foi me ai ia o le anga tu lo wal fa fo anga le tunu ia o ngai mo apa me ai tu apa me fito i tu inga te mine te mea neo le pospiso po le fa a fa pe o ele o mana so fo malulo inda le o to ai piso po i te mea le fo i lo pusa piso po na o le vante sa ole si va enga mo le katoliko ai wa yelan fala tonga so sonia masani ona o le Caritas ia ai mo le taimila nei le tulanga le tula i mai Hawke's Bay ma va enga i o New Zealand ia le la o suianga i le va enga ta o le Catholic Caring Foundation o inala na o tupe fo ai ele o mieni pe na o tupe lai e a fo in fo na fa au ia ina ia e ave ia so sani lo mo la vai lunga o penga o isi numero mai ia ni pe pele sana se me se taima na fa lo atu le e ole tulanga la na ia ole o vainga ia mana ia le vatu e o le vanta to nga lulu e ave tato tupe fa to mai ele Red Cross mai si vainga na a le wanga lulua e ka le si e fai fo la tof so so ni patino ai avisa o ai ne pela ne ele AOG e a onisio e ka le si le fo ele katoliko ele o fai la tof so so ni fa u la to tu pena avele so so ni sa o ai o ya a mane fo na wai fa mani e mo lo li city ma tau li fo ai fa pene e mo lo li city e na avele to e claim mai le tasi vai to e pa faila o le vo ele to mal masino a perila na avele io o faila mo tax returns ia va to mo li sit po la lo fo ia avele rivers fultala ia tanto mo mali stocks fultala va per va tsenga fa ngo fiena ia ai faila pepa na avele ai anti so le io e mana ia na o mo fo la situani se sistema ona va to le io numero le pa mo mai a o si a wala na fa in ave tato so swani ia tal si ele tele ni ti monga ma vainga yo lo wali fa so solo va va ia tu ia in ne fo ia so ia Hawke's Bay ale si vainga ta wa ma sang ole fi fa ilo atil sai ol vasole lena vasole nei sa ma tan no ma le sunga ia le Solomona ia fa tau fo imata por so fo malo lo ina ila to yo lo nga lo le vainga po le team fo ile it tono le ole fala mai Wellington pe wala na ta wal vanga no le mana yol fol sanga le fa manatu sa fasili ai po o ani fa fi tauli po ni vanga sa et town sila fi tanga tama i tatu tanga senga se va tul falma
Ai le nei a ta ua o le to tele o tangata ma e whaafitau li e watu. O tangata e le tātou tangata. O tangata e le inua whala au. E le o inua whala au e watu e lātou talavai. Pela le uo o loi tūlanga mo o ngā whainga tā o lātou ngā sengase. Ia o nā watu lo le whalma. Ia pe o lo tō whainga. Whaiwhawhia i o le fofo sa tau na whaonga i tangata. Ana inua lātou whala au e le awhia le. I le whalma. I le whalma. Ia, a tono wainga i māsani an tatano atu tātou polkalame sui fō malolo ina whamanatu fō tātou polkalame o le atal tai au. Ina ia tautua nā, ia whala au, o tau o iei whala au e tau na inu le astai tasi. Awai, o le awanoa na mwhai e o na whapaleni wainga o lo tino lo mia sosoani. Ina ia awai ane o le sila asanga o ave o i si mai e whalma. A tonu ia ngā fōi whamanatu atu i nei. A whapeo tō tele o tangata lai abel whalmai ono le le inua la tō. O laki au le whapea mo le whalmai. Le aila e le au ngā o ilan nai te li tau sielmen tau na watu. Isa. Ia lai watu a tau mwhaile o la tō tō umai si ngase ngase ai tō e tōnga fiti le ngase ngase lo watu. Ai tau o tātou sita ia a whapea na e alu whalmai le amtanga o lo via maloloina. Ai maua le tonu o ewo o tau na inu whala au ia. O le whiwhiringa la o e whai pe te fia soi fua le leipea. Pe whai ma si mai whai ma. Nā. Ia nā tau na whakatatou sta ia le vaenga lea. O le si vaenga mana ia na tā ua lis. O isi tangata, o nei, o tā tangata leo maa malama fo i le, o le au ngau lea fuala au, e sa mea ua inua i le fuala au lea, e sa lea au ngau le fuala au lea. O le mela sa whai e ia. Whai le charge po le siata fo i lea e tusi umai e mawhamatalai po lea le winga o lea fuala au. Ia na awilola ia i le ainga. Ia ma whaapipi i po tono le whale, ina ia mana tuai, ia o le taimi fo i lea ma le tāu o vaenga o fuala au ni. Ina ia tau mawhai e inu pea ma wai le pui pui. Ma lea, antonu mo nisi fo whaafonga mai ai le si pepa whaapea a. Ma ne pea vidi ya le somona vidi mai watu leo numero. Ai whai fo sa o charge. Ele lei fo ina te malama i tūlanga fuala au ma taimi e inuai a pe inu mo se whai whale seo. Ne ai tau sami mua to ai wa se fa penal fa nganga e tauna take with food sa wal fa tu nunga i lunga le pepa e luinga lai tauna i tau maf. Tau sami lei ma whai le fuala au. Alianga le whai le mole mana wa wan mena a fia i futu tongo le tino pea. Sa leo fa tasilanga malo si se fuala au ele au ngā mo ia kidneys pe o mena a fia i tūlanga fa pea. Ia o le isi vaenga ia e to anga i. Mania lota no se fa to la utala. Manaida lota no mo le se la te sau la sona. O fa longa me utala no ele vai te le luto. O fa pea e lo sa ia te ne no e le vai foi. Ia o le lopo la men vai vota le lungo lopo kala. Le no la poi o sa. Ia mo le isi vaenga fa manatu ia o tangata malanga manatua ia lava fuala tai pela o tangata no tukoloka e le io e te mire na o sa mo talvo no wan fuala o stasi tina sa mo sa ili mai la inga pe isi so malanga sa mo io te le vile tu fe fa te fa ina mo te al ma ia wa fo bo tu ne o le fa ina mai ta fie malanga va lele o umina i sa mo ia on mela fa la bena a o la tu sa mo ele fuala au le mau sa le e mau ine e fa tau sa mo sfuta sta la tau fuala au le tas ava pela so umai te in fuala au le e sfuta sta la le so a e ole mo to tau ngata o le tau fuala au na o fa pela ia o i tonua e tau e no tau fu le tato ainga pe malanga ni si po sa Australia po sa mo po fiela ava pe o ini fuala au e fa ngal te mini e te tau wana e whailo fō mai o le la walu pe masina, pe tolu masina. Na abere sidi atu i te uan watu poloka oi. E wal mena lentuk whaia ma le fo i te luti munga ma whaia. Ia to e cancel o mai a tau fio mai malang. Ia wha popo e ale ma le tuai o le fo i mo tangata. Ia wha pēla o mo whala au. Le lope a yu sangata mai loan sa o le whale mai o le wha peo le inu whala au e le ni whala au. Ia pe o vaenga nā lan tu e whaamanatu mai po kalame nei le tā ua te le e le lava le
Toi mana tuna tu in wha manatu pe ainga me son nei tangata matua o nei le manatua e lato is taimi e pe o ainga le mai el fautonga ina ia manatua vanga tāua ia. Ana ia. Ia. O le tātou te mol mawina lava tulanga i le vaenga ia le ona o le wha ma tulanga na afia ai. Ia tātou te lea tātou te wawa ia tu lava i. Te le lava ia tala lo wha solo mo le maua nisi tulanga whenga tā sawhia ngai lātou. Taimi o le wha a me se lava i Hawke's Bay manai vaenga i o le atunu sa whātia. O lo o palo ia fo ia to e mamawhati munga se vaenga le o Hawke's Bay i whai unga le aso nei. Ia tātou talsia le ti ngai na telepole mena i mua. Ia wha pe to e palasi i le ti munga mamafa lea. Au la ele i le mātū o lai tau wha. Ia ele lope to e wha popo mai fo i le si tele o le palpala o ili fo i le silt le sau. Ia māti li whainga tā ia ne to e wha fo sia i e tūlanga na i mua. A tonu e uma i wale to e fia no foini so a inga i le vaenga lea a e sifi se vaenga tau mawalunga fo le au ne to e mawela to lolonga vai. A wai pe e mau atu e o tūlanga le la e tato panita nei tele whaima whaia ia tele o timunga ia o a wha ma tūlanga wha pēnā. Ia o le taimi nei a tonu e ni so tato o wha fongo e ni a inga. Ia a tonu mo fuin wha mtalanga e la tau. Ia pe o nan wha tala noa i nisi le amtango nei vai aso. Ma le vai aso tōna i mau mai fwoi wha mtalanga le tūlanga o e la tau. Ia mo uto i Hawke's Bay a wha pe o mo mai ia. I wha salalongo ia na almato ala lofa atu. A mo uto. A tonu nisi o ainga pe o na maua fwoi lungo so o le talafou lungo le TV ma le tiu. Lele i o ese pawa. Ia le ese le tise ia ele mawhaina whawhanga le maa o le telefoni. Ele eisi le tiu. Ia na isi ainga na mo mai whamtalanga. Ma to ia o ngā le transistor radio le pe o le toi ano i to te lea. Ia a tonu e whamanatu e tātou po ata penanga ainga. Mo teimi o whalawela whapea. E te taua na isi telefoni o se tamai le tiu e le maa wila. Moli wila. Ia i whaingo fiele ia o lan teimi whapea o lan whaiana whanolongo po whiai mo mai se whamtalanga. O le tūlanga na whanolongo atu ele au kapahaka maori le na mai i le vaenga lea. Mai o le me whainga tai le loa e se whasota inga. E le loa la topo tau nu le kapahaka le whai au kila. Ma voi le se me whanolongo e pe tau mai whasisilanga. Pe le pawa, le aise le tio, le aise TV, le ola telefoni, o le whaina vili whafu, le ai ma se whasota inga. Ia atono i tonu a taun tato mawhawhau ia i tūranga ia pēa o mai le whaalawe au tato tā pena, o le pe e la whao, ea fo le whautuanga. E tauna i esto ato pao fo le lo tā pena, tu wale i talangi o le whaitoa. I la talata pa ise me i lo o mala ainga, tato ato lea mo teimo whaalawe. Ia na tupo al whaalawe, atu u mao la ato, ele to e... O tā penanga fo ina leo tue whamanatu mai, sai tā penanga ina utu lai mai meo mafui. Sa tue whamanatu mai i tātou ainga, ia tā penanga e te tau ona i mo mafui, ia peolo tue whamanatu mai fo i vaenga i o a whaama te... A tonu te ilonga, wa oisi o te ilo i, te ilo a whasiringia o maa inga i alian tupu ne whanalo. Mana ini si o tonu ina ato whapea. Te tonu o te lea whapea lia. Ine i se me. Ia, o le mela nā tupu, wai a isi ato whapena, ma vai fo le po ani mea fo le tā ua le ainga. E te tau no maawe. Ia wala o saulo le vai tu mo le whale, ia o le anga, o mo le te leo nā, mo le wa ona teo whale le ia. Ai pe o fofuanga na e tau mbaba ia e teo whale ina i whaingo whiena saunga le mu. Ia ma whaino e se wawe atu. Alai o mani, mea fo le tau na iei. Ia ma le cash la o le se whautuanga na. O pepe nei pele pawa, le ola ia masini fo ia ATM. Lea mai ei talai tupe. A otu whale loa, pele pawa whale loa, le ropo latu inga whataunga len whatau. A inda tuis pepa pe o asola te latu. Se fa mole mole tusi atu alma to a pepa suka na. Ia na tusi lole ma le ngoma te talo i toi fo i maltanga te tongi ang suka le nal moi. A pe o toi inga na a tupu lo tato wawa e. Fesili lole o le ale me tāua tauna whai tūlanga ia. Ia ma wha atino lola ia. A tonu mana ia o le aso le fesili le tato polkalam. O ini si vidi mai pa umana te usau ato te pena si atu whapea.
Sa olele. A tonu se i tato fai wha mati a. Sa fai wha mati fai wha mati tau fai a siri ala ai matu fua se pol kala me wha pena si aki a po ta pena ni ato wha pia ai. Ia wa ima nei apa tu fo le le nga te ua mo se mana vo se si ai se me tama fai e va mo wale aso le. Ia o tūlanga nei tau tato ta pena i. O te lo le ai ngalen ta pena mai vai tai mio o mafui e foi ana lulu. Ai longa mo suia le. Ai no suia le atona mai mo me o me ai mo pusa masi. Na sa te wai mo na tai. Ia tono te mine to langa i lunga wala e sa le te wal falta vale. O official malo le hotel mantua e le emergency cabin night te wai me fa pia. Te sang uma lai fai sui. E sui po o lo lai tona me le to fa tau a vese me na ye. Fa pena fo le fai ngo ato ya tato. O le apisu po ele se mo e pa pena le to apisu po wai umia na ngai. Au na isi no sukalati me fa pena ia ta mo fai sui. Ia wai de au ngapa. Ele e ale so fa ngata. O le mani foi lau fa alongo atu ana le la mo me le mo mio le o afi fo i el tise taimi nei. Pe ua to ia lu lungo le mana o mi tu langa la fa pene. Ia ma fo pena eta o to nganga le nei ta to le ni afi el tise o mo tu sia to le. O le tu langa tonu ana le o va ia tu nei le ele fa le tu la i mai. E mo mia tele vai ngana e o motor Pacifica pe o la masa ni ala to me wa e tele na e fa ia i fo lunga i no ia lo mana to i fa le fa to anga sa i fo ia ni se ni la to wa generators stand by to inga ia ai sa o le tele ala a inga la o tang fa yesu mena ina ia fa o la ile ia mi se pusa isa o le lo po la le to inga te ngo ia o tia ia ai manei va ia te foi fatala nol fa ngo mo insure pasiel ma los tu la fono ina fa ngo fiena fa ia i tal sanga tanga te insurance na ele mo le pilina wa ia tu le pasien e la va ina ia ma fa ia ona fa ilo tal sanga ole si fa le tonu sai insurance ava pe fa to ata to le wala ngane va tu le claim na no fo le yo le company insure SL access ele tu pena va pe ete mali a faila claim na ese le lima se la foteria mo tato mo tong ole anga le mena e fa le titele ta o tu pele tong i tau sanga le premium ia a te o ta fa malama a va tu fo le claim i le time ata se va claim fa malama no fo le la to ese fo ya excess le a lo inga fa pe tonu ni me o fa le anga ina le fa le vlavele ole tolu fo ina na ese tu pe ia la la un fai malo le sen me na fai me fa fai ngofie tasi ala be sen ngol tupel fale tasi mane tele wa nga foi me tupu tang fai to fa sa o si me na tinga ina tangat awai e fai le mawala to o e o ngale fale le fai lo claim a claim tu fai to fa malamba malisi me e tolu claim ale lo fale tasi le na insu fa tasi te me tasi ia so mane la va ia tu ia mo ainga foi mo mai ia va vai a tonu o so soani le malo le wa matan fa nga solo fa tal mai foi le minister tupi o lo mo so soani le Ministry of Social Development mo ainga foi mo lo to tele foi o tato tangata e le PMN na Pacific Medical Association o le na o vai na wa nga ia foi nai Hawke's Bay o lo ia umma matangata Pacifica tau talenga ngana ese e a ngā fo ile fesili o tangata o tofi lau wai mo wai ngā lue whaatasi tofi lau ma le soi fo maloloina. O i nai tauna tau vili ai pe amana fia mos so soani. Se i sa ili mali no mera tofi lau mun mulen wha ilo atu le tak telefoni o i lunga le tato polkalame. A me sili nau wa i atu lau atu tato ngata Pasifika malamanama ngana ese. E fe so soani a tato i na. Te tonu ai fo ila umuna so ta i halls po vaenga ia le o chi ma le fa ka sa le o lo ia nei ni so tangata ia mo wel so so ani ia mai la tona le fa ngofie fo la ia na fa ia ia la to fu fo ile tu langa fo fa nganga halls ia mo e ka le sia ia te mi tonu ani te o ne so ta ile minister tupi ia por official ma lo fa ia vai le auto va i mai le nga fa le ne ta una fa le se fe nga fo le mo fa le fa fo se fa pia ia o ia tapa ile malo fa mo le so so ne i tanga ta ia
ai tau no tu ma lo fa le le to me to tino ia fau fa le le fai mani pass rooms wa to tele tanga ia ele lava fa le ta ele ma fa le va pe na e termine mo le va no e manu le pisi termine ave lo mo no nga to no va e tu ma fa pe sa ta tu e fa tu pe o fa le mo ni tsen fa pe o le wa tu ni tanga ta ia va pe na le to lo ani to le stu lo al fa fo nga ia le pe limas full tanga te le lava fiala na vena le anga i foi ia no forma ai o me tonu ana termine tala no isina o tu foi se fa mol so so ni mai fa le proposal tu si va laisser pepa ia na avelola ia fa wala fo le tato official o Barbara Edmonds ia wa ia le wa minsta lango i ngā luenga i o toi wha le ia mai o. Le si mea nao fie fo wa tu Barbara Edmonds. Ia wa lena whai li tonu ma Barbara tala no tato i vasta i tasi. Au wa tu lo appointi i wa peri ai la le wha lave lave ia me siri nau tu lai mai fo le si tu finga ia. E wa i tonu ala ia me ia mana ongo tato tangata lau tele. Wha pia ma Pasifika. Ia saulole i tala nola na ia ofisa vai o mea leo te wa i taunu whai singa luenga tato. Ia ato nesi taimi o no mai fo le tala nola tato po kalame ma tō fonga fo ta penanga i al tulanga na i o lo tele ai fa le tonu lo yai ma nei al baba e tu nai tangata i mo to tu anga luenga isi tu o ngaisi ne university ale wo i so ni ai nga ia nei tangata interview mai te o tu tangata li lo ia po ia tangata e na le to anga lu lo ia fa pena voila nei tangata ia le na mai ngalu fa mai tai i fa to anga ia la sai le taimi la sa fa tia la to ale sa ma we tala na fo so ni inisio ai ngai le tau fa mama ngo vai ngai pe ia na uso ye mala to visa ia na o ta ul cyclone visa ina ia ma fa ia ma fa ia na no fo pe ma ia a tal sanga lope fa lo na no fo ma fo o to ai tia le nga lo ma fo ta ul cyclone ia te ia mo me la no te no fo lo ni ma na ia tele ia mano tala no le tato PMA le Pacific Medical Association fai se so ni me fa tal sanga i matu no fo ni ia taimi ai una ia lo ava no ia manu ia le e misi lo fo mo tanga te alo lo fo mo ia o to le tu langa fa le tonu taimi ia mala fo ia va ai mo to mo mi ala to ye taimi ni ngalwe ngala fa tino le o fa tu le fo fa le sito ai nga visa fo le mo tanga te mai so ni ni New Zealand ana le ono masina le fa le visa le ia o si fa pe le la va tauna a visita usanga ato a fa pe o le la tu ulo nga luenga e sa le ono masina ia to fo e tu le lope to mo lo nga luenga po fiale te sa wai ai mai la no le tasita usanga ato no te tau ma la le te mi so si sa nga luenga pe fi no fo o mine New Zealand ia wai e fa intanga le fa ngoi lo pule o le la o so ni New Zealand e me si ono masina o te alo ia so si e na fo e tu le se le sta ngata to e le Italian company se nga venga fa pena mo ile ai o le mena le o fa il malo New Zealand ina ia mo wenta ngata e o mai so ni le termine o te lo le au fa mo di palama ka muta fai fa to anga ve masini ti tele vo ia o tatu tangata ia le RSE le no mai o te loe me fai ana wha ngā o tō lunga whatoanga. Ala le tau apo o tō, ana le eri palapala wai whiwe, eli le tele o le si. E tō ai ngā palapala, lena tawhi mai. Ia atonu a ia fo ni masini, te tele fo ia watu. Ia te ia wa o mai o le lei ale ave ki ka pila alis. Ia moa malisi ngā ruenga, lesi tanga tana sa o tau apo, wala tu sa moa, me wala tu malpalau vo lele. Ia mo ilele. Ia wale av masanga se ifaisina malolonga pupu ia toe fo maile toe fa wa kalame fa tai lava. Sunny, my man.
Kia wa ai I o alo whaanga. Ia, toi whatal whātu o tātou elpo kalami o tala lau alunga le vai aso. Msanga o no le vainga le sata wala mtanga o sosani fo ia mo le I lātou nā whātia I le whāle I le vainga le tunu o. Le sosani la le po le vainga o mwhaiona a vi sosani au nanga le Katoliko o le Catholic Caring Foundation. Ia o leo I lātou vainga ia po le numero fo le telefoni o le ovalu selau, lua lua, tolu tolu, ono tolu. O le ovalu selau, lua lua, tolu tolu, ono tolu. O le alae au mai ia isi vaenga wa mwhaiona lunga o penga te whailangi. Ia na ia vaenga na mwhailau fōai. Ia e tuse malau I meli. Ia ona o le au ngā vaenga. E fo ile o le olo o ia ile account number po le numero te ngā tupe le BNC de mwhaiona pe whape te mana o la fosa o lau tupe. Ia e mwhaiona mawatu ai le o lau li siti pe mana o email atu lau li siti pe la foto foi. Ia e te tau lava ona whaeloa I le whalapatonga. Nei lato email nai na ia ino e mwhaiona ma la foto ai lau li siti. Manei a mwhaiana o le BNC le la o tole numero le te mine a isa o peni. O le BNC o lua, o tasi, o lua wha, lua ono wha valu, ia ma o e lua. O le BNC o lua, o tasi, o lua, wha lua, ono wha valu, o. Mana e fo e to le tu fa pe te lunga online e mai le option e oe pe tol se fulu pe lima se fulu pe se lau pe lu se lau e na no fala ia tekle vai nga tem nati ai e ona lu le ton alem fai ona mo lau ni city a pa email le info@carrington or caringfoundation.org.nz o te tono la fa pena fo I so soani mo ale wo mo pe pale tato office e mana I fo I failo atu e mo so soani tau tupi te tono tu langa na la e tele la amno mien tupi e so soani le ngate to ngingo tanga te tau fa ma ia la ia ma fale o ainga le la tau fa ia ia e te tono ma fa wa ana no fo I malo fa se na ia so soani fa pe ai ni so mal tato if so soani e tu mai tu pe ile la na vele e fa so ile ia fa la vete o va tu fa la ti tella tu pe le a sa ole ia pe vainga na ole aso le fa la ulo al paketi ale min sta tu pe pol paketi el malo ole aso full valo me ai poto e sui a tol faingol tu singole paketi min sta o te lo e se le paketi le na fo mai le minsta tu pe ele o mai le taimi o le a fo le fale I lunga il vainga le o matu le ve ma o kilani io te lo la to e tu sini o le te lo paketi le la ave to e fa o I ma to e fa le e vainga ia ma le si vainga le o te me lo te va tu e ala tu ne mo se si tu pe fe so ani fa le o a wato inga elena le paulo le me le a fa pe to e lo vai fo I ma fa ti tele I taimi o fa ngol va so ni e to mo mi fo ni si tu pe lungo to si tu pe a sa fo mo se fa la ve si va nga fo New Zealand ia o le mena le la o hita to na le fai na le tato fai fa le la ve to fa o le mena ta la ve le Pacifica tele na fa ti el Pacifica to sanga uma a le tonga fiti o sa mo la ki sa mo e la ele o manu o tele pe o tu langa ina I mutu ia o fiti matonga ai le o le be ne la New Zealand le la o te to New Zealand to nga fa le o ele sta mai fa pe ala to o ele a fa ti tele ia le o tele ala fiang ia sa o le pakiti la le so o me ia tele io fu fanga al malo o te tal tono lo ngani no ne fal tupe so ni le minsta o tupe il e mai fo il lato mau le vai e tu langa lau tele le tamau ai ngai mo mi New Zealand ia na fo fanga me masania so fo malo loina o onga o le social service po tu pe so ni tanga te lau tele benefiti ia
Maamla to so ni avi fafo pe o le Pasifika e fo le paketi mo le vai fafo tatou mo le Pasifika. Ia ma tatou so ni pe o fa le bla fafo se i tupu mai Iraq ia ma Syria. Ia ai le ngata fo ina tatou so ni le ave le tau le Ukraine o te lo me o mana lo e tonu le paketi le mista e vai to nga tupe fa pe. Ai o le na matana no atu le amatanga le singa ingoa. O mene e le fufanga lea. Ai pei o le tusinga ingoa le wha momonga. E mo umia tele le tata po wha momonga nea. Ina ia whaasanga tonu wai, whaanga tonu wai la ia male paketi le folosia le masino me. Wai umane le folosia le paketi avelo le pasi le kapeneta. Ia ona avelo le whaawasenga e tanga bengo le malo. I whaalungu tupe ia. O te iloa. O lai to e pisi umatanga ruenga wa umatala noma ele mga le malo. To e whaatulanga mai tō paketi. Wale awa noa i tupe mo mea ia. Ai ba i mai whaatatau isi whaale tonu lea. O le anda ta ua nei fo i whaia o ngā pe walsfuru e mo tupu le whaatau mo le redundant level ingo le. O le tamaiti le ula o ngā. Le truancy. Truancy. Ia. O lona winga. Te le lopo o whaawau pele nā vaenga o te loe. Te ana o fo le malo. Amini tupe a onga vapea, ofo e lima tala tamaiti saui, amisia tamaiti tia ia onga. O te loa onga mo tamaiti nā pea ofo e si tupe vapea nā lewa, i lewa iaso polu. Poli luwa iaso e loto le onga. Le wa e fiu te tongi whai a onga nei, a fiu a su o tamaiti a leo tamaiti ia, e le lopo lal me whai. Te lo isi tamaiti a alu il vaenga le e Hawke's Bay ma toko maro pei. Po tolaka pei o apea. Ia la alu le onga le sia onga o le si tau, te umba tō whanua ma whale. Ia. Ia o toi ngā whale tonu na e nei. Ai pe o leo ngā tonu ana o tingai no leo toi whamanino atu. O le ata nai wa i le malo. Na whaafua ro le whainga wanga tupe mo au unanga mo mia tātou. A le pe o na watu fo le tanuanga. E ono se furu pe onsu whate si mareiva pasene. Toi tiali ono 5%. Lea whai o tangata Pasifika le i le stala i tingai noa taluai. E lua lama fua anga pena wawa ai e. Ona, o le tusinga inona le lua fe suvalu. Na le online an whaonga, luna winga, na o lunga le computer, so ta inga wha pena sa whaie. Le aia ma se si a wanoa, la watala na whaile teimina, e laki ai manuia. E o ena tangata pala, ninga complain na tangata matutua. E le ilo la tō whaonga, e le ini la tō i medi le sa. E awa pela le lol palangi, la tō ngana le whaie. Wha whene lo tātou nu whaie pa momol ngana lona lua le se te computer ya le la wa te mi na to sangala ne le usui o le wa avelo fai e le ngata i me to tia le lunga le online a le fai ma forms o la form mai forms le media ainga ina ia fa to mo to lunga ya le wa mai ma noi e kale si pe e nei poro ya nube o lo fai fo isi e kale si va en no si o whalongolongo kule palota le whai nei Samoa. Ai whalongolongo i whale palota lau umana whalongo. O le tele i o whale o e kālesia lai whaonga. Ana whapena le whainga i nei New Zealand. Wa e mautu uma e kālesia i lato Hawks. Whanua e tele alata i mau e kālesia fo una te mau e tangata. O te tele o tangata e mau e kālesia whanua e ia na mai lole whaonga whaatau le paketi le wa e tau si au ni to misi long su 5% le ta pe a to sa fa so mo o le na short change sa to ono ta to le tu nu mo ta ole yo wa lo wa ma tan fa tai tai wa ma to yo mo wa tu pe pai o fo si o le tu singa ngo yo lo wa ma tai mai ale numero fo ile fa yo na tu tono le code ya le code ia na lo ali la wa ma tana ya la wa umana submit tu le si vaenga ia sei o mo fo fa atu mol pe pal tanga tai ala pe panana mo lanu violet ia pe po mo lan mo i ona le i ol fa solonga i sia pe la matanga wa sa le me restala to tanga to pe fi tanga tai le ai ia na fa tai tasilo le pe pal tanga tai ia le tai tas ole sia me tai i se to va to le va ngale sa fa tan lo ia ma telefon ma to tala ma sungol fa fenga i tato ainga o te tonu e popole a pa overstaynis. E foi nei ainga a popole, pe fa pe o to tele tanga telefale, a fa pe se fa le malo na tu una le to hono pe to fa o to tonu no foi. A leo fa popo me se si ungali.
o la popole ne tūlanga na i te utusi atu i ngoa e whape mauai, o le ua ova le a wha i tanga te le whale a. O le tana noanga le aso lea, o le wha moe moe au tūlawa, ina ia maua tangata o lo o iei te tonu New Zealand, i le aso lava lea. E le ova ai po o se overstay, po tō fia i a tangata o le whale. Tasi al me fia maua, o le a wha i o tangata. A tau no le pepa i o le office, na watu losa sa e se le strip, po le almena le pipi i lunga le pepa. Na ili ngoma, o pepa na le pepa whamtalanga, e tia. E le o i whamamonga le mene, ave i iwa, e o tu na wa umana ave ese, lewo watu. Tasi ala mea tangata lai whai o le vai pe tō fia tangata. E le vai pe, po le whale lea sa, tauna ono tangata pe whan tangata iai. Tasi ala mea iloa, pe fia tangata na New Zealand le aso lea. O le mena e whautua ina whautatou. Awal popole a whape o le tūlanga na o ele te nofo o vaso i nei po to tele tene ngā te whare awal pole tūlanga nei tato tato nuina o lau whamai i lalo le tūla whono la e nei e whaasa o na avatu ini wha momonga i sesia official malo mo o tau ia le overstay temi nei o le si whautuanga le la avatu wawa ai officer a minister o tau i vaenga o New Zealand na to te iei e lo tau tulunga pe fo an tau so sai i dia tumta o fa tau nisi e ia ia le awala me fai la to o na fa nga solo le fa tan no ngolo mta o ai le fa nei oi o le mesidi e te tau o na lu a matan fa nga solo fa nga yo ye ina e fa tala no ai fa pe o la no fo e ya ma e la fila fi solo fia tau sanga le fa yel na me ai tau na e loto tele a wha peo nai te leso sao tono ko community minga luengo e whaia. Alo tala noa e lau whaipule pe whai se wha mole so ni mauta i tale wa. E le wha pe alu rolo whaipule ave o ele leo leo o le teimine o lo mo mia le whaipule o te parota mole lumunai. A tono hanga whalta o mai ise e watu e whautuanga ina i tangata ina i o e listala. Sa o lei. Ia, ua si i fo ilunga le pasene tulo yo tupe. Fates malfitu le male ua si ele o si a yo no inga la al fo ilunga ma sa o ma ne te ai va le temi na palasi mai la le tupe le a le fia o tangata fo le tongo fia te lo e fata o le fale tamu ta wa la titi. Na ia el fo tuanga le temi na fai fo le e le temi o ilunga. Ia na tinga ina lo le pe o le nga fatia. Ia we vai la le arbor tau fale le te bine lo palasi mai la tau tale fo il fatu pengo mo kesi ia le auto si pe ona ta o le o fa popole si dimas ful pasene o le tesi limas ful ia le o ta o fate si mal fitu lima pasene le avo il pasene tulu yo tu pe no o le tulanga la ia o le mele o amatana tau a o ese sa no anga fo e nisi faito fa te mau ainga e o le avo le tangata le va ia Adrian Orr le fale tupe tato le Reserve Bank avela na ia fautuanga i fale tupe tau ona faise tau fofanga le tau le opo Peritania social responsibility o le tele o tau tupe mo tangata New Zealand le la ua fatia ne risi vanga leo New Zealand o i tonu a tauna ave se vanga o tau mau profiti 4 miliona profiti le maua o le ASP il fate ta inga le no e toi ava la miliona o biliona e ta la to pe profiti na mo ai fa se la miliona e Australia mal tu pe na e la va pe a pe o le ve mo na tu pe tu si na biliona o miliona na ne se so ni le mele tu e te mi tata la no i mi ta pulea na fa ela tala fa pe ava pe fate si mal fitu lim pasene le tulu a o le tupe la le mai fal tupe tutto lo sepen fa le olio ai no foi la ia fal tupe si lunga la to pasene no pe o no pasene le temi nei pe fie se va na mai le tapu kala mai va sole ai tau na ese fo fanga fo se limiti sa ne si dia tu pasene o vai wala me pula le penki pe fie la tupe a lulung ya o le tulanga na lela i tatou e malesi talo sanga fo isa tau tu i fal tupe i to walo lo fo tangata e ona tupe le mo i to tupe ona investors po tangata la to term deposits e ma wala lo la to tupe mo lo le tupe le e charity tangata le bank lo no winga e vatu lo tupe te o le bank
e mo mo lo tama percent tu a te ale pe va ngala na le tau le fitau ia mo tau le fai mo ke si on sa e ia te mi ko tipi e fo le paketi o mesa e ma fie ia ele ai steak ana so si ia on sa tonu ono ma sini tasi tau sanga ia to fo steak ai se fe ale fale wa e te le to e mo si ia va tuna i tangata na ia fale ia la va tuna ia ma to le ma to tu malo le vo ila si te le iva te se male iva pasene ia rate ia fa popo to i manato langa ia e wana mau atu ai fale o isi ma le na wana lo ula e ma to Wellington ia na lo fa lo o fo fa so longo ia to le Hunt Valley le tu se pa wata to tu langa le atonu ana le fa manga mai e pulenga nu uma tauna fa se la to fo no fa ta si va pela ia ta to e long awai e pa wale awale fa le ia la vai ina ia a ona tele timunga ele to lo vai ali se vai nga wale la ta fe le vai la lo e fa la vela le me tonu fo ina lenta o apa male malo a mai e fa ta se le malo le fa tu penga o Three Waters vai e to ina ia mafai lona winga o tatola fonga o mai ave tonu e toi no fo malo fo mai ave fainga winga ia le ai fina ua si fa mai de ai de na te le ama to a se te fai ma to ia no fo le pidi mai ta to inga ma ia ai fika la le tupele si ti et tongi el malo ia ma ratia e de ta te tu se le iva te si ma iva pasene le ma si tango tongi le ia sa olele ia ava pela si ia e pe Wellington le tata no lo e va se lo si mai le sfulta si e sa le valu de outro sa sfulu te si mal valu pasene ia to le iva te si ma le iva ia lakina le o sfulu la ma lunga ma to no nga te le ma tonga ia ai pe fo ntala no ma ni te pe ka pule no nei polo e tamo faia ina ia fa ma le vaenga le alfa le vela o polo ele telinian aseta nisi aseta mo ni tupe mo e so ni fa tupe nga luenga ia le o ia to le sono e o mati le la to pidi ni tama paka ia ia i porua ia ai le ai on sa ia sa folo mai le fa umana ai le o mal kisi masi o ile o mal palo talent ia te ia o fa tio tanga te to ta fi lo se o mal palo te ile to mai ia le a pe o vaenga umbale o tala no atu no le mata no al fa poponga le si tanga o le official cash rate ia po le pasene tu luile ia me umana ia pi tanga mai si tupe ia fa tupe fo tatonga luenga i tato pule nga no ia va ile tu langa le tau fa tupe ne le malo ia tato umai o si fa pia ave po le tupe mo mi ale lo o tato wa to ngia wa le la ave ne ia ai fa tupe on malo ai tala fu mai tupe io tato ai mane si tato va ile ila fo po le alfo sanga al minister le so valu ya so sul valu ya to ne fta vo ia a nole le minister o Barbara Edmonds ia na taule if so ni fa mam lama ia fo fanga al malo na musanga malvanga le mo mulio na va va fo time le sa e tal no fo is pokala mo to na ile pokala me mole fainga fa teknolosi fo ia le usawe ile vaenga le chat GPT o le la na tal no ai fo i fainga vina to se la o ngai fa fa mali la va to ile si tala le il fa au lo fa o fa ta ita e na to si ai na to la ia mo fa ye to tono sa ninga ia a pe ole tal to no ngoi si mai ia mana ia le la tal no tanga dunga le no fa i si akele le pokala me o le verso nei sa matal no sa ni fa la testa le chat se tava i po atono e na tu si lo le ia logo en lo sa velinga fa la na account e na fa le tu si me se la un fa tau le lint fa full ia era la toa ele umbia ele ato se tolu minuti a sa le la un o man tu si mai tu si mai le la un po la le la un ai su lungo le mau le umbia ai so me le la un man tu si mai te le si fa nga se to e to ma sa no va tu le se fa i to no tu si me se la un ya satan ai sa fa mai la nga le stanga te le satan e le se la un mai
E sila me malia, fa tusi mas whamtalanga Samoa Capital Radio. Ai oso mai, whamatala mai Samoa Capital Radio o Samoa, tau mai isi maumea. O vai atula rea sa rea, toi tusi lunga, Samoa Capital Radio i Wellingtoni. Sau role fa mai, oh, we apologize. Fato ese atu. Fato ese mai, ese sele mauna na watu mua. Ale la fa sa wat. E na tusi foi le tusi mai se fa matalanga le pianino tia fa wa le talenta tato. Ai sa foi fa i ta mai matanga ese le ngol tanga tala ia lo tanga te ma te lo. E a tono to inga tu langa fa pena. E le tala le no maseno fa toi. A tono to mai malata mai mo mi te mini te mai tira onga. O le analytical mind. Ma le interpretation. E tauna e loa fuafua le lei whaamtalanga le mai a pe moni whaamaoni a. Awa ana whaape tate de Lord Samoa Capital Radio. Alana tusi se mea onga sta mai titi fo ilele a whaape te ofisiri whaia onga. Alwe tusi mai se tala le Samoa Capital Radio. E na la tole ta mai te watuela na tala le a le lo le tala no tato i nei porua. Tasi. A tono wa ngā fo tala no atu le wa mai whaanganga le teknolosi. O le memo mua o le matua i vave ia o na maua whaamtalanga se me te mana o iei. Ma wei fo le fautuanga ina ia whaatai tai e tō te leo tātou. A matan tātou e whaanga teknolosi i te i fo o tia i tātou tua. A me whai ana e whaanga i astai tasi le lima se fulumi no te te alua e me fasidi e tua i ngā fasidi e se esi. Ia mai ba ai ma i mau pēna i e maringa ngana sa mo te tongu. Fasidi a wha sa mo, ma tali me wha sa mo. Whanua mani e te. Pawale upoi loe le chat lea o le tālofa. Ioe, na tālofa. Tālofa. Ia tonu mo tau ia whai launga fo i e kale si esi esi. Ia a fia sua sau launga ia na luwalu ai kongo le chat. Whai tusi ma se launga tau ma tau. E a mai ia na whai fo i sua ma se launga le lofa. Ai sau e marakusi o koronito. Mai e mau umama tusi whai tau te liti ngai ngai tau whai whaam sua sua tusi pa ia. Ia na ino folole te talo whalau tele. Mani ma fau fau e mamoli ele whi au le la. O le tele o le taimi be o le... ele mino la itito le taimi whaalu le tangata le tāpenanga lea. Ia le ona siaki le. Ia msangona ua mai a fo le taimi. Ona se vai muli muli ale o tae au. La solus for limo February. E po kalame lea le la langa whaatasi le atamu le whaile e whakasa i porirua. E kalisia lea nove, Reverend Nove Vailau. Ia le itu la sfulu tae au a tae au na e whai po kalame na. Ia e whaftai le lava i le malo lau whaafonga. Ia molo tau mafta mai nei taimi o le po kalame. Toi mo felis whaupoponga le vai asfou taimi nei. Soi fua.
la ua mai el tato por kalame o tala lau dungo le vai aso, fie whaino atu, ia o le tato por kalame le se singa, le la tapina ina le sunga, i le toi ina, whaifiau toi ina malolo pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete. Ie usi maia le whaafonga. Whaatalo whalolo atu le malu tele la whafonga i au tau paia whaatale le o malu whale anganu ma paia whale malo o malu lau telefoi o lau whafonga i nei tai au ta lofa lava a malo so i vo maua ma lau tau langi matafi whaata lofa whalolo foi i le malu tele i nai o tātou tamam tina matutua malu o whaatau tolia i whaata whangasi ngase e me se disi o ngotia i le loi fofonga malingi ma whanoa noanga. Tā lofa, whamalo le soifua, whaftai le onsai, whaftai le whantotoa ma loto talitinga i le whenga iai ma mawhatianga. Whantua pēr, le mana o le atua e whasoswani ma tautolua ina i tātou i tu aso whaingatā o loto soifua ma so mantawola. Al siu fonga lava le nei o le la mua i Wellingtone ma lana Porkalame Masani. O le ase singa i ngase, i asfoi le teitasi mai le sfulu tolu sfulu, i le sfulu malitasi i le tae au. Leo te wana motuai, o le atantou tapua i le tua. Na uvala watu i le li i lo poponga, na tali mai le li i ateau, mana au mai au i le mela utele. Seo tantou te talo, le tua sisili e se le tama, le alo, ma le ngang pa ia, le tua so i fua pēr lava pēr, le aiso amtanga e le i foiso ngata anga. O lo vi ia lau fio mwhane ne ina lau fio i le langi e o tangata pa ia, ma lau e kāresia manu malo o iai. O lo vi ia fo i lo swafa i le lanolangi e o tangata whātua, ma lau e kāresia o lo ta wivi ai. O mato fia wai whātasi mai lato le nei tai au, e si tia la matou vi inga ma la matou whane tanga. A wāo nao lau fio e tau, ma ono mea i aile vi inga o malama. Matou te vivi i mwhawhitai i lau fio, a wāo silisili ese lau alofa ma lau whamaoni, wa tausi ai matou ma lau whanau uma i le lanolangi. Matou whawhitai lau fio o na o manuia matalasi, ma mea alofa e tele o lo leo nona e foai mai, ma matou whao ngā ina i so uma i le tino, ai maise o matou mawhau whau, te nane o matou wola whātua. E uilava, ina matangi tau mua ina la matou wholaunga i whalawe whanatura, o matangi ma ti munga maralosi ma le tōtele o tangata o a fia ma whainai, ai maise o so i fua o a fia ai, ai matou te whawhitai, ono o wala e tele te saunia o lo walofa e fisoswani ai i vaenga e o le maloma no ofisa o lo ngalu lua so tau au mo le whatino ina o ngalu enga fisoswani mato whaftai mo o nanga uma o lo whatino ina pea mo le manuia o i lato o lo maftia e uifo i na ongo tia i mato ngase ma whanonoanga i le neitino
ai whawhitai mo lo mana whamalolo, mo lo nganga whamaise o lo whamawhan whana ina i mātou. Mātou whawhitai mo ngā luenga o ona fo mai, o le poto mo le ata mai whapitoa o e whaai ai lātou, e whai ai o lātou tiute o e te tofi mo wala winai. Mātou whawhitai sili mo Iesu Keriso lo walo lo mātou wali whaola, ma le whaola tanga o saunia mo i mātou, e ala lona soifua pa ia, o lona maliu ma lona toi tū manu malo, o lona fio ai le langi, ma le anganga pa ia o awina mai, wa ato tolo mātou whaola tanga e au na mātou talia, e ala ia Iesu Keriso lo mātou wali whaola. Ia tu mau ilo swafa le vi inga i nei ona po, e o i le whawavau lava. Amene. O le atatou vi i le vi inga o le atua. faitauina o le tusi paia, o le tusi o le prefeta Eskielu, lona matau po tolu, o te faitauina mai le fai po sifulu ma le lua, whangata mai le fai po sifulu ma le fitu, pāwhonga maia i e whionga paia le atua. Ona si tia leo au ilunga i le anganga, ona u whaalonga atu lea, i o tua i le leo le tālili tele u whapea mai, i a vi ia le mamalu le alii mai lona whioanga. O whaalonga foi le tālili o pa au, o mea ola o whapaiai, ma le tālili o mea tāwa vale latane iai, ma le leo le tālili tele.
ua sitia o le nganga o ia ave ia tau o walu malitinga malita o loto a o malosi mai le ao o le li i lunga ia tau ona o atu lea i le tawhianga i tele a pipa i e no nofo i le tane i le vai tafe o ke para o wana lato no nofo i le mea na o nofo fo i a te lato i aso e fitu e fe memea o ma vai aso e fitu o na o mai leo le fionga le li i a te au o whape mai le atali i o le tangata o whai oe mtangata wā ai le ainga o Israelu o le me lea ia e whalongo mai ai le upo o lo ngutu ma popo yatu ia te ilatou mai a te au ia whamanu ia tele mai le tua i le whaitau ma le whalongo ia na fionga ia te ia pelo na vi inga e whavavau amene no nofo fo ia te ilatou i aso e fitu e wheme mea mai le tusi o eskielu na whaitau ina mtapu tolu whai po sifulma le lima o le tala i le wala wina o le perfeta o eskielu e ala i le whaalinga na ieloa na whawhanga ina o ia i le tusta ai o tusi ai inga sala le no o a wenga o whanoanoanga malawa itu ina ia maona o ia i le a anolo na wala wina malana ngā wenga wha perfeta o na si ti ai le o ia i le nganga o whalongo fo i le tali li tele o whapea mai ia vi ia malo le li mai lo na fioanga au iei o iei le natu langa o lo tala nova vala taima le tua na se ngia o iei le nganga i le au malosi o le tua ma vatu ia teia i Papelonia i le nofuanga o iei le tawhianga lo na nuu e la tane le vai tafe o ke para e mele matua no nofo fo ia te lantou ia so e fitu e whememe ai and I sat where they sat and remained there overwhelmed. O le whamoe moele na o le wala wina o eskielu ina iano nofo mafuta whatasi mutangata u whatafe ina inu ese. Ia ola whatasi mai lato i ta wawe whatasi o lato mafutianga ina ia veo ia ma whatupu malosi. Ia malmalamo ia iolanga ua whapolonga ina. O fesoasoani ai na ia maua le on sa'i le lotu tele ma le whatutua e tau awe ia mo le polonga se ia o in whasalo toina. E le ngata ile na ma wala wina perfeta ina ia no nofo ma mafuta watasi ma tangata o whaaunu ua ona o alato wanga sala. Ina ia ma whai o na sala mo ina ma maua se ola toi fota ina e tangata. O ia lava o le sui o le atua o a vefo i maona fafonga e ta watu lo na finangalo mo ono tangata ina ia whasalo toina o le no nofo ma mafuta whatasi o eskielu ma tangata iuteia o lo whata whea i Papelonia me leo singa luenga whaingo fielo na whatinoina taluai o na o le nuu e peo na taua e mua ulu malo na tangata maloto maa i la tou o le anu whetala iele tua ia eskielu whaauta o whaia o mata ia malosi ina ia whasanga i maolato mata o whaia lo maulu ia peo le Samira o te fefe o foi te matau i ante i lato o le lui tau tele le na sa whasanga i mal perfetta i lona wala wina ina ia no nofo ma mafuta whatasi mtangata loto maa mo lo lato lave ina o le no nofo ma le mafuta whatasi maisi tangata i le alofa moni o le malmalama le leilea i o lato whawhitauli ma fisosoani ai. Ma le mea tonu le na whaia e mose e peo le tala. Se manu o ia lava o le aloli o le malo ai kupito. Sa whaingofio na ia filifilia le ala le na e whaimona tofi peitai. Na ia filifili e no nofo whatasi ma mafuta whatasi maona lava tangata o lo nofo polonga i kupito. Ai mese lava ina o ia wa aitino i le sawa ina o na uso a tangata. Lena o tia mose i le alofa i ona tangata. Ina o ia wa aitino ma malmalama i le tūlanga pangatia o ia i ona tangata o sawa ina. Wai maisi ala ngā upu a tangata Roma. If you would make me weep, you must first weep yourself.
Na whalonga fo iu o iopu, o e li fasa o pelitati ma sofra, o mawhatia iopu le mai papala. Ma lato manatu ai, e alusa lato wasi singa ya teia. Ai maile tala, na lato wa aima mawatu, wa lato le iloa oia, o na lato whatangisi ai leo o leo tele. O saei o lato ofu, maasua ele fuefu o lato ulu. O na nonofo ai leo i lato maia. Ai le tau tala atu i lato isina upu ya teia. O le nonofo fatasi, ma futa fatasi au nom se upu. A o loto malangona, o fe malamalama i langona lo loto le alofa, o fe sota iai. Tato mawotu singa lau fa evangelia, i le ngaluenga Yesu, o le tasi le mesa tele ina faitio ina ile li, e le autusi upu ma le au farsaio. O lona nonofo fatasi, ma futa mtangata o la fonga, ma e ngasala, malato a ai fatasi. Pe on ta ua ma rekom ta po luofa yu po sifulu lima. Fai mai, wata oto yelo na fale ta mafa, e to telefoi tangata o la fonga, ma ngasala, ma e ngasala, wata oto e ai fatasi ma Yesu ma on so. Wa i loa leo for sayo, na lato fa yatu e le yon so. Se ale mea wa ai fatasi ai la utou au ao. Mai ao la fonga, mai wang sala. O misi ato i lau tusi upu ma leo forsaio, le winga lo loto ma le ano le ngā luenga whaola, a Yesu Keriso na fio mai ai. Ina ia loto lo toi, ma ai filo filo, ia no nofo fantasi ma le tangata ang sala, i le meo i le tangata, ina ia mawhai ai o na whaatino ina la na ngā luenga, o le whaola tanga mo le tangata ang sala. E peo na moli mau iai paulo, le lua kronitom ta apo lima fa yu po lua sutasi, a wā o le na le i loa le angasala, na whaia o ia le tua ma angasala, mo i tātou, ina i a vea i tātou, ma ami o tono le tua i a teia. Le mamalu leo whafonga le neitai au, o le whamalu si au leo mo i tātou uma. Le au ina lutia i tātou, ilo i tau mata fele o le soifuanga nei, o ngasi o le tino, o whano noanga, o le whenga iei mwhale lave whana atura, ma o nā whianga ese, o whawhita auli o le soi whuanga i nei ona pō, o le tofu i nai o le tātou wola whale whātua tua, tau tuana mai tātou, i e tātou talitono ma whātua tua, o lo tātou no nofo fantasi ma le tua i lo nā lofa tu noa, i mea tupu i le ola nei, pe o lale whai salamo leli i e, wa vea oe, ma mea mātou tino nofo ai, i lea tupulanga, ma lea tupulanga, a o lei whanau a mai maunga. O le whamalu si au lea, ma le whaloto tele ina ai o i tātou, a wao lo tātou i nei whatasi ma lea tua. A o tātou i ai la amatanga o le nei taupa ia o le leni, e peo na amataina le solulu o le leflef, o le Ash Wednesday, e sauni ai tātou whale whātua tua, mo le whamana tuina o le sao le tutu, i tātou mana tua ai le lofa tu no le tua, na ia liu tino tangatai a Yesu Keriso lo nalo, ma fio ifo ina ia no nofo whātasi mtangata ang sala, mo lo tātou whaola ina. Ia sauni ai tātou le salamo whamaoni, ma ta lia lo nanganga pa ia, e fio tu maui o tātou loto maolanga. O upu whaiu o le matua, o nofo i aso e fitu e whememea. O le numero fitu le whaitau whaiu teia, o le numera atoa, o rono winga, o teimi uma, maaso uma, o le nofo whaatasi, o le nofo tu mau. O le nofo me whememeai, o rono winga, o le ofo fongia, ma le matautia o whaalinga o le atua i a teimi uma. Ioe e te maua pea whaalinga o fofongia o le tua i teimi umalawa. Pea tātou mātala i le mafuta mai o ia i a te oe māo i le anganga o le tua. Ioe o mautu mātou tōna whātinonga o le lofa pa ia, whamaoni o le tua mo le lalolangi ang sala. E peo na i liutino tangatai e ala ia Yesu Keriso. O lona soifu atoa, o ana o onga maona vabenga, o tato moli mawina le whamaoni o lona mafuta mai mo lo tato whaola ina.
ia tu mau lona swafa le viinga nei ona poe o le whaavavau lava. Amene. Se o tātou te talo, whawhitai le li e, lo alofa whaola o e whinangaloai, e te tuolo no whaali ma malu i le langi, a e whio ifo ina ia mau whatasi mai mātou. Ina ia whasaoloto ina i mātou mai le polonga i le lalolangi i le angasala. Whai mai le salamofa maoni, ma le ola toi fuatai i mātou te mauai, le oli o le mātou tongi o laina ia Yesu. Le tua whafonga tāloe, o mātou si tia i lau fio le fōmai sili i lato uma, o mawhatia so se whatafa ngasi o le tino ma le mawhau whau. Ia lato mau le loto tele le ono sai, mai se le whatu tua i lo mana whaola ma lo walofa la veai, e fiso soani whamalo lo inai. Whamanuia tong fitinga uma, o saunia o ona fomai e wala tua i lau whamalo longa. Poa ia tili ia te lato le poto malito mai, le lofa ma le whamaoni e whatino i na ila lato o onanga. Talo mo i lato uma o whengai ma le loifa fonga malingi, o no pelenga o mawhtanga motusia il maliu maleoti, ne ia whamaise ma whamafan whanaina i lato e lou lavanganga pa ia. Matafi se aila o pongi sao whanoanoanga. Talo mo mātou te maam tina mātutua, o e waiai li tau fiafi o le soi fua matua. Ina i tu mawai au whamanuianga i o lātou soi fua, fo i atu lo file mupa ia i o lātou loto ma whau matino, tau ave ai whaingata o le soi fua matua. Whamanuia i lātou whengai ma le tau singa o tangata mātutua. Talo mo i lātou sa se tie whalepui, o no soringa tula whono ina i salamo ina ma whafo ina o lātou o langa. Talo mo i lātou i eimana o ngā whapito le tino ma le mawhau whau, o e longo noa, o e polo waai, o e ngungu, o e pili maisi awhianga uma, ina i tuma wailo o lofa so swani o lātou puaponga. Talo mo i lātou o a whaina so i fuano whala au ona ma awa malalos, ina ia maua le loto tele la whai ma li liu SI. Talo mo le to tele o a fia so i fua maola i lo longa mtangi malalos, i nisi i vaenga o New Zealand, o e o whano nono pelenga o e o mali liwai, o e o whatama ia mea to tino mea o ngā, o whainga tāma whawhita auli SS o na wala motusi o sota inga ile lawelele, e so swani ma whamanuia ngā luenga lele uma, ma o nanga o lo whatino ina pēr mo le toi whale lei o mea o whale angaina. Talo mo le to tele o so i fua mawhitia o no mafui e malolosi, take masuria ma le naia vaenga o le lalolangi, ai maisi o ngā luenga so swani uma o lo whaia, ina ia tautolo ina i loa lofa ma au whamanuianga. Whamanuia upu whai o malo i New Zealand ma ona tai, ai misi o tai o malo umel Pasifika au tau au fia i lato fontanga. Na ia whamealo whaina i loa nganga i manatu ma mawhauwhaunga ma le atamai ma le poto ma le angawaa. Whai ai ngā luenga mo le manuia lau tele o tangata umai so se malo. Talo mo upu whai o Samoa, ia lotu te tele o na tai ma whamaoni, i le whawai mautu o le tunu o molo na manuia. Talo mo le kalisia kirisiano au le lalolangi, na ia whamalusia le tala i peo le tala i le ola, mo le whaola ina o tangata. So sani mo le au kirisiano o sawaina, ina ia lato tu mau, whamalusia lo lato whato tua, i le tono luitau whengai mai lato. Whamanuia o mātou a inga i le mawhitai o mātua o whanau, na ia tina e le lofa le whamaoni o le awa ma le whaloalo mo le manuia o a inga ma isi tangata uma. Whamanuia rau whafonga o le nei aso, ia lātou lava singa o malawa. Talo mo le siu fonga o le lau mua, na ia tūma wai au whamanuianga ia lātou tau mwhainga, ma au nanga o ngā o whaia, mo le manuia o tangata ma vi ia i lau fio. Au fi mawina le so i fuama o mātou wola i o au, a o mātou whai malangatu i le lumana i le nei tausanga, e mautino ai le manuia o le mātou savalinga. O nisi o mātou titalo tamā, o mātou wole mawala o tuai le whātua tua,
e ala lava le suafa Iesu Keriso lo mātou oli I ma le whaola. Amene. O le atatou pese le vi inga o le tua. tele la sutu fue la sungala mo le fa foi na tanto sini wa tanto sounding ne foi aso a malo lavanga lue ia fa manu ia pele tu yo to favor ma to fa fenga yai ia wale manu ia la fa fonga ia ma sevi ingole tu ia tanto nganu fai ia manu ia tanto wanga ia tu fa ingol nei masina ia malo tanto fa le tu masina fo il lofa malanga le yo tanto tai
o le tātou whaiu i le tatalo, tu maumaia i o mātou lunga umalava, ma lunga lau whanau popo ngā tia uma i le lanolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua, o lo mātou te mā, le lofa sili sili ese o Yesu Keriso, o lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ia tu mau pe i mātou le mawhitanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia, nei, se ia o i le whawavau, e whawavau lava. Amene, ma amene. Mamoni le ngā whawtaitele lava i le sunga i le whaiauto ina malolo pensione Reverend Risati, Elder Risati son ete tu sai ma le tātou proklame le se singa le nei tai au ma le nei masina atoa o maa Februari. Whawtai lava mo tāpenanga, whawtai mo ufolofola le li ia e taritonu la foi ia ua whaaloto tele ina i la tō lo i tauina le wholonga i mai o le tino ia malu i tau le ulanga nei. Ia whamanui atu le tua le sunga le tau ina malolo pensione. Ia mes foi le tina malolo, ma pe foi la ingari. Ia manui a foi le alo atu le whai unga o le vai aso. Anga le leipe le tua, foi le malosi. Ia awala foi le tau tua ina o le tua ala le porkalame nei o tau tua i le atu no. Whaftai te le lava. Ua te ale se fututasi minute lima le vinga o le tua mai le e whakasai Newtown Wellington. Ia mai ale ia o nei whawhiwhianga vai ai foi. Afar futasi. E il tātou porkalame le ua tāpena mai o le ina ila ua tina haftai.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Right on the floor, ready? Yeah. Okay. We're gonna do this. Let's do this. Come on.
ke fai Siva mai I le pose o I le taia o Siva mai I le pose o I le taia o Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai, come on, come on, come on. Siva mai and let her know. Siva mai and let her know. Siva mai and let it show. Siva mai and let Let me hit you with the big of my ties and Siva mai through the night and you don't need a dollar. It's free by the season, the cool pine tree. Don't let the coconut hit you on your head. If you get a boogie with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the MPC 3000. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Yeah, Tony night. Emma Nongi right. Time to get this party started right. Yeah, Tony night. Emma Nongi right. So what you see the man? Siva mai, I le pose io I le taia o. Siva mai, I le pose io I le taia o. O te feel se vai lima, o wa e malulu le weather. I drinking by the tree and the sea and the cocoa seas and the Moses will fall a balea. O te feel se vai le si samba, malasha la bamba. I shake it from the left to the right to the front to the back, cause the bigger my time, no care. Come on now. Come and kick it with me, kick and jiggle with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Come and kick it with me, kick and jiggle with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Siva mai, I le pose io I le taia o. Siva mai, I le pose io I le taia o. Siva mai, I le pose io I le taia o. Siva mai, I le pose io I le taia o.
sautari, a fai wa eino. Sautari. No fa'aula lo o fa'atali mai, o na a o fa'aloa loa mai, o nei lea so e tali lele ai, o nei lea so fa'aola ina ai, no fa'aula lo o fa'atali mai, o na a o fa'aloa loa mai, o nei lea so e tali
So please don't make me cry, 'cause I love you so deep inside. It's a magic on my mind. Here's a memories makes me cry. I need you here by my side, so we can make it through the night. So don't say goodbye. Don't say goodbye. I turn the world back in time. I turn the world back in time, so we can try it one more time. Malo fa tai le fa fiang fa pese le nei tu la tai au le afal sfutas. E le vai no atu le nal por kala mele de la utina fi fa no atu fa tu malo no ya fe ete le la fa tu te volta to por kala ya ele le ya no si mai no le fa fonga. Fatalo fatu leina i lau tina i leo malu le au whaafonga i le nei tū la. Le au whainga renga pa ia le atua i so se whaitau langa. Ia e mai sifo i whaletua ma tausi e ka le sia o loo iai o lātou whaatina. E mawalunga pēr ma silisili e selvi inga o le tātou watua. E wi lava ina oa e se fo i le tūlanga ua iele si o manga o le lalolangi i le nei tausanga. Ai mai se totono o ni usila nei. O a whaha ma lo longa. Ma le tele o ainga wa whaina o lātou maota malawa, o na o le tūlanga o le tau. A oi e whaiso na loto pe au o mai le swinga o tau o le lalolangi. E tasi lava le pule au au.
Na o le na whaia le langi ma le lalolangi, ma mea uma lava o iai. E ei lava taimi e tofu ina ai I tātou. Ai tātou te talitonu, e le o lilo nei mea uma le silafanga, a le e ona I tātou uma lava. Tātou te langona le whaafitai le taitai o le nei mālo, ai mai se fo I lātou uma uofo I no atou lo lātou soifua, e ngā lulue mo le fisosoani ma le whaasawina o le soifua o tangata, o na o lo longa mta whenga. Ai mai se fo I a inga o whaaleanga o le angaina o lātou no foanga, o na o matangi mati munga. Ta lofa wa whaina le soifua o nisi, o na o I lātou, o na o le whaamaoni I o lātou tiute, whaamalo le lo tele ma le alo lofa. O lo sila fia le atua mea uma, e talitonu I le awina mai e le atua lana au angelu, e la vea ila na whanau mawhatia, I ana lava awala tātou te leiloa, pau lava lea o le tatalo, ma wha langolango I lo tātou atua lofa, awa o ia lava tātou te saonga le muai. Ia, o le tātou tala amata o le nei foi aso, o lona ingoa, mai fofonga o le alii o Yesu, through the eyes of Jesus. O le sila a Yesu ilona au so, na tusia le nei tusia le alii whaife au katoliko, Mr. Carver Allen Ames. O le whaalinga le nei au auna le atua, o ana tusinga o ia whai ai tusia lua, o whaalinga ia nao o atu ia te ia mailo tātou ali I whaola o Yesu, I le taimi a o mafuta Yesu mao na so o I le lalolangi. O whaamatalanga o lo o ia tusia ila na tusile nei, mai fofonga o Yesu through the eyes of Jesus, ona o se ali e whaatua matele lo na mafuta, I le alo o le atua I ana tatalo. Le ala o le alu atua e le tātou tala mua. O whaamatalanga e pei ona a o tau whaafofonga mai iai, o whaalinga lava ia no o atu, I le nei ali I whaife au, mai le ala o le atua, I le taimi a o mafuta Yesu mauna so I le lalonangi nei. Ona whaapea leo saunoa ngā Yesu, e pei ona tusia le nei tusi, from the eyes of Jesus, mai fofonga o le ali. O tafa mai nei ata. O le matanga o fio lanu o sulu mai le langi. O whaalo o lima ma o mana vaina I totonu le pai mai o le e fau o le tae ao. O lo whaapea ona o langona le susu o le ea. Na o wawa ai atu I o so, o lo o mamoe pea ma malo lo. Wa ova ai atu I a yuta o lo fusi mau I yuta le tanga o tupe, na au mai e la salo I a teau. O te wa ai atu I le fia o yuta I lana moe. Na o mana tua lo e whaisa o savali I le tae au. Ele ilumi na o savali, a eo o mai peteru I o tafatafa. Ea, o whaala velave I lau tau wha, o la ofisili le a peteru. Le aile o li ia Yesu, e le aisa o whaala velave, e le aisa o whaala velave I lau moe. Na o wala ina ua whaalo lo a au, ina ua ova ai atu o le a e a fio mai e savali. Na whaape nā loa ono wha Sofia la ufia savali whaatasi ma oe. A tono o le ama whai ai o na tāta talo whaatasi. O le tali mai le a Peteru, ia Yesu. Peteru, o se fia ngatele I a te au, lo ia I au tawhatafa. O la utali le I a Peteru, o saunoanga lava ia Yesu o lo tustusia. Mo se fia ngatele fo I a te au le tatalo whaatasi ma oe. Na whaapena o na māsawa vali whaatasi ma Peteru, ma tatala whaatasi o māloto I le tatalo I le atua. Na whaapena o na tauloto ma ia Peteru nisi o salamo, ai le tatala ina atua o māloto I lo utama I le langi. Ai na mātatalo ma Peteru, na o langona le whaatumuina o lo uloto I le alofa I lo utama. Mai na whaapena o na au maia le anganga pa ia o I lo uloto, wa o langona le whaatasi mai o le anganga o lo utama I lo uloto. Ma pei fo I wa o atu I le ola e whaavavau. Na umala o tatalo, ma pei ua toi fo I mai I le lalolangi. Wa o mana tua Peteru o lo whaatasi pea mao. Na o lili watu I a Peteru o lo whaaloloalo na tino I lunga o le ele. Ma le pupula ofo o na mata I mea ua moli mawina I lea tae au sengi. Na ofisile atu I a Peteru, la ua oe, o e manuia. Tali Peteru lo wali ie o lo o manuia, o lana fasa lea.
Ioe Peteru, o la utali atu le ia teia. A o tau punou atu e whaatu o ia ilunga. Na popula mai Peteru i o mata ma tau fasa mai. Lo wali ia Yesu, o se mea ese na o moli mawina nei. A o e tatalo, na o vai atu le susulu mai o le malama lama i o fōlinga. Na mau na mawhai o na hati la ova ai i a te oe. A o ova ai atu pē i a te oe. Ma se ta mama tua fōlinga alofa, ma ona au o lo fusi mau oe. A o tafa o lua, o lo se o mia o lua e le ano ana o a ngelu, o lo pepese ni pesenga malie. Wa lapto pepese ma wha peane, o sana i mea au pito lunga. Na matua ese se langona na o langona ile ea. Ele mawhai o na o wha amatalaina i sa ungangana. Ma ena o wha alongo atu, ma le masiasi, sa le tatau o na o iai le atu langa pa ia. A o uwa ai atu i ate oe. E pehe fōlinga tutusa oe ma le tamama tua lava, ma le lupe pae na lele ane. Ma a o uwa ai atu pēr i nei whaalinga winga ese. Na ova aia oe, ai o lo tafe mai le toto i o au tafa. Ma o lo toto na pei o le lautele o sami ua ufitia ai le lalolangi ato. Lo wali ie. E iai taimina o whaapea ua o mai le oti i atea. Na o lango na ina se oli ese ua o mai i atea. O se langona o te lei langona ina mua. Lo wali ie Yesu, o ni langona winga ese male ele mawhai ea o upu o na whaale tangata o na whaamatalaina. Na utali atu ia Peteru. Ele aise mea te tau waifua o na e whaamatalaina mai ia te au Peteru. O whaalinga nā mō oi. E tele whailonga o le awa ai e tangata. Ai e ta haofile nei whailonga mō oi Peteru. Ma o le a tele nisi whailonga o le a e o le a o atu i tangata. Ai e ta haofile whailonga le nei mō oi i so se taimi e te masalo salo ai i le atua. Ma taimi e whea ngai ai oi mani whaafita au leo leo langa. Ma taimi e te whewhe ai mapala ai. Ona e mana tua leo whaalinga ia na ewa ai i ai. Ma o le a whaapena o na whaamalusia oi, pe a e mana tua whailonga ua ewa aia. O lau fau tua lea mō oi. So ua li ie, le hale winga o nei whailonga. O le toi fesili mai lea Peteru i atea, mana tua o Yesu lea na te whaamatalaina le tana. Peteru lau wō, o whaalinga na ewa ai i ai. Ua ewa ai i le moni o le atua malona tolu tasi pa ia. O le atua le tamā, o lona alopele, malona nganga pa ia. O lea la ua e talitonu, ia e ta watu le nā mea moni i le lalolangi, ina ia mawhai ai fo i le lalolangi, ona la tau i loa le mea moni. Na tali Peteru, lo ua li ie, e pau lava le mea o i loa, o oe lava o le Mesia. Ma o te alofa tele i a te oe lo ua li ie. O te le iloa po le ale winga o meia na o aine i ai. Ma o te le malama fo i mea ua e ta o mai. Ai a fai o mea na ua e ta o mai. Ia o mea lava na o le a o. Savali ai. Peteru, o lo ua lofa ma lo fa atua e ma lo losi. O lo ua lofa ma lo fa atua e ma lo losi. Mau pe ana malosi atu nisi langona i a te oe. Wa upu ia a Peteru. O na toi fo ilea ili nofoanga o lo mātou na nofoa i lea po. Ina wa mātou nuu. O na savali lea wa nofo to tasi le isi tu Peteru. Wa matua le toi langona sona leo. Ia se tu atu fo i atu fo i tā atu se pese lea ia vai ai fo i an whaasola tu leo tātou tala. Ua
Peteru. O loa lofa ma lo whaatuatua e malolosi. Mau pe ana malosi atu nisi langona ia te oe. O upu ia Peteru. O na mātou e fo i lea i le nofoanga o lo mātou na nofoa i lea po. Ina ua mātou nuu. O na savali leo Peteru ua nofo to atasi le isi tu. O matua le toi langona sona leo. Na savali mai a kopo ma fasili mai a tau. O le ale me ua tupu ia Peteru lo o matai. O na autali atu le ia kopo. O le na ua pai ilo na loto le mea moni sa le mana malamai. O lo ia mana o mia se taimi e na te mawhau lo loto ai i le winga o le mea moni. O la utani le ia kopo ma o savali anga i le isi tu. Ma au mai se fasi falawa ma faa mawhana whana i le asi. Fai mai a kopo. Oi, ia e whaita lava po o le ale mea ua fōringa wha noa i le uso. Na mātou toi poto ma uso e talo whaatasi. Aile i fo i le mātou i le nuu mātou te ngā lulu e ai. I le aso i so o ai. A uo oe. Ai tātou te le i o ese ma le nuu nei. Wa te tau o na tātou whaafitai le tamai le langi. Mō mea ua ia whaia mo i tātou. O le nofoanga o tātou maluai. Wa ia o mai ia i tātou si nofoanga tātou te mawhana whana. Ma no nofo whaatasi ai i le sile mū. Ma le nofo le lei. Wa tātou langona ma fitu whai i le alofa ma le wha maoni. Le tasi i le tasi. Wa tātou whaafitai i mea le lei uma wa tātou maua. Ai maise o le alofa wa fesota i ai i tātou. Wa ia fesoasoani mai i nei mea uma i asata i tasi i lo tātou wola. Ina wa uma mātou tālo sanga. O na whapea mai leo Peteru lea li ie. E ese le leo tālo sanga. Wa lata atu ai lota loto i le atua. O le nei aso, o pei o ta savali i lunga o le ea. Pei lava o aulangona o lata la i titi atu i le atua. Na o i loa o iai lona lata i titi i le atua o le whaamatalanga le a Yesu. Wa o i loa o ia mawhau i mea na tutupu i le tae au nei. Ma o ia wa ai i le moni o le atua. Wa o i loa le uwinga o lautala. O le tala le a iutale. Ele o yuta le se kara a o le si yuta o le stasi o so. O o langona lo fatu o tata vave ma tata tele atu na ilo le tūlanga sa iai. O o langona ai o lo fatasi le atua ma ioi. Sa o tala noa i a Yesu le taimi o tuana o le tala noa le a Peteru ma yuta. Na o tala noa i a Yesu e fatau i le tūlanga o le tatalo i se taimi o mawai atu. E matua whaatupula ngona lava le tatalo. A ea. Wa whaali lona fia i lana ata mai ma le fia tele i o mata. Wa amata nei le tala noanga o so i le whaatupula ngona ia i lato o taimi lato te tatalo ai. Ma ua whaali mai e tali tutusa o malava o lato la ngona. Pei lava o mai le taimi tatau o na tato o ese ai male nei a ai. I te tato o pongia i lunga o le ala. Ai tātou te le ia o le isi no ule wha moe. E ma moe a ngai lo o matai. E ma moe a ngai lo o matai. O le tala le a Peteru. A wai pei lava o ie taita. I oe la o la utani le ia Peteru. O na whai atu leo Peteru i o so o uma. E le leipe a tā pena vave loa ai a mata o na tātou o ese ma i nei. Na ova ai atu. I o so o na langona lea o le fia i lo loto i le vai atu i lo lato fia muli mai ma mafuta mai ma o vai atu i le tuina mai o lato loto ato atoa i ate au e ui lava ina o i loa o lo iai o lato masal salonga i ate au po o ai moni au ai se a fo i iwa muli ai i ate au o i lato uma lava e o lava i a yuta le se kara a wa ole mea moni lava, sa matua lofa lava yuta i a te. Pe tai o lona lofa, wa sili i a te ia lava, wa alai o na alu ese lona lofa, ma. A o mato sa mawali i lunga o le ala. Na motu le se e vai o Peteru, mai na pa ufao o ai i le ala. Na mua pai o na mata i le ele. Na matua ata leo te le yuta le se kara, ai wa tua e Peteru i lunga,
ma le toto ua tase i fo iona mata. Ma ona lima na afia i maa, na pa u i ai. Na tau fai pai o mātua o so e se so soani i a Peteru. O lo o ata pe iuta le se karama wha pe atu. O le maalia i o lau pa u Peteru. O ai loa i lava lo wha vale valea. Na o sa vari atu i a Peteru, o amata nei on sawa e lo na ita. E ita o Peteru i a iuta le se karama. Aina o wha pe atu i a Peteru. Peteru la uo. O lau tana no atu le i a teia ai o tau mawhai. E solo le toto i mata o Peteru. Nofo i fo i lalo matu mai i a tau e tonga fiti i o manu. Wa nofo i lalo Peteru ai ua whai ma whaasepa sepa ma le ita tele i a iuta. E pei e ui lava ina e mawhatia i lau pa u. Ai ia e tu maupea i o fo lina. Mau winga o le ono sai ma le wha mangalo i tangata. O la o musu le i a Peteru. Wa ema ai atu i a iuta i ona vai vainga i lona tau mawhai e wha amu isi o na uso a tangata. O vai vainga na o iuta ai awane avea ma me e wha tupo e se vai vainga wha pēnā i a te oe. Wha mangalo i a te ia. Ma ia e manatua e sili atu ona ti ngā pe aia i loa wa e wha mangalo i a te ia. Ma ole mea moni e tusa lava lo ti ngā o lo iai ai tu maua i pelo na ti ngā e o i le whaavau. Ai wa na iloa le tele o le vaivainga i a te ia. Ia, se i tuat fai atu fai ta mai le pese lea. Amata nei o na tangi Peteru mwhapea mai, lo wali ie. Wafea ea o le a auto i loa ai le mea te tau o na whai. Wana o lo whaia lava o mea whaato i lalo ai o e lo umatai. Wa avea pea lo wita e whai ma mea o pule ai lo loto ma leanga ai o manatu i nisi tangata. Wafea ea e mawhai ai o na o whaia mea e whaafia fia ai lo fina ngalo, lo umatai. Wavala au mai uta i le isi tu. E lea i lava se mea te lea na tupu Peteru, ai ua e tangi lava peise pepe. Na ou le liu ma tautala le mo i a yuta. E le leile tangi peise pepe. Na i lole a vea mas tangata matua i le aise a lofa i lona loto. O le pepe a lofa i tangata uma, ma au mai le a lofa i loto tangata. A o le tangata matua i le aise a lofa i lona loto, e le aise mea le leila tau te whaia mo i tangata. Wa luifo ne ilalo e fatia yuta, ma ua vaia le popula le fia. Ua tautala nei Peteru. Yuta, lei se mea o iai. O le lei ua o maua se mea e fia ai o e faalele ai lo waso. Ua te tei umatangata i le tautala mai a Peteru, ma ua popula atu tangata uma i a Peteru ma le ofo tele. Ai ua ova ai atu i a Peteru, ma ova ai se loto ua matua matang o fie, ma ua le ua peise au. Ina ua uma o na tonga fitia manu o Peteru. Na whaapena o na whaawau le mātou savali i le ai sa so oai. A mātou o mai le pi ongo le ala. Na mātou wa aia ni tangata o poto ana i le isi tu ala. Ina ua mātou tau nu o ana iai na Fesili Simona. O le ale mea o lo tupu. O le ale mea wau tau tumutumu ai i nei. Na tali mai le isi tangata o lo iai le potopotonga. O lo iai le isi tangata o lo i nei. O ia tau tina mai o ia o le perfeta. Ma o ia fo i wha malo lo ina tangata. O ai le tangata. O popula mai a kopo i a tia. Na tali mai le isi tangata. O lona ingoa o tō masi. O tō masi le poto. O le ingoa le nana ia tau mai le wha potopotonga.
Ua popula mai le tō masi lea o lo ia I mātou ia tea. Ua o ata atu I le mātou tō masi. Au ai e le mātou tō masi ma le tō masi lai whaia na folanga ma na wha malo longa. O lo alu pēa le launga le tangata le o tō masi. Ai se atou te le na nofo mai ai se I whaalongo. E nā o le tasi lava le se keli tautou te whaalongo ai. Ea, e to tongi whaalongo. O le fesili le ayuta le se kara. I oe ele lei tele launga tangata. E matua pa ia lava le te malo. E mawhai o ne tātou mata mo sina taimi le matai. O le musu mai le a pēteru. Na o whai atu I oe. E mawhai o ne tātou tutu e waava aima se I whaalongo. O lau tali atu lea. E le I umi ai ua tumu mai tangata e mai moa ma whaalongo. Ma fia mata I atou masi. A ois tangata I to olua. O le vahaenga atou masi. O loo feo I solo e ao atu tupe mai le au mai moa. Na soso mai yutal se kara ia te o ma musu mai. Pa ai. O le whainga la hale ai mānei. E te tau foi. O na whai e tātou I whainga lea. Vai le tele o tupe maua ai le taimi. E te sao no ai ma wha amalo o lo tangata lea li I. Wa sa vali mai nei tō masi le poto e pei o na wha alangi ai tangata. Wa tui lunga o le papa ma wha apea mai. A oe, whawhetai I leo mai le nei aso. O te tālasa ngātu a whaitou te fōi atu I o tau ainga. O na o tau tau atu lea I o tau ainga mauo, le nofoanga le nei o te tā lai ai ina ia lātou. Maua fōi nei wha manuianga, bo o avatu mo o tau. O te fia tau atu I a te o tau le tala isi tangata na ia maua le tangatupe. A o fōi atu I lona whale. Na ia wa ai fōi le tangatupe ma ua matua fia. Wa lava tele le tupe tau seilo na ainga mo le tau sanga atoa. Sa ia mawhau pe mata te tau o na whaafo I le tanga tupe I le malu. Ma fesili po o ai e ona le tanga tupe. Wa mawhau pe whaafo I le tanga pe le ai. Pe ta tau o na toi whaafo I le tangata e ona le tanga tupe. Wa tau mawhau po le ale me te tau o na whai. Ina ua pasiane I le malu na ia ulu fale ma avatu se vaenga o le tupe e whai mana tau langa. Na matua fia lava le tangata. Wa matua fia lava le tangata awa ua ia avatu I le atua le isi vaenga. Ai ua tu le isi vaenga o le tupe. E tau si ailo na ainga le tau sanga atoa. Na matua fia lava le atua. Ai ua tu le tele tau si aile le ainga. Ina ua tu le tele tau si ailo na ainga. In lai vai aso mulimuliani. Wa matua si tia lona tūlanga I le malu. Ma ua tele ana uo I le farisei. I le au farisei o ma le au tusi upu. Ia o le angata I le tātou tala whaasolo. Pau lava lea. Awana I tātou whaata I tai a mionga le wha maoni a lea tangata. E le ai lava se mea le leie mawai. E ni tangata whaapea. Ai na o mea tele ai le oi. Ia se tu atu whai atu fuetale pese lea o na wha awawa o tuaile o tātou tala. Mana ia nai upu nei mai le tusi le nei e ngō le secret of the power. O le mea lilo I le malosi wenga ese. Whai mai upu ia. Every single time you give love through your feelings, words or actions, you add more love to the field around you. The more love you give, the greater and more powerful is your magnetic field. O taimita I tasi e te alofa atua I mawhoa I atua I ala I au upu, maulangona, po ni ngā ioinga I te whai, e whaapena o na whaopopo le alofa I lo whanua whaamaneta, o loo si o miai oe. O le malosi o lo alofa atu, e whaapena o na whaateleina ai, ma whaamalosia atili ai lo whanua. Ia le mamalo le au whaafonga, e se le matango fio nei upu, o le alofa atu e au tu ini upu o le tusipa ia, ai whaapena fo I le tele o nei tusi o lo tusia, e nisi o le ipopoto le lalolangi. Ai po le lava le poto le lalolangi. Ai silia I lava upo le poto Solomona. Upo le Paulo le perfetta o no uese. Tainane upo le atua alo tatou ali o Yesu le alo pele o le atua. Nafio mai le lalolangi.
ina ia whaasauina i lātou mai le matapoto o le sili. Ia pei lava o upo le tuspa ia e masani ai. Ia e alofa atu i le li i loa tua e pei o oe lava i ate oi. Ia e mana tua fo i lātou o loo whailonga ina o lātou aso i fo le nei vai aso, ma le nei masina. Ia whaapena o na toi whaapopo atu pe aso le soifua, e whaonga ina ai o tau mo fe au mga luenga, e whaola ina ai tangata, ma whaapena o na mau ai le manuia i le lalolangi. Ia whaamoe moe le mafuta mai o le anganga pa i o le atua, ma mau ai pea le alofa, e whaatupui ai le alofa ma le fesotai o whanau o le atua. Ia mo le atu le whaasteitele lava tu fue tu sai ma le taimi o le ina i lau, whaamanuia le atua le ngā luenga tele o loo whai, ia e me se foi le fionga ia awhamasanga, ia ma le au whai ngā luenga atoa a le ina i lau, whaafita o le ale siufonga o le lau moa, ia whaafitai fo i tu foi mo le avanoa le ina i lau le nei taimi, ia e whaa mo le atu ia lo whaanga i le mamalu o le au whaafonga i lato o loo whaafonga mai, ta māma tina mātutua le au whai ngā luenga pa ia le atua, mau lato whale tua i so se whata whai tau langa. Ia, manuia foi tu fue ma le malu o le au whaafonga, ia ai mai se o i lato uma lava, tato tina ma ta māma tutua, lato uma o lo fia e whaafonga pia i pora kalame, ale si ufonga o le lau moa i ale nei tu la. Ia tau whaaso i fua le mamalu o le au whaafonga. E toi whatalo whātua le whaopoponga o telefon mo le nei au auli. Ua whatuina i le mālo ni visa fō e au mai ai tangata whainga luenga whaapitoa mai atunu i whafo. E whesoasoa ni ai i le toi whausia ina o mea na whaaleanga ina i le a wha Gabriel malolonga i au kilani. O tangata whainga luenga o loo mo o mia e ngā lulue mo kamupani inisiua, inisinia, le awata mamai i te konolosi, ma le tele o matanga luenga o loo mo o mia i ni tangata whainga luenga. E na o le ono maasina le maalosi o le visa, mai mawhaina toi maua le tupena tutongi e talosanga i visa, pe a wha manuia ina lau talosanga. Pe ona ta ua ele minista o fe malanga inga ia Michael Wood, o le a wha ngai ioi ele ofisa o fe malanga inga talosanga, i totonu o le fitu aso. E silia ma le whaasfulu tasi a wheta la ua whaatonuina i le matanga luenga e nafa ma leilo i longa o mata upu mo tangata whainga luenga le Employment Relations Authority le kamupani a le Keith Burmester Contracting. E tutongi atu i se tasi o lana au whainga luenga e ta alau ina la PC Recycles. O le ali o Darcy Harrison sanga lue o se ave loli mo loli la pisi e ta alau ina Recycles mo le a aio Fielding. Masafa a malolo mai lana nga luenga ina ua ia whaau ngā ina ni peni e tusima whaailo ngai ka alone la pisi tutu i le awala le aile mawhaiona ia ta alau ina ona ile talia ina i lalo o aia inga nisi o tau talafoa i tutonu. O le whaatonunga mo ave loli, ia whaapipi i se whasipepa i ka alone la pisi, e le mawhai o na ta alau ina, pe ta aina whaonga ina e Harrison se peni e maka ai ka alone, ona e silia ma le 20 minute o ia whaatali mo le au whainga nuenga i le ofisa e tu ina atu ai stickers. O le aso se ono se te masa usu ai Harrison mo lananga luenga maasani, masa ia tu ua le ofisa e piki mai ai sana lola pepa, ina ua ia fiwe whaatali. Sa ia a mata whaongai nai loa peni po o Felts, e tusia i lunga o ka alone mafua anga nā lai o na ia le ta alao ina. I le aso lava lea i le mai ai o lananga luenga, sa whaatonu ina i le pūlenga le kamupani Harrison, ia malolo le tūmau mo vai aso e lua, o na ua whaalea o ngā ina le kona karate a le kamupani, manisio a la taupa anga o na o lananga i o inga na whai. Sa te lele a fianga o le soifua malolo ina o le mawhauwhau o Harrison, masasa ili fesosoa ni loa i lana fo mai. Ina ua toi fo i atu Harrison i le mai ai o vai aso e lua. Sa tau fia o na urufa lele ofisa, ma whaai loa ai ua wha malolo ina tū mau. Ua manu malo le ali i lana whinaunga na whinauina i le matanga luenga e fesosoa ni mo tangata whainga luenga. Ma whaatonu ina ai e tutongi atu le silia ma le fast food tasi a wheta la i a Darcy Harrison.
Na faasilasila e le minista o le soifua maloloina Asia Vero i le asona nafi, ua mawhai ona maua i la tau e tolu se fulutausanga nga ilunga, le tui pui pui fau o le COVID sfuluiva e pui pui mai ai i le COVID whapea le isi laulu o le wha mai o le Omicron. E tasi te sima le 5 miliona tui pui pui o lo wha moe moe e tau nuu mai New Zealand i ni masino lumanai. Mai le aso mua mua a perila o le ama whai ona maua e tangata tolu se fulutausanga nga ilunga le tui pui pui fau o le Pfizer. E anga wa ai tangata ele i whaia se booster, ma e wha amaonia ele i maua i le COVID i totonu o le ono masina ua tuanai. O le whai unga o mati e mawhai ai ona amata whaafiso o tai lau GP, po au nanga ale soifua malolo ina pe a fia whaia soutui. I le numera o walu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Pe whaonga fo ile upenga te whailangi o le book my vaccine, mo soutui pui pui. O le masina fau e toi whaaua wai o na tutongi paka mo ta avale ai poirua. Ma le nau ta inga ina ia whaatumau ina ai le maulalo o pasene si itia mo le aai. O le aso ono mati e a mataina tutongi paka inisio vaenga o le aai. Ma o le asuia i fo ile li miti po le taimi e whaatapulaa e whaatangaina paka ta avale. O le tausanga taluaina a matai le fuafuanga a le pule ngā nuu e whaonga ai mita mo paka ta avale. Peitai, na toita aufi ona o le whaamama a venga i tangata ona o le whaamai. Na whaalia le pule nuu o Poirua Anita Baker. Ua talia ele pule ngā nuu manatu ngawhinangalo o tangata na whaalia. Ina ua whaalawilo mai o le atutongi paka. Ma lea ua si iti ai le numera o paka e mawhaina whaonga e au noa masitutongi. Mo paid parking zones, po o vaenga e whaonga ai mita, e muli tai i whatonunga o ilunga masini, pe whaonga fo ile Pay My Park app ilunga le telefoni. O nisi o paka e tutongi le tā la pe lua tā la i le itu la. Po o le 5 tā la i le 10 tā la le paka mo le aso atoa, ai mai sei la tau e whaingaluenga i Poirua. Na whaamanino mai e Baker, au noa ma le tutongi na o paka ngā ta avale, e tasile pasene e toi whaopopoa i lungo pasene whaale tausanga, ma lātou te le manana o e whaia le nā mea, a o whianga iai ma whaafita uli le si o manga tau tupe. O asonga fua i aso wharaile mai le valu i le tae au i le 5 i le fiafi, e mo o mia le tutongi ai o nisi o ka paka i le aai. Na whaalia mai ele kamupani wa alele ali a New Zealand, ua toi whaatuputupu la ia ia la tau tupe maua ma tupe mama. E valu miliona tangata na malanga i whainga malanga ale kamupani wa alele, ile afa mua le tausanga wha ale tupe. Pe a whaatusa lea ile 3 miliona o malanga ile taimi lava lea ile tausanga taluai. E lua se lau 3 miliona tā la tau tupe mama, mai le lua se lau 2 miliona tā la o tupe ngau ile tausanga taluai. Tolu tesima le tasi 2 biliona tā la tupe maua. Whaatusa i le tasi tesima le tasi 3 biliona tā la i le tausanga taluai. Na whaalia le pulisili o le kamupani ali a New Zealand, Greg Foran, e to'olua a whetangata whaingaluenga fau na a mata whaingaluenga i le ono masina taluai. Ma e tolu a whele au whaingaluenga ale kamupani ua ia i le taiminei. Ua talosa ngaina e seurunga ali i whaipisini sile malo, ia toi ilo ina polisi mo mata upu whaatatau i tangata o lo o ngāo ia whale o loa, ina ua la tuliloa ina ni taavale a tangata na ngāo ia mai ni o loa mai le la whale o loa, pe ta ele i mawhaina maua mai se fisosoani mai leo. O le wawea o le aso lulu na whaate i ai le urunga ali ina ua ola le whailo le la whale o loa, le supermarketi a le grocery barn whato a tolu masina talu o na tatala. E tolu se 10 minute o tuliloa i le urunga ali e to o tolu, na mawai mea poe a tai Cambridge, pe ta ele i mawaina. Ua toiva ai le whaatuputupula ia i o mata upu i ngā oinga i a ai o Cambridge ma Hamiltoni. Ua finangalo le soifua maloloina, ia toi whaamalosia puipuinga mo tangata whaingaluenga, ma ia whaalelea mata upu e puipui ai le soifua maloloina, mo tangata na afia i le long COVID. I se whanona whaia e sui mai le University o Otago,
Ma paanga ese whaapea tangata e iai poto whaapitoa, sa tala noi nai ia whaamalosia vanoa mo tangata whaingaluenga. Ma mautino ai o loo saunga lemu i totonua whale whaingaluenga. Na whaalia Walters, o le sa whaamaunie le vairusi i le amatanga mai o le whaamai i le lua whelua sifulu. Ma sa tinga ina ia unga o le long COVID, e silia ma le whasela wafe tangata New Zealand, sa mauama whaamaunia ia unga o le long COVID. O le pōna toi la patai ai i le Met Service, bitonu ua Hawke's Bay, Aukilani, Coromandel, Gisborne ma Bay of Plenty, i timunga mamafa, ma o lootu mau nei i le lapatainga o le moli i lanu moli, ma i le asoana nawhianga i atu i le asoa tae au, e ono o atu i le 2 milimita le loloto timunga e pau uai inisi o bitonu una afia i le awha. O le awa uli nei e amata malosi ai timunga, ma e o atu i le 3 milimita le sua timu pau i le itu la. I taalonga, o le whaiunga le vaiaso e amatalia i le taamilosanga o le Supalakapi Pasifika. O le afiafia nā nei o le atala malai ai le Crusaders ma le Chiefs, whaapea le Waratahs ma le Brumbies. O le asoa tae au e taa alo ai le Moana Pasifika ma le Fijian Drua. A o le Highlanders ma le Blues i le 5 te ai le fitu i le afiafi. O le toi 25 minute i le 10 i le pō le aso sā, e taa alo ai le Reds a Australia ma le Hurricanes a Wellington, whaapea le Force ma le Rebels i lala taa alonga mua o le Supalakapi Pasifika. Talafouia ma le sifofongo le lau mua mo le neivaenga o le aso. O te whaamalo le whaolongo le tātou tunu uina ua tau mai le whaai ungo le whaiaso, e ai o se whaopoponga o le tutua whaawau o le siufongo le lumua tau wala i talafou. Ua whai uina le vaenga mō mua le suenga le komisi mō tangata whainga luenga le malo. E le mata aupu le whaamalo lo le tu mawai le officer sili o le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa le fionga apulotu Lyndon Julin ma le sui officer sili i ato filau Matthew to filau. Tad waile whaati nonga na suenga e whaata tau le mata aupu sa tula i mai. E au fie mani whainga malanga sa whaatau nuu. E le periota sa tau fia ai whainga malanga e se whaai unga le kāpeneta au whaasolo ni loilonga o ni taiala e whaata atia ai ngā luenga whawai taimi. O le tusi wa tuina mai el komisi sa suesuina le mata aupu wa toe foi atuai ila ua toe whaa wa wino la tiute ma whautua nai e na ia toe whaa malosia lo la mata i tuwina lea malitutoa o tūla fono mata iala o le lua afe ma le whaa e whāton fola wai o la tiute tau ave. Peita i o isi vaenga o le suesuenga o le mata aupu lava le nei o lo whaa wau i ainga ruenga le komisi suesue ona o lo a fiai ma se tasi o tamaita isi ni o le ofisa o le MSIL o ia le sa ia tāpena ina se tasi o whainga malanga i te tono le masino i Anuari mō tangata whainga ruenga whawai teimi wa malanga e se atu mō sa moa. Wa tauli maina nei el whaalapo pitongo tausi soifua al mtanga ruenga o soifua mano nuina. Se tusi mai le whaaton sili o mtanga ruenga le fionga ai ono Dr. Alec Ekeroma. E whaai loa loa ia tua ia i lantou. O le atau fiele tongi no lantou overteimi i te tono le periota. O na o loo whaatino se suenga whaaloto i whale te tongi le awhinga ruenga atoa. E pei o na whai unga whonui nai e le pūlenga i lana whontangi le aso se funma le wha o le masina nei. O le aso valu o le masina fau le ua fuafua i whaangata ai le suenga. Ma ua folfoi e mawhai o na toe te tongi i mātua lato overteimi ia pe a maea lea ilo i longa. O se tūlanga wa whaali ai le whaanoa noanga le tele o fōma i tausi soifua, sa wha maalo sielo lato whainga ruenga mga lulue overteimi, ona on se leni e fiso soani ai mō whana wa onga le fo i wa a matara nei tau sanga, ai maise o lato ai tā lafu o lo tau tongi.
E le o tu mamai na te fono o le whātua tui le tua sa mo o tasi, le fionga la uli le watepola te vau Fosse Schmidt, le folasanga le te tai le Jumpy P a tui la epa, na tu ina tuai le fitu aso e tu ina mai eisa na tali po sa whātua e senga aloa i lunga o ping te whailangi, e tu sa o tua inga na ia whai e lunga le TV le ka le sia e whakasa, e manatu tui la epa, wa whaalenga i na ailon tangata o lona a inga malana whanau, ai one tua inga ele moni, pei tai wa fola sia manino e la auli i lunga o ping te whailangi lana Port Kalame, wai 5 o lana loia le mata opo, mai ua tape na fo i tu i nātu wha amao ninga, i luma o le pharmacy nonga. Ai o le manatu fo i le mai te tai o le vang whaupu whai le JPP, o le ao o lo le mata opo le pharmacy nonga, e fina winai le ami tonu. E whaisi te leo le moe mitinga o whaata oto nei le ofisa Silio wa onga, le fionga e au Chris Hazelman, moa onga uma le atunu, e au fiaia onga le malo ma onga tu maoti, whampea foia onga e ka le sia. I le toi mati na lea male wha maalu si o le mata opo le numera, wa whaisi pa uma wa lalo te lea i o le tau mawhai mai e whana wa onga, o le fuafuanga e au male matanga luenga wa onga, o le a ngai atua i tua wha solo solo, nisi wha apitoa mai le matanga luenga le mata opo le numera, e na ia whaise whainga e visoswani atua ia i lantou, e na ia au sia tūlanga uma, wa whaata atia atu e le silpasi. Now, i le matau pua ia le numera, o lewa i ei wha mau maunga le tātou mtanga luenga mau te loa o lo silfia uma e te lo whaiaong. E le o mawhai le te lo tātou whaiaonga la i eina lātou la asia ia vaenga o lo whaatino ai ia uma na whaatino uma vaenga ese o le silpasi, the content. Human nature, i te lea na alu al tangata ia o le mea lai mahalo si ai, ai taatia ma whaatale le ia mata upu ia vai ai. Le ofisa Silio mtanga luenga wa onga, le fionga e au Chris Hazelman. Manui al whai ungal vayaso lu tātou tino o, wha soi foia. O lo o tupu ai le whaafita uli lea i Amerika Samoa, ai o lai whaatu a tau a mata i upolu. Usi lau mai moa, ma lau silasila, i le whaafita auli whaatu a tau a mata i upolu, au te le iloa po le ale sawa i Amerika Samoa. Singo e oba. Anga le lima kala loko. Jakopo. A owi lo le mele ke ova. O ke ova yongu.
ka penga mai ke mea ai. Ka puke o uku au lako e kali mai mea kai aku sa ukala. E ua o ono ke au le ana kalu e lo ukinga. Ua umalo ua wale ka pao mai me lo mai ke. Ua umalo ua la kautio umakawa. O te kuno kuno ele le o na kautua. Mani e o kola le koe ukuro o na mai le le alopa. Shara! Awai! Fiona! Awai! Fiona! Nani, nani! Hoia! Awai! Fiona! Ole ua mai so o lau pāpionega. Pāpe a lava o e he tika. O kumu au hipu o so inuha. O take pina o le pele alo makanga. Le a e mahai kei tau iunga. Alu ke koku oi heste aka hoa. Alu ya, pāunga hoa. O mai ma le kengere haka maa hoa. Ao naka e ana isa. Pei naka se koloa. Talofa, si ufofonga o le lau mua. Le whawhianga mai le whianga pātai whalelatai I le fu'aramalo a Amerika Samoa I tausanga ua mawai. Ia ina nei vaenga o whaafia whianga, so I whiro I si whonga le lau mua. Ia awa fo le tātou tautua whaau pēr ina ua lua se 4 minute o te ainei le tū la se 4 male lua. Ia nā fo iwa mai atua I mane whaau ponga muri o tātou talafou. O le nei yaso e mesi fo I le nei vai yaso pe ona tāpeni na le tamaita ia ana wha solo. Ia ma tātou tala mai Samoa. Ia, toi whaatalo whātu, ma toi whaamalo atu le tātou o tenu le nei teimi o le au uli. Ia, I lau whaafonga tāpo I mai, ma lau mai moa mai moa mai lungo o tātou pinga ta whailangi le nei teimi. Ia, a o whenga iai fo I le toa tele, I tau mawhatanga. Ia, e meisi fo I tari ngā sua le nei teimi. Ia, o le aso. Ia, e meisi lau fo I la tau leo, lo whaalongolongo mai, ma futa mai tono whale whai ngā luenga. Toi whaamalo, ma toi whaatalo whātu le nei teimi. Ma lo lawa ngā lue, ma lo le tau atai. I tiu te mawhaiva o le nei aso, ia wha malolosi, ia ele toi pau fo nei o le aso whai ngā luenga o le toa tele, ia ona malolo fo lea mo le whai unga o le vai aso. Ia ai mo le au vaenga lo mafuta mai, wha talo whatu, i nei o tātou mātua mātutua, o tua sina o le atinuu, o whale tua matausi, sa wao masao tamaitai il malausi le atinuu, ia o lo wha whonga mai le ngā teitono ainga, ia e whaapea fo iso o se vaenga le lololangi, ia po o lunga fo I o lo tono fo I o taavale, ia e meisi fo I tono ngā luenga. Mo I la tau, tātou paanga lea o mafuta mai lunga o tātou Facebook, ma YouTube, ia le teimi o lea uli, ia toi whaatalofa ma toi whaamalo atu le teimi. Ia le fo ua se e mai len fo e whaawina le tātou tautua o le nei aso, ia se ia pa ia fo I le tu lai whai, le whiawhiana nei, il pokalame o tupulanga talavou, ia leo tāpena mai ai, ia leo se a mari whaivalu, ia malitumaitai ia ana whaasoro le tu lai wha. Ia ai, tātou mafuta lea I whaafia whianga so I whiloi nei taimi. Ia e tuina atu foi, ia e ala le tautua, a le si ufonga o le lau mua I le nei taimi o le awa uli. Ma naia le tau le lau mua nei o Wellingtone, ai maise lava porirua, ia olo ia ili tātou ofisa whaasa lau. Ia ele o maa losi le susulo le la, olo o maa lua fo I fafo le I fafo. Ia ai olo o angi maari e fo le sawiri ia o le tau ia, o le matua ma nei a o le mo ia e le ma losi tele le sulo le la ia I le lau mua nei ia o Wellingtone. Ia, tātou mafuta lea I whaafia fianga le teimi o lea uli. Leo wa se e mali tātou teimi lua se 40 minute te aine le tu lai se 4 lua whaafia fianga se filoi. Ia e moni atu mai le tātou ofisa lima se 4 tasi mani Kevin I porirua. Ia e momori sa o atua e le ngata I lou mahota ma lou lawa lo e whaafonga mai ai le nei teimi. Ia e whaapea fo I tono whale whai ngā luenga, o lunga o le awala, I tono o taavale, o lo ngā lue ai le toa tele o le tātou o tenu mafuta mai ai. Ia e whaapea fo I lunga o tātou penga tawhailangi, o le tātou app, ia o lo whaalongo mai ai le toa tele. Ia e maise fo I o tātou penga tawhailangi, ia e le Facebook ma le YouTube, ia o lo mai moa mai ai, ia nisi o le tātou o whaafonga mpaanga, le si ufonga lau mua, I se o se tafa o le nei langi. Ia, o whapea e leisi tau mawhitanga o le auli, mafuta mai tātou whaafia fianga. Ia e. Ia, mana ia pese ia tu ina tu, ia e pei lae matua te le lau tau mawhitanga lena e latu moe. A whai wangalo le lanchi lena tapena le lo matua ana le la. Ia, mafuta mai whaafia fianga o le nei auli,
ale si fonga la mua ele umiana tope o ena ipese ia e pia la na e faila ulanto le uni si fonga la mua fa afia fianga so kiroi Richard Parker la uo ia oila uo Mole mole fa mangal mai la uo le mawa o se malo o le mai nei matai le fieva Talofa, si ufofonga o le lau mua.
Mivinga la fianga papa I pulei ama le sunga ya sive vainga walesi ina ua toe luas for 2 minuti ona tale o le tasi le tautua fa o pia si fonga la mua ma na fa afia fianga so I filoi ya wala fo le fa fonga ma le mai mo tapo I mai le tatu tinu ya I le nei taimi o le uli ya toe fa malo atu o le fisili o le nei uli o le asta maftanga o le uli ya al tatu le kuka tali mai na le kuka o le asta maftanga o le uli ana I matua ya tari ele la sua o le nei auli le ua te la forsfulua I New Zealand nei ya ai o fisili na le kuka tatou ele kuka le fa long mai tono ai ngale le tau maftanga o le auli yo wano fa long mena le la tai o tele no atu le uso tu fue male trenga sila e le avoka o sole tamalala na le ana alui nei le tai au sa wo I fengalwen o le avoka male toast yo oka wa foi tanga tele I masani tele le tau mafala avoka ai talu fa una sau te fainga luenga I nei ya mafata ita ia le ainga le avoka se tulo wa fa fonga mai le tunu ya le ala pe ya o se fole le se vai su le pita te le fia pe ata le vai se avoka Pita te le fia pe ata le vai se avoka. Ia o le fela utala o le fale. Ia o nano tata wa ofisa nei. Ia o tele o taimi e avoka tata ofisa e fai fo ia I putia le fai ngā luenga. Ia pe o tamana e masani o nā lua I mātou nei le ofisa. Ia fia tele o fai ngā luenga ia e tau sami le avoka. Ia peila le o taru atua ma le fia le I le ofisa nei le ngā luenga. Ile fale e pe o tama sani ya fa le pita te fa mai pe ata le vai se avoka I tono fale ya le lanta no atu le uson leila au fitau ya lanta no atu le sa fa el tama lo ngal fa pata ia le falawa le toast ile avoka ya ana matua le avoka na faila uptia na leila ta ya sa welo tatunga to va ai mai la ile ma lo si le ne so le ole tau mafa foi le momose foi fo linga mala mole ai o fo linga fa pe na wa vai atu le fa ata foi le welu atu vai le fa ata foi le we se sa vai foi wa sui o fo linga se tu lo fa fo me tu pe o tau ise me o tau ma no minumi le spito o numero mo
tango lai whātai tai rā woka. Ioe, tango lai whātai tai rā woka. Ea, nai tari tonu le ia i tala. Ioe. Ea, o le luas fulfami na tāle o le tasi. Le si ufonga la mua wini. Tōni whātala wātu, le sunga a Rocky Whaleali. Ioe. O lo mafuta mai sini Australia. Ia a whapea fo i te whaatalofa mai. Se whaatalofa mai. A whapea fo i o nei se mea nei te whanua noi le uri. Se whaatalofa mai. Mai tau me tasi o au lea e. O au lea ili me leu te lo fia i ngā luenga ma. Whailo mai. Oe, pia on mātu tanu atu te lo taimi. O tatou ofisa fai. O tatou fai ngā luenga fo i eito mai whapitoi me i o. Ulele o afianga le mafo whak. Ioe. Ia al mātou wā vai fōl to inga tūlanga na. O le whaafia oe. Ia, whaafia oe. Ia, i le tātou proklame tu. Nā whatara whatu leo se arisati alisa. Ia oe. O lo mafuta mai ngā luenga i mastone. Ma lo lava ngā lue. Ma lo le tau hata i whiau ma ngā luenga. Ia, taimi fo i maa na vai. Ia, tau tua nāri saunga le mūrunga la wala. Ia mwhaima vili ma le tinare ainga yasi tinamata maiti. Io, tātou ia whainga luenga mamau. Se vili mai le whale siaki tinamata maiti po a mai le uli ma le. Io, ia, taro whatu fo i le la le leia sini Australia. Mai mata whala ma futa mai. Ma loa. Io, ma loa le tawhao. Ia, o le fisili o le tala na. A whapena te whainga luenga mamau le mena te whainga luenga. O walu tae a o le tai mua le o le vile tu le tinare a ingala le fale e siaki oe. Mo le tai mua. Vili ai. Vili e siaki re po ise me fale tonu po ise me tupu. Ia pe a pea o a tātou fo ia whaafonga mai le fale. Se vili. A whai o le vili atu le tamare a inga yasi atu i oe le nei aso. Vili ai o le fale vili o ngā luenga e siaki tamare a inga. Patalofa te fununga ia Marcelino Nasa. Ia, tai lava, West Hapa, Auckland, i sole, ia. Tamaiti o le Auckland Blues, ia, na, Marcelino, Nasa, tai lava le mafuta mai, tai mai mo mai, ia, o le vai aso nei, le fuintala noa tuera uso na leila. Ai la boka, o le vai aso nei, lea le a matai nai le supa la kapi Pasifika, ia, lea la ilo tama, ia, ilunga le malai le, nei vai aso, ia, na nei le ta aloi le Crusader ma le Chiefs ta si le ta alonga ma nei ana nei ia o le Blues ma le Highlanders le na watu ana i tātou telefou ia ma le ta alonga la lea la tau wawa ai loa la i le angi mai o le matangi furifao le la ta aloi ma le Reds Australia ia na le ofu mai lo ofu Hurricanes ia ona o au ai on Hurricanes ia ma le Mona Pasifika e lua au Mona Pasifika ma le Hurricanes ia fatalo fo ia lo salia Granville fa taitele lava ma futa mai mele pone Australia sole finga le Australia sole finga le Australia ia mata mai ia fa taitele lava ia tonu ia nga musika ia o tu inatu ia wa fo i lau mai mo mai ia o fianga i fo i o to i au manga luenga ia e mese la to fo ie le uma no uma le singa luenga la lu le singa luenga po la uma le singa luenga la wa le fale to ya luai ia a tu ne nga pesenga ia e fa no fo file mo i fo le ne o dia i tatou ma futa mai pele tau tua ale si fonga la mo mana fa fia fianga se filoi to luas fulu minuti ona ta leo le tula tasi taimi ni sila ia pese nei e wo lo fa to mo o to uma ia ma futa mai tatou proclame ne ia pe ia ona fa ia mana o su ese vaenga fo ngal te anga ia te fa fia ilo ma fo le auli ki mai lau Facebook le si fonga lau mua po lau YouTube ia po lau app ia po le tio ele umiana fo e pese ia lo fa fita uli le auli ia eto ata ia pese nei e wo lo fa to mo to uma ia o lo salia Granville ia e mai matafola ia o Marcelino Nasa o risati alisa ia Rocky Whaleali ia mali to tele o ia mafuta mai ia sole vai la tamo Ellen Solomona malo Ellen malo nga lue tamo ia fia to inga pese fa pea ia mali to tele le atinu ia mafuta mai lunga le YouTube le nei time ia ele umfai ona talano mai ona olona winga ola fe ngai fi au manga winga pola foi avel ta vale ia mafuta mai ia mese na yo tatu matua ia olo fa fo mai le tatu wala le tasi ono tesi mali tasi fa mo mantua o tātou tautua nei
e le tātou frequency le tasi o ono, tesi ma le tasi whamo, si fonga la mua Wellington e toi se fuliva minute, tā le tūlai tasi. Pese nei, o te awolo whātua, i mala whātua tātou proklame, mo uto umaye whaonga mali tātou tō tūo le nei oli. Iau pese ai, mori ai fo i al tau maftanga o le oli. Hey. Alna. Ia o ia na. Elena nuna nua o nga fata si masi mai tai le ai nitsu. E velo na lima. I love my
Fong male lo pesel rubber band ya mal pesel na e moni le lofa ya pe ya no fai atu ava pe wa fiu e fatal tali ele i vili atu ala tamale ai ngala e fale fai ngala wenga le ya so moni taimi mua vili ai ava pe ona te pis vili ai yo po ise me o tupu o ngala wenga wa te le loa ma fu anga o tua ina vili atu po tupu se me o ngala wenga ya po le afo ise me fo le wole wole video to le time ia pete taxi no tu ona lo telefone fai tat fa lo ngona le pese na le tatu le tio e mo le tio lo fa fai fa pena lo tana fai tat kia ne la Facebook lunga si fonga la mua le pese na le tatu le time nei ia o te lo fa tu ai mo o se o mana me wa mai to sila ye e fai ngo fia na fa fia tanga tala fai ngaluenga wa te lo atu mele tu pu ngaluenga po la e ise me vole le o fiu tamu fai se masini ele o la ne yaso ia la wa la ngona ile fia tanga tana ia ai o ngara lo video ai pete taxi ai ia ki manela Facebook si fonga la mua ia le la va tu tato fa fia ngai time ia ai tato mafuta pe au tu tio ese ia ele tele se pitu tato fa fia ngai time ia mana tu tato lunga awala fa mua pe le tato sa ngale mu awale fe ngai ai ma fe inga lunga awala ai mai se lava le awa ta vale na to lo fa foina sai nga luenga le time fa mua pe le tato sa ngale mu ia se va tu nei fa fia ngai mafuta mai si fonga la mua i Wellington. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Just wait for me. I drew so many miles across the sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me.
Ivenga le fianga o fenga mai le sunga ya aswa o Felisi Mikaele le vai ngo tatu faafia fianga so filoi ia awana fo i faafonga male mai mo tapo i mai le tatu sunu nei taimi ia a o fianga ia fo i to tele malolonga ia mai se o tau maftanga mai se fo i nei matua o faafonga mai ia i tonu o mauta o tangata matua fa talo fatu ia ila to fo i lo nga lue ia nga luenga ia le ngata i nga luenga i fale o tangata matua ia ai fo inga luenga fo ia fo ia ila to fo lo nga luenga fo ile tonu fale fa apea ai mo ila to fo o ia fianga ma fo fau ia ile fa ingo fie fo inga luenga lo fianga ma ila to nei ia wa tau fo ile tau fa file mo ina o tangata fa apea o i to inga nei tangata nga senga se fa apea ia pe ha o le taimi fo ile wo mi se fo la ia ile fa ingo fie fo ile mea ia fa apea mai na te ma futa mai fa fo mai to nga luenga fa apea ia fa malo atu ma ia le tatu tua ma lo nga lue ma lo foi ono sai ia wa tangata ia fa nga luenga ia o tangata fo ile le wa umana o le lei ma o ta wina le lei i le lava o le malosi ma le mafau ia ma le ono sai ia tau ave nga luenga fa pea ia wa fo ile le au ala taimi fa le tonu ai pe wo te fule le wo so le mai se tu lo wo le tangata ia ele fa ngo fie ia le taimi ole le tau fa file mo ia nei tangata ni ia nei fo tangata nga se fa pe ia melea ia fa malo atu tatu tua ia te to fa tano fa tu singo ya Nicola Ulu so le pe tatu tamale le sai le ma se no la mai le o Nico ia malo lava Nico ia o sole fai me sco tomaro ni ko di tai so ya malo fo de mafuta mai ya en natulo manu fo yo to le fanga ya fi mo nga nuenga ya Australia sini Australia ya oi ya na sini mafuta malo niko ya pa fianga nei tai mi o le uli o 2 minute te ai nei le tula tasi ya tai mi sila ia ai mo tatou fo ia o lo anga i fainga fa tau le nei taimi mo le nei aso ma tongi pili ia mana tua e le ma fai ona matou tu ua le vaenga le fa manatu tau longo atu le taimi te le fai lo fa tau ma tongi pili mana tua o le tonu a pe ia ona matou fa manatu te le taimi o le tonu ana lua fai ile fale mal tama le ainga o le ia lo fainga venga portinale ainga ia fai pe le tonu na o le fai o le tonu i le foi le wadua mali fatasi e watu oe pe watu au ia sui a tole tonu i le fatau lang fatau ia tasi na va nga mafu ai ona ia i fese se inga foi le taimi ole le afia fi taimi le ma na va mai wa ama na va meltanga tele sa finga luenga e le tinga ina o nga luenga le aso ai fisi le wa umana tongi tatu pilima mena sa tata no enela ai saula tali fa mai ele no la tu tongi fa tau mo le ale fa misi le piti o isole fa mo ta tu piti fa tu fo ya tasina vai nga ma fo yo no le fie tanga tele sa fa nga luenga ai vai fa lo ngatu e se ale tonu no fa no le la e se mele na lu fa o le tonu fa tau fa tu fo ai pule ha we ye lu ka pa fia nga le taimi ya le wa se emal tamale rino fenumia I ma le pese hulita ia pese ia sa ta pese ia so la tama ia welele alu ai la lo niwe fai popo ia ma pese al tama le o pese fa longo ele ni pese vil fa pia o ri ia sa pese tama le ni o ri jodi Kuo bete ngata ai o fo nga mana tu te ikunai ki e ha una loto kisi osino Loto
mo e kumanako I kai ke lava koe ke ngalo Hulita si fofonga e aho moe po Always with you, Hulita So please don't forget, but remember I won't leave you, I'll never Oh honey, I love you forever Mai e mate Tuunga e ofa vavale Kakala neu fili I he kolope Lautene Samoa wa sili oe Tangi Loto I he whenui Na kua ngali whehala aki Whelu teni kua mamahi Foki maya honey Foki mai Always with you, Hulita. So please don't forget, but remember, I won't leave you, I'll never. Oh honey, I love you forever. All right. It's all yours. Always with you, Hulita. So please, don't forget, but always remember me. I won't and I will never leave you. Honey, I love you forever. Ofa mo'oni. Always with you, Hulita. So please don't forget, but remember, I won't leave you, I'll never. Honey, I love you forever. We e ia tātia ia sa ole whawhawhine e ia tātia la ia lo whetau. Awai, ia malo ana mafuta mai, whatara whatea tarafi si ai niu, ia malo la mauso le mafuta mai. Ia vai, le tātu apese ia ele fia, mai so le na no fa u oli tu sa pele stupe. Ia fia, ale ia stupe, fia. Ia na pese na moli atu fanga mo tu na matua le ani ka matua fa le tonua ia le tala tupe ole nei foi va ngone va yaso ya ai pe on fa yatu ya mo ata tu le fia ya ole ale me ala fa le tonua ilo waso esa o pese ya wa iva minuto ta uo so ta uo e tatu ro pese ya foi le mo meu maftanga va vero mo ya tamo ta uo Ellen Solomona o ta yafi se ni o tamo ya va ve tele pe ata tamo mo e mai pe ata tu pese ya so ya e malo wa fa ta ro fa tu ya a fai ona te fie ta tu pese ya ma futa mai pe ta tu fa o le ne ya musika si fonga la mua ya mo atu
ia wa fo ile fa matango fie ino lo waso ia pe ia fa tu e ao ngale pese ia e matua to ave ese umai ia vaenga nai te fie ni udi ia ula ia te fa no alu fie la ia fa umana unga luenga ia na e sauni role mata ia la kapia la bevesi e fo ita to fa ingol leva yaso ia ta longo mo mua so la kapi pasifika le la mataina ia il fa ingol yaso ni ai mai se ai awona imisia awona ngalo ta longa te to fitu le ta to manu Samoa le vai le polo langi le vai ta misanga te to fitu lo langi le la fa ia Amerika uma rol yaso nei so o lo maka nata vai so fo no winga so o ale lua lea awala ni MCA o le tae ao lea sa mata ina i le ono no winga ya so a tol ta longa lea ta mchanga lea e fa uma le songa fua no winga wa songa fua finals ia e to e fa malo atu fa taro fa tfo le sunga ropeti mai lata leo mafuta mai Brisbane o sole fe inga la Australia sole malo Australia le leite lo to le fo mata vai mata ni sile nei ia ma nisi vaenga lalang ia fa tai ele fa ilo mai no foanga nai te mai mo mai ai ia nei te mi o tatu fa fianga fa pe fo sunga tapo i to fa ono fa tai tele lava ia tai tele lava le mai mo mai fa pe fo il tama le o antele livo te pasi me o tava le nei le udi pe o va to antele ala la atu fa lo lisi ainga pisa ai fa lo lisi ainga sa lanchai ia lo fa Sultas minuta tia nei tasi si fonga la mo fa fia so filo. Ya te due mai tamana pe space ma li ya fingol me.
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Te o whangmani le sunga ia wino ia malpese seu lau polonga ia
o na I pese tuai ana ia pese tia maa ia e usuina fo I le vaeva ia pese na ia le mana ia we paua le tulang folele ia sa o lei upu pese ia e mana ia te si fongo o alo mtama whana o le tātou tunu ia le fo ua hae mai la tau fo I tāleni pe pese nei fo I tālu fo o le tau sanga o le vai nei fo I tālu fo o le olanga ia ai pese tuai ia pe pese o tia maa ia mana ia fo I le ia le toi usuina le sunga ia waino ia le pese na seulo polonga ia e le whaapea la ua tātu e le tātou DJ le pese na I le nei auli o nai whaapea o le o ni te uto whaapea o lea o te nofo polonga le ai e le o le tūna le ai e le whaapea o tai nātu o ne whaapea o lo o nofo polonga le ai a whai o nei te nofo polonga ia o ngāre pese ia malo lava le tāpua I whatara whatu fo ia pepe tia seunga patafilo oi pe ia o le tua ale o le sunga ia pepe sana patafilo ia tasi fo I ono le tātu wa tunu mo le Hurricanes ia I le lomo ne Wellington ia whaaftai lava le mafuta mai ia I le nei vaenga o le tātu tautua ia ai tātou tālia io e pia lele mo mele unga palota pia o nei le whainga palota le ale itumalo vai maunga tolu ia le lopo staimi le fia na nei po tai au ia ona maua mai lea ia afa pe maua mai ia sei unga e le I mai ale tātou tautua o le nei aso le mai ele tu la lima ile fia ia o te lofa to ata puni fale palota po le lima po le ono no winga staimi po na nei po le fia na nei ia ole amo mai le unga whainga palota ia vai maunga tolu ia tātou talo sia ia paul vaenga fo le tātou talo ia to file mu ia le whanga solonga le whainga palota ia le I tō malo vai maunga tolu ia maua le whealo whani e sui tau wā te iloa ia o mo mea ia o porokiki ia maasani ia I la tau o e porokiki ia e le malamala i tātou la ia e le malamala I porokiki na o I la tau ia e masani ai mene o porokiki ia mo meo whainga malo tātou tāpua ia po le altu lango le ao iai ia tātou tāpua o I lava le sui o ai tolu sui o lo tau vā le sui o le HRPP sui o le FAST ia ma le sui tuto tasi o ai lava le sui o le atu lai mai tātou lango iai luas fulua minute o te ane le tasi si fonga lau mua Wellington wha watu wha fianga pepese ia I nei vaenga le tātou tautua ia fia tātou ngā ruenga wale tau te tua I la kapi le fia na nei halu fo le nei vai unga nei vai aso le tātou mata I ta alonga le supa la kapi ia ma tāpua I toi mal tātou au le Hurricanes ia ai toi wha malom toi wha tālo whatu nei taimi luas fulutonu minute ua te nei le tu la tasi ia a whai wai fia moe wai fia malolo ia nan mele tosone lori a fulu mo le TV ai fese malolo whanau mo le fese an se whare moe
Det uforfunga mig lige eller for bedste. Ja, alle Oski Band. Ja, i den nye vejen af Tautua fra 4 fjerner. Mod Moriatu. Le Tautua la wala leo le si uforfunga le lau mua Wellington. Ina ua tula mele tatu taimi toi lua se furu mana vanu minute. Ona ta loa leo le tulai lua. Ja, manatu. Ja, ole pese na ole siona pau pau. Ja, afa pia ona te manatua ina yo tua a. O fai ilangi fo launga. Ja. Mana ispes mana tua ai ana tua a ua fai ilangi fo launga na tatou matua ila tau na hasaranga su o le tai au
ia le o tātou ai nei, ia i manuia, ia ona o le funga, tui, o le sea, le ngau, whai wana ngā taifale. Sa whai i tātou a onga matau si tātou a inga, ia, whai wana i mātua, ia, taimi o tātou la iti ma a onga, ia, mana ia te le pese, ia, te wangana le tangata fo ilele na, e le langona ina, ia, vaenga whapena, ia, e le taitai a ona langona ina, e langona le tangata fo ilele, e lai na te manatua ia, na iona mātua sa usu i le maumanga, fo i mai, alu i le sami, ioi, a wase mea ai al whanau. Mana i al pese le oski pen, si ona pao ina ua toi lua se 45 minute, ta roa leo le tulai lua, le si fonga lau mua, ia ma na wha fia fianga le ni taimi, ia toi wha maloa atu wha aftai fo i le maa futa mai, le ngā tai rungo le tātou Facebook, ia e mai se rungo le tātou YouTube. Ia olo mai mua ma whaafonga tāpo i mai le tātou atinu o le taimi. Ia au whaau tu pēle tau tua la wala leo le si fonga lau mua i Wellington. Ia. Tāro si o manuia ia fuafuanga o le nei auli le tātou atinu. Tā pēnā te fo i aua fo i whai ungo le nei vai aso. Ia e wha usi mai pēle whaafonga mai mai. Lea o le a whaau tu pēle whaafianga o pese. Ia e sui fifiloi. Tātou e sui fifiloi. Pese anai tangata mātua, pese la utara vou, pese la vaenga fuilele fia i pese whaanongolongo, i o pese vaenga fuilele fia i pese whaasore mawhau fau. Le sunga tai longo i pule, ia, tasi leanga ngana maasa, nin tātou whaafonga rea tinu i aso ala, ma tātou whaanongolongo i. E vai me loti na polta maa o lai, ta alo atunta mai tifo ilele i tuo po fea, se fai fale lei fo ina me i ta e fo ina o le ngana le sa tatu fa longo ye fai fale lei na me se sale fai fale lei na me se suga se sale fai fale lei na me so we are ai le tala no o se te o nei aluno Malefai
Wale toi tutusa o lo malosi pe yo asola Ua ngalo wa ele manatua o le tele o mea Tina o folinga ele mawhai ona ave esea O alofa ana o lau whanau uma e alaile ni pese O lo soifua o le atua alofa pule pule te tele Mate whaafua loa pe alo soifua maua so malosi Ia whaamanu ia le atua Ia tausi matua ma le whaamaoni Ele mawhai o na whaamalo O oe tina i le tili o aso E momo e malo i mata Matu o atu oi i talo sana E ana pogi mata talo Ia babi mai o se aso Se io kukaina Se mea ai mano Ia tali ai so manao Se io kukaina Se mea ai mano Ia tali ai so manao Siu whanga mani o le sunga ia tau fifa o Sofia ia maripese ia tina ia. Ina ua to e se fulu ono minute o na talo leo le tulai lua. Ia tale lua. Ia o na whaatasi mai fwoi leo leo sea Jerry tapu manaia leo utaunu mai. Ia tau te mafuta tule nei taimi. Se ia pa ia lava le tulai wha i le afia nanei. Ia. Tau mafutangana ma leo sea Jerry leo ustapena mai le tulai lua. Ya alela fa o tupena fa afia fianga nei ya wa fo ila fa fonga ya sui fo ila i o tato no fo ya le sunga Jerry tu te mafuta tu pe atane lua ya ai fa fonga pe ai le tai tai ya fa afia fianga ya o le fo ya uli ya o pesi pesenga na foi to ese fulu 5 minute ona ta lo leo le tula lua fa afia fianga ya tatou fo i tamatua i aso la fai isi. E reise mea o tupu ia hau a paua o pese o leo tu natu netei me walau wha whonga marau mai mo mai netei me o tātu tatua.
Whawhiwhianga mele whapesa le whaiwhai isi ina ua toe iwa minute, lea ua toe iwa minute o na tāloa leo le tūlai lua. Ia, o le pese na, ia, le pese le teine Arieta, ia, o hamai oe le nei teimi o leo uli, ia po whiana te iai, po e whai ngā luenga, ia po nai te le whane Arieta, ia, e hamai leo uli, ua iwa, le lani, o hamai leo uli vai, o le ai vai, e le hese mo tupu pe ano whai atu. E ma whono tango ta hatu pese, langa e pia e iai ata ngata leo te iloa le mana o mia pese whapea, le mafua ono tango le mafua ono tango tatu pese wala te lo ese atata e tanga fo ile ya le tele Arieta luiva la bele va fa ga ile la ya malo Arieta luiva ya manu fo nga ruengo lo fenga yai manu fo ivere nga va vai so vai u tingi ma ipala pala yo o tingi lima tanga tani o luiva o ka ni tingi lima yo luiva vai u tingi lima i te ua ngau ia ai malo le mafuta mai fatalo fatu ia ai o le tali na le fisidi pe ona fa fisidi mai nis ia woso pe ona fa fisidi mai si pe si me o tup mo ese ala to fa longo tatu fa fia ngore ia le ai pe ona fa ia se sau cherry tapu mana ia le la to mafuta to fisidi mai le ia o tu de fisidi mai se tanga se tanga tale to te fisidi mai ai pe si me o tup le ai le si me o tupu Yo, ona o te loa tangata ia le mara o mia pese whapea. Le ma fuai ona o tango ta hatu pese na. Ia a ia. Ia e le ia ma se me o tupu. Yo, na o se mo la ala atu whafoi na ia uso ia whafo le tato ofisa. Ia ofisidi ai. Pe ini me o tupu. O le tatu au le pese tatala marfai toa. Tatu au le pese tatala marfai toa. Tatu au le pese tatala marfai toa. Pula me o fai ma mi o le wali ia tala mal fai to le fanga sero le tatu tu le ne o ni ai o fia nei o so i fafu ai ai se me vole lo tupu o i nei la to foi ma tanga ma nei tina le ala ia ngai pese ia wa le fa longo mai fafu mata TV le fafu tatu ia a to ia nga pese o lo tata ina tu ia e fa no fo file mo fo ta toma wa fo ile fenga i fe o mga luenga ia ma fa tali ele taimi ma na ma ye le tamare ainga ia po le tina fo le ainga ia ona fa o fo ile o maftanga ia ile fa inga va yaso ma so le fa family tina na so le la va fo i fo me u fi alu i se me vole le tafa o le la va o tilo le tamare ainga fa pensole me se ule la va utilo o dai fa me ule la va utilo le tino ai va pe sole si va ile to ngata fa pe ia le la va la ole tangata na tau to i lumo le tu ana wa ile la va si va i bingo ni tangata fa pe ia ai ma futa mai pe ta tu tua ia le ua to ono minute ia ona sui fo le ona foa fa tali mai ia le se Jerry tapu manaia ia awa foi ia le tatu tuo le nea ole ia mo to fa fonga mai na foi ia i musika ia le fula to mafuta ma tangata siva le o Jerry ia se pa ia la vale tu lai fa ia fa mai pe fa fianga le la fa o pe ia ma lo lava fa tai mafuta mai ia fa o nga pese o lo China tu ia mo e tatu fia se oni fa no Uni si tatu fa no ai tu fa no mai o fa no tu ma au vai na tu tari mai ya ata tu ma ya ai pese nei e tai na tu mo na tu ia tari mai e sau Jerry na faile ya tanga pese
Le si fo mali sunga mau to tasi aswa o yema pese na o la lengo le pese ri tasi o le penchala ia penchala na ai o tele itu wala len fo si vatu lava ia tamine o tatu talonga te to fitu le manu sa mo le taia o le sa o talonga mo mo le tatu au le manu sa mo ta alo i Amerika i le to tasi minuti le tu lai fitu le taia o le sa ni o tamina wo o tatu lotu ia tasi le minuti i le tu lai fitu le taia o le sa talonga tatu ma Amerika o le ta'alonga lona lua tātou, ta'alo i matili, ia i le se fulu minu te se fulu, i le tae au le sāla valea. Ma le ta'alonga muli muli, i le vama New Zealand, ta'alonga lona tolu nā le tātou manu Samoa te to fitu, ta'alo i ma New Zealand, i le toe, ai le afa tono le tu la tasi, sa o au tasi, ia afa tono le tu la tasi, tātou ta'alonga le na, ia ma se toe va aia tu la vape sa o au, ia tasi se vai pe sao a fartasi tatu talonga mani sila ile awa uli o le sa ya manuel tang faingal tatu au ya fa ma vai fo ni temi la wa tasi me fo le sia cherry ya tu te mafuta ya wa fo i fa wino tatu tu ya ro fa tele tatu wa tunu moni fo i amatanga fa ingol va yaso ya manuel fo ngala fa ngai ya pese nei ya le la walu ale la tai na tu mo uto ese lo fia ya auto ese lo fia auto ya sorry ele fa pio ni vanga fo le o le ute mafatia ye le yo na pawa o lo te lo le ya pese tu fia ya tatu watinu alo fa tel mo tatu watinu la fa tsi mo sia cherry ya pe mai al tatu pese le ya saulo cherry ya si va tu lo cherry ya fa sto tala mana ya ma cherry ya fa so fo ya mo ne taimi le o 2 minute te ai le dua
Somara tasi nei minute o te ele tula e lua le nei vaenga o le wauli le tautua na unanga le tatu ala leo le tasi ono te simara tasi whamo i le nei vaenga o le aso mātou te o whalofa e am whaatano whaatu i ate o tau hai ia whaatano whaatu po il pa ia maulungo le tatu o tunu le nei vaenga o le wauli ia i le tautua lava le nei ma le unanga le tatu ala leo le tasi ono te simara tasi whamo ia e pei ona ia i le nei vaenga o le wauli mātou te o whalofa ia ma whaatano whaatu ia i le pa ia maulunga ia o le tatu o tunu o iona tūlanga whaalupe ia o tau sama o tau whaingata ia o le aleo ia sa mātou whaamatalanga ni te iwo o isa mātou whaamatalanga ia o na vele malape o le tātou a porkalame le nei vahenga le wauli i le ngango le loto maulalo ia mātou te o whalofa whaatalo whaatuai pa ia maulungo le tātou tono o ia ngāta fo ilea ia o na ia tātou ta māmatina mātua ia e pei o na iai ia i le lātou tāpo inga i so o le aso ma le aso ia awala wa fo ia lo faiva o tātou walo matama whanau ia i se au mangaruenga pei o na masani ai an ngāta fo ilea ia o ngaruenga o lo penana whaatino ina i totono fe au i totono a inga ia i le nei vahenga o le aso ia an ngāta fo ilea ia mātou te whaatalo whaat foi ia i lātou umalawa ia o lo whaapena ia o na whaatonu ina fe au mangaruenga pei o na masani ai le aso ma le aso ia ma lo lava le ngā lulue ma lo le tau atai ma lo fo ile ono sai ia ia te o tau le nei vahenga o le aso ia ma tau te whaatalo whaat foi ia tātou whaafenga inga taulangi ia i so se vahenga lava o Aotearoa nei ia o lo whaapena ono tau a whaafenga i se au mangaruenga ia a wale tau asuina le i puvai o le ola i totono lea fioanga mlea fioanga ia mātou te whaatalo whaatu i le nganga le loto maulalo. Ia, mā lo le ngā lulue, mā lo le onosai, mā lo le tau ata i le nei aso. Ia, ia i le nganga maulunga, o lo solonga le leipe por kalame whaatino. Ia i le nei vaenga, ia o le awaoli. Ia i le tau tua lava le nei male unanga de tātou ala leo. Ia manuia lava fo i fuafuanga, ia e pei ona iai le nei vaenga o le awaoli. Ia nai whaafisianga, ia mo o tau le nei vahenga o le aso, ia mo le atoile nganga o le whaaftai te lava, ia i le sunga ia tasi, ia e pei ona ia le porkalame na se ima vai atu nei nai whaafisianga, ngāta fo ilea, niso le auso, sa whaafengai fo ima tūlanga o porkalame le tai ao sa ia pa ia mana nei taimi, ia lo tau au auna le nei, Jeremia tapu manaia, ia le a tātou whaafisa ngai ma o tau sa ia pa ia se taimi o nani le fiafi le tulai wha, mana tua tale tula fanga de lima o le foi leisia tatu por la metaua e o na longo po eli e pelo tatu to no ia nai fa fi sianga mo o tou ia fe ngai fo tatu to no i se au manga wenga pe na masani ia nga ta foi le ia o le fe ngai fo ni short tatu to no mo tau fa mai no fe au manga wenga ni short tatu to no ia la tou kukor nei vai ngala oli ia o te fa malo ma fa talo fa to mo o tou ia ile nei vai ngala oli ia na ia tātou pisenga nei vai ngala oli ia mai ia ona tu ina tu le ona ia tātou fa sisilanga taua ia le o pa uma tono le tātou official nei vai ngala oli ia ona tu ina tu le ona ia tātou fa fisianga ia ile nei vai ngala ole oli fa talo fa tu mo to umalava ia tātou whaftaia pele ali ilo nā alofa malona ngalilei ia le ua mauelo tu soifua ma so mātou ola tātou ai le nei vahenga o le aso tālofa lava Jeremia tapu mana ia le nei ia mo o tau le nei aso ia manuia telefo whanga o lo whenga ia Noise
se ita wa'asua Awawa umauti noa Ole uso monita ua Ole uso monita ua Hey! Ua mana ya mutana Muta tautu ulanga Mawa ufautu mwanga Ole ula fa'ale anona Sawi aliwo Moya periso Moya periso 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 Matala Usuleama Yesu oletala Uleamama Matala Usuleama Yesu oletala Los for meno chau che ele chula lua de vai ngale wa uli tau tom na nanga tatu wala le tasio no tesma de tasi famo e pe ona ile nei vai ngale aso malo nga lue malo de tau atai ia a o fea ngai fo de tatu tunu i au manga wenga pe na masan ia fa talo fatu ia ile to fine ia ia mai mata follow pe na ma futa mai o le uso ia risati a lisa le pe na ma futa mai lo iva fo a ma psu o le pe na ma futa mai de nei vai ngale woli ia malo nga lue malo le tau ata ia e o fa ia di tau ga wenga di pe ia di sorry ia nga fo ile Fatalo fa lo sei a John Wesley o penana ma futa mai nei vai ngale wole ia isi au manga ruenga pe na masani ia malo la manga lu malo le tau ata i malo lo sai isi au manga ruenga ia o le tu lalo de tatu ala leo ia tau tuana ma o tole tu langa o le saunga le muilunga o na televave mai se lava o tau e fainga ruenga i tono ave le tono ta vale ia o le tu lalo le na tatu ala leo a fa pe fo na te fa fonga mai ia a o le naiti to tono lo sa ia o le nganga loto maulalo ina ia tu ina tu pe o tafa fa tuanga ma oe ia le tulanga le saunga le muma le fa tauta mai la fa tulanga ina a fa pe o le lima se fulu a ta ona e aluanga ia ia a le fa pe o le lima se fulu a ta a mai le vai o lunga le var se fulu ia le mea fina tu pel tulanga fa la lave o no le fa tauta fa le ia ai ma lo la mo nga lu e ma lo sa ia tau ele nei vai ngo le oli ai se i avatu mo ne tatu fa silanga ta u nei fa mole le tatu tunu ma na mia la to so hani ia ele tatu fa silanga ta u nei ia fa pitor fa silanga ta u nei ia ile vaenga le tatu e o pitone ina le Heart Valley ia mo la to lo pena fa fonga mai le Heart Valley ia ma fai ono to so hani me tatu fa silanga nei o le whasisilanga tā ua le nei, wha mole e whailo atu le mamalu ia o le tātu o tunuu o loo mana o mia lava la soani. O loo sa ilia nei le tamasa moa e suafa ia fiva pita. E fitu suma le whaata usanga o lono soifua, o le taimi muli na wa ai o ia i pitone o le aso wharaile lua suma le tolu te sema lua afelo suma le lua. Lona winga o le tausanga le na se ima vai atu nei, le masina le uma atu nei. Wha mole a whai o e si la fia ni wha matalanga e winga i a fiva pita, po o e si la fia fo se mea o iai o ia, ia longa wave ane le numera a leo o le tasi o lima, e mawhai fo i ona e whai loa i leo le numera o lana whaila o le lua tolu o lua tasi tolu vase, valu fitu, valu o. Lua tolu o lua tasi tolu vase, valu fitu, valu o. Male wha alo tele, wha fetai o sui o le ahinga o fiva pita ia o lo o whai asina mawhatia o le ahinga nei ia ono le tausa ilia o siata ma fitu sumana whali e tūlanga na matua mana soifua. A wha apea o le te whaafonga mai le tātou wāenga. Ia ngāta fo i lea e le wha apea fo i na o i le Heart Valley a wha apea fo i o le iei nisio ne tātou au ainga i nei i porirua ma so se mea lava o lo lātou sila fia le suafale nei a fiva pita wha mole ia e wha fisota i ane le ofisa o leo ia a wha apea fo i o le naiti se te sila fia le tūlanga le ainga o fiva pita fa mole fa so ta ianu ia ia na lo fa ia ia au te popole o fiva pita ia o le ta fao i lo fale ia ona fa ingo fiele ia ona
mo i lātou, ia mo i lātou o loo tausa ilia si nei tama, ia ono o loo maftia lava le ainga, ia le tūlanga le sa ilia o le tamale nei, lona winga a mata mai ai le aso, ma sina se ima vai atu nei, ia wo o mai a le wo February, ia o le tausa ilia lava, ma le nganga le whaaloalo, mo le numera o le whaila, pe a wha pe tewa e maua le numera le whamatalanga le tamale nei, e te vili le ofisa o leo i le numero o le tasi o lima ia na e whailoa la ia i leo o lana whaila o le lua tolu o lua tasi tolu hash ia po le base voile le o ngā tonu valu fitu valu o lua tolu o lua tasi tolu vase po le hash valu tolu valu fitu valu o a whape te wa e te mana o mia le vahenga le wha mole a whape te mana o mia mo le fesosani e mawhaiona e wala au mai le tātou ala leo o na tōtu i nātou e leo wha matalanga ia a wale sa ilia o se nei tamā wha mole le tātou tunu tātou ngā roi whātasi ia a wale sa ilia o si tamā o Fever Pizza e pei ona iai tātou whasi silanga le nei whaafatai. O leisia tātou whasi silanga le nei wha mole i le awa ma le wha aloalo e wha sila tuai ia o le a toi amataina o le i le toi amataina o le a onga a le ia malama a kape, Bible College 11. A mata i le a solo sum le ono February lua afilo sum le tolu i le taimi o le ono PM i le afiafi. No fuanga e whaiai, tolu sum le lua A Bristol Street 11. Ia o aso a onga o le aso sa, o le aso nga fua, ma le aso lua. Ia a whape te mana o mien whamtalanga, e whaiona e wala au le telefoni le nei, o lua fitu, lua tasitasi o tolu valu. O lua fitu, lua tasitasi o tolu valu. Whaafetai, ia o Ben, ia Masimoto Williams, o le whaao, o le aonga tuspa ia, o le ia malama a kape Bible College, ia mane whaano alo lava whaafetai. Lona winga, le isia nao na ia tātou a whaasisilanga, ia lea ua pau mai tonu le tātou i le nei leo i tātou le tio le nei vaenga le wauli ia tātou ngalu e whaatasi le tātou turo ia ina ia mawhai ia ona tātou ngalu e whaatasi ia mo si tamalna ia ngata foilea o le tātou whaasisilanga lea ua uma ona tu inatu le nei vaenga le aso ina ua tātou nei minute awha le tu le lua tātou pese, ia tātou ewa nei vanga le uli, pese whau le sunga ia bani a toloa, le whai mai rufo inga le pese inga le mera malai pefu, o toi mana tuai, le matou voli aso ia, se no na siki atua, e mana tua la o aula, e le gase la lau tamai whirikina, ole, se na filiki atu ai lunga to I mai ele si au pai la lo vai mesi me e ala no tu bena lo tu nei ele ngase ia ala tu ai la ia ala tu ai le si te o te la le tu le si tu e mala vai mai lo te cherry lua o va lua tu sa o ai lunga lo ulu va tu fa mai o va tu ia le na o vala au atu tu Maukeni, wal maukeni na le no move maukeni. Ia o fa pea wa ai se na ngalunga tu aso le wo te ile oso mai o lo te ile se pa lo te ile polo pa lo fiti lunga sorry se pa mai ese amasto ese ese amaso la mo vol pesele pa vai on nei va ngole uli io e il te fa lunga tu fu tu tau vai lo tino nga lo to tu e vai lunga e tu fa mano stino na e fa lunga no mai lo la I matala na sa lo le mato tu pala ese amaso mai amastas que ia mai lo tu mai amastas te lu hey ho na ia mo o tau nei mahenga la mauli.
mole po. Au mole po, au mole po. Au mole po, au mole po. Au mole po, au mole po.
tau ai so usei.
Nai whawhiwhianga nei vaenga o leo auli na ocho e se fuluma le whane minu tino tāle o le itulai tolu. Tāle itulai tolu ia o na tu inatu peo tātou a whawhiwhianga peo na masani ai. Ia le ngāta fo i lea, ia o le longolongo pui li i peo tātou a tuno o. Ia ili nei vaenga. O le afiafi, ia o whenga e fo i tātou tuno i au mangaruenga peo na masani ai. Malo na ngāru rue, malo le tau a tai. Malo fo i le ono sa i au mangaruenga peo na masani ai. Ngā ta foi lea, ia o le nisi foi o i lātou, ia o lo whapena o na whengai pe i lātou, whi au mangaruenga peo na masani ai, le aso, ma lo le ngā rurui whaatalo whaatu foi, ia tātou awe taavale, ia o lo whapena o na ngā rurui so se taavale lava le vahenga o le wauli, taavale lau pāsese, taavale fo i lea e mawhai o na lau o utamamafa, ia o taavale wha o ngā e so o se le ave ili mo i lātou fo i ne ta mamatina o lo maua i mai, lo na winga, po le ale to inga taavale o lo e wha tau tai, le taimili nei al ngāta fo i le o lo oe lava sā, ia, ma lo le ngā rurui, ma lo le tau a tai, ia, o na wa ole tāua i ole tūlanga le o peo le aveina o le taavale, ia wa e mo i lava, e iei le tangata fui le peo le me mali, o ta ita i lo ave taavale, a le tangata le no fui i lo ta autafa, e le i lo ave taavale, a e pia sili atu mana a halo le taavale, ia whana ta ingala, la ta te halo le taavale, a le tinale a ingale sa hoi lo ta autafa, ia la sa fa, ia mo to tinale a ingale i lo ave ave, a la ta te vai, to me tinale a inga, a le sa al taavale, a le sa, e fa pe fo lo, fa pe lo ta wata vai, awal tili e tafa, ioe, awal tili e tafa, wa ai sa o e luma. Mea na tupa lavel tafa, lo tili solo mata e tafa, ioe. Loro winga, a le sa e ngal tafa. Na e o fonga e titili. Awe te pole fuai, ia i la tō lo feo i au tafa. Mea na e tupa lavel tafa, ai a tātou wa ngai pei ruma, ia, e le tūlanga o lo, ia i le tūlanga o le aveina o tāwale, ia o manu ia fo le tūlanga o tāwale le whale pei o na iai, ia, ma lo lava don sai, ma lo lava fo i le tau hata i le nei vaenga o le aso, ma lo ngā rue, ia i nei whaafisianga mo o tau le nei vaenga o le aso. A ue langona le tūlanga fo i le wai fia siva, wai fia. Wa e langona le tūlanga o lo fia ona o lo mana o mia wo uma fo i le taimi o tuilunga. Tuilunga, sa, vea ila tamu le usai alisa le whafonga mai. No na winga, e tataua ona fia ma e siva fia. Awa o fo le vai aso tau fo na ela to foi. Mami, han, wa le kāta le totono tawa. Ona o le taimi e fai el tifinga ia atina ia e pa wara tūlanga ta totama ia o fai ngaruenga ia la me fai pa wara me wo ia tato ia pa wara me to anga fai ngaruenga ia avel kata te fini sa no tina la inga malo sati oh blada life goes on yeah la life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing, oh blada, life goes on, yeah, la, life goes on, oh blada, life goes on, ooh, yeah, la. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah, la, life goes on.
on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, Mr. Cowboy, ya pole uso ya Sam Kutu kun ya malana fa fi fianga nei vai ngale mauli ta to luai fo pa ia manu lo telo le tatu tunu o a o fe ngai lo tatu tunu tau fa mai no fe au manga wenga pe masani ai nga ta fo ile ya ila tau fo pe no ma futa mele nei vai ngale uli ma futa la tau la tau lo pe na fe ngai au manga wenga pe no masani ai ya va ta lo fo ile tatu fo pa na ma lo se le sunga ya tali ya o le uso ya junior va pe fo ile uso ia oi foi lingo la tamau po o lucky na ro ma futa mai na lo sum tasi Vivian ia ma lo nga lu ele uso ia nga to foi le ia fa talo fa wai foi le uso ia le uso fa longo tale o foi le ngo le uso fa longo tale ia lo pena ma futa mai na Alpha Street le va ngala woli ia le uso fa long tale ia pele ia o le fa long tale o pele ia tau na e usta ile ia ne te o fa tu lo pule ia fa malolo o mo desi do va yaso ia va talo fo ia festival lo pena ma futa mai na Canberra e Australia nga to fo ia o le se alisati ia o tama ia o level na maua ala nga o mata o tama ia o mata o tama ia lona winga tina na fai atol tina le a inga te vai mata le emo tama ia io le anga wo over ai io wo over ai mata o tama mo le emo se le popoto se vo le popoto ai ono le ia ono tulanga o talen ese uma ese uma tu talen ese vo talen il tamale o lisati ese vo talen o le wo te vai e tina na fa tina le ainga o la sa o ia italia tamale o lisati ele ai io e fai mai ai le ele e sa o hal melo tu fai atu io e ana va ai lo la ile fia le nei ma le lima tamalo io le funala aula le ia e te ia le va tu funala au na tu le tina la ainga wale eva na umana me io wale eva umana me valentine e po ha na me wale eva na uma me na palani wale eva na uma ala fai mai le tala tamai mai se pe umai na te sila fia le o ha uie e le ma vai lo lo fa mo e an io ti ngana ui lo uma ma langa sa ulo le na fa le tonu mai la pe va sen ni ale la auto e sa le va so no to fa ngana wenga e batu tu pe fa ta wer funga la au e tu ulungo lau ia ma fa se tatala ma fa pe tu pe ya ti oi ani o te alofa pe ia o ese le mana ia o le na ave io ese fo le mana ia o le na tautonga ia a tono se vaenga tau le na ia o lo tau ave pe tatou ia i le nei vaenga le aso mana tua pe ona fa iloa to le sunga ia tasi a fa pe o le na o la e o e le to e mau ma se tala le tina le ainga porta male ainga o le ai o le tina o le ainga a le finga luenga e vala au mal tina le ainga le tama pe a fa pe o tama ai a o la ta ai a o la tama ia tatu o si o le hia tama ia io e ai ti e la tangi telefoni don tape io o fai atu i la uola o fa na me fa mata pe la telefon mai se la tele mana e tali la telefoni la ngale to tele o finga ma ai a wete ma o la mera ma tali la telefoni io a wete nei lo po se me taua po ie se me mana o mia tinale a inga mar fa nau ana no tali la telefoni soni se vai fale me tato me ari io ala facha ia yose tamal penora ma futa mai ia ngata foi lea ia o luaiva ia o nai ma futa mai le vanga o lea oli
se ia ang safot nga salba sa rin sa pamilya ang safot nali di sama-sama ang safot nali sama-sama sa ia na fafi sianga mo o tau nei vai ole awoli ina ua te anei le tula to e fa ile tolu ia nisho de tato por kalami Le fungala
nei vaenga o le awhiawhi le tātou porkalame pei o nei nei tātou pespesenga ia ina ua toe watane le tula tolu ia le tautua mna unanga le tātou ala leo le mea la le no whantu ia le tātou le tama le voli pefu voile le le a tātou oranga ia po le ala stulanga le tātou voli pefu na ia le nei vaenga o le wauli. Tumu le mu patu po ma fe tumu mai a voli na o a voli fa afeta ya yesu le ni langi le o le a voli le mosi le a voli ne so e mai oni tama o masani le game fina malo si le ai le tuli le fe me kama ka alo le polo le su e ma se ye peke le kupeli tanga le su se polo mole ai manu mai le tu i manu tali mai manino penne nefu Fanga o le ta'alonga malai pifu Voli polo Samoa Tafiava ai Se filiki le va ai patonu Ai tau fai se solo o lo ka i fafo e tia i o totonu Tafiava ai Se filiki le va ai patonu Ai felele i mai foma I tau au manu fa papongu So o se tale ni te fai faalelei A fai e ei le loto e fai alele Pea oi le va ai pe tu si pasi i Ai ama wai se vi inga o le le So o se tupulanga o se alala fanga Ya o tau fe alo fani tu fa le malama E le mawa se manui e le tau lama Fa aunga le avano awan le fa tamala Awan le fai o fika fa asitam Hussein Ai a fina ue pei pai rei E fa amao ni e kole ni malo si mai nu le vai ai te pi e tu le kule Ale in se e vai o nai okay Ai no mau o shoelace Ma futa tu ma falong i tama matu Ma fai lo homa kai te pi e tu le buffet So fiava ai se filiki le va ai patonu Ai tau fai se solo o lo ka i fafo e tia i o tonu Sofiava ai se filiki le va ai patonu Ai felele i mai foma I tau au manu fa papongu Susu oe le vai luanga tonu le malai Le tie o oe o le ula le mamai Ni tie o umalava le mawai Tau au manu a fia sa sae Susu oe oe le fiti solo Polo e au olo o fa solo Tama matene fia va ai pe Yaini au e o tatoe Ref o e malutalanga O faiva o tele tau fa amatala E pei lava o upu le muanga ngana E tau lapalapa tama o ia ole usolava Alo fai au voli te whetau i ai Peni tangata e se pete tau i ai Pe whaatu kuwe vesi tu sa pe whau mai Aia e whai a pio na whai e le na lofa mai Sir, polo mole ai Manu mai le tu, I manu tali mai Manino pene nefu Whainga o le ta'alonga malai pefu Voli polo Samoa Tafiava ai Se filiki le va ai patonu Ai tau fai se solo o lo ka I fafo e tia I o tonu Tafiava ai Se filiki le va ai patonu Ai felele I mai foma I tau au manu fa papongu
Nai whaafifianga nei vaenga o leo oli na walima ne minuti o tae le tula e tolu zau tuama na unanga de tātu wala leo e le nei vaenga o leo oli. Nai whaafifianga mo o tau ia a whianga i pere tātu tunu i whiau mga ruenga niso i la tau na o le ato i amatalia tulanga o whainga ruenga le fiafi ma lore ngā lue ia alofa ati a ni kita. Ia e, vai a ni kita, a e alu i on ngā ruenga na e tue saulea. Ia e. Nai whaafifianga nei vaenga o le wauli, ia mai le Pacific Love, ia manai whaafifianga mo o tau, ia wala fo le whengai o le tātou tono o, ia ifi au mga ruenga peo na māsir ngāta fo le, ia le momoli as fo le nganga le whaamaloma le whaaftai, ia e nisi o le tātou tono le lātou ngā ruenga whai, ia au wale piki ina leo lātou walo ma whanau le nei aso, ia ifi au mga ruenga, mai a fo i tūlango fi au mga ruenga le nei aso, wharai le lātou le nei vai aso, ia malo le taulanga i nei a tātou whanau, ia malo fo i nei a tātou whanau,
E I fo le taimi e whaalonga tu, I fo le tamai titi ia ua au ngata, fo le le ala le tai au. Ia, ai tatau ona e whaamanosi e lau atali I po le awhine. Ia, san, ia, o nao le a mata leo langa, fo le leo tūlanga o leo langa, leo langa tia e o le tamai titi mo le anga I le mata na matua. Ia, o le a mata na e ola le tūlanga, fo le leo langa fu le le a e ola na oe o le a e ola na oe o le a fu o le taimi te ala I lunga fu o le taimi te ala whainga ruenga fu o le taimi te sau le fale I o tūlanga umala whapena lona winga o se ngaruenga tahua tele ngaruenga o lo tātu whatinoina ia nei tātou walo mawhanau, ia ina ia mwhai I lātou, ia mā tātou te le mā futai pēr. Ho o mai fwoi lātou taimi, ia o vei fwoi lātou min tangata matua, ia e whai ngōwhie hoi I lātou o nā ala li tai au, ia tō anga e whai ngaruenga, ia po āmea o ngam tūlanga umawhapena, ia ono la tātou ngaruenga, leo o tā pena tu li taimi nei, lona winga, mo le atu le nganga wha malo, le nganga wha aftai, ia o le aso muli nei, o le a ongo le nei vai aso, ia tai hau foi mo le aso malolo ma le aso sa ia to amata foi o le vave ia le alo le tatou masina le foi le a umman masina yo February ia le tatou anga ia tia mati ia e pei ona ia inisio na tatou anga ia tulumo le tatou fainga malanga ia e pei ona ia le nei vaenga o le aso Nei whaafifianga ma o tau I le nei vaenga le wauli ia awan whenga I lo tātou tunu I whia mga ruenga pēra māsani iai ma lore ngā ruloe. Your life.
Nai vavi fianga ma o tau le nei vaenga o le a fiafina o sumalini mane minuto o te nei tuna tolu i le tau tūna unanga le nei le tātu ale le tasi ono te simane tasi whamo e pe ona iai le nei vaenga o le fiafi malo le ngānu lue malo le tau atai malo fo le ono sa le malo telo le tātu tunu fe le whenga i fe au mga ruenga e pe ona iai le nei vaenga o le aso malo lava le tau atai malo le ono sa i a te utau niso i la tau o le nā le amataina lo lātou tiutele nei vaenga le fiafi le sifi po ia ma lo le ngā rue ma lo le tau ata ia manuia le malanga atu i ngā ruenga pe o nau fai atu fai mai vidi mai ia mami ia le o tau nu ia mami le o fai lau break ia mami ia o le a fai lau mea ai o le fiafi ia Tau uma mai au mamila au mea la hai ai au e te mafau fau tau si mea e tu de ai tau uma mai au mea ve tala wa tau mai ia na le tau mai ia te ala yo mo senga ia ai fai mai lo wa tu mo la wipu e alo wa tu mo la wipu ia na fai tu fai unga ia na lo ia tala tātou te tātou nom tātou toe ai. Ia lo ni mea moi au te iai lo taltonunga ia te outou o outou o lo outou wha maoni ma o lo outou sini atu lo outou alolofa. Outou taito lua e peo na iai le nei vaenga o le fiafi. Nai whawhiwhianga ma o tau mai a tai o te whia mana o lau whatu. Mami, o te mana o lau whatu. Po o whena mea te anga i iai o au hia o lo uanganga a toa maro loto a toa o oe. O mea o ma o te whaia, e ala na o alu se whainga ruenga maa losi o oe. E ala na o alu e tau ma whai e whaile mea lea o no lo ma whau ia te oe ma lo ahinga. Weha wa ai ele maa nei o le whaalongo lo inga whautalanga mai e hana na orto inga ruenga o no lo alofa ya oe mami malo ainga lo no winga a vili mai lo ainga vili mai lo anko po ai vili mai onisho lo ainga tupe e tasi ala utala mami ale fane mena se mana ya ale vili mai la ale ya na to si la fia ya na fa ya nga mo to ni va nga la fia fi ia mai leo se ia tai o te fia mana o lo fatu ia e tai tolua fufuanga nei vanga le fiafi ma lo nga lulue ma lo tawata Okay. Dr. Rome, Chip Bound. Alright. Umana onga
fia I pe mfa ku mau pe lo koi o fai me mali e fa a ai oi o ke pes fo se fa mo ai oi a sia yo la telefone po e kala ngo ispoi yo e ala ngai loi kai au ke lingi le se mamboy o te fia mana o lo fatu I oi. O le ha vea mea tanga I ai hani. O te mana o pe I lo fatu. E le fa pe fa o ngai o e lau kar I oi. Alu o e lau ta avale le se pensini. Alu ave mel tau ainga. Lafo mel tau ainga. Vili mai lau tama. Vili mai lau tina. Vili mai lau anko. O ai tanga ta umol tau ainga vili mai. O fai atu. I oi. O le la vale o sai I oi. Ai, faltou ainga. E afo e tau fuafua mai. I oi. Faltou ainga tau fuafua mai o le wa halu lo malosi. Wa halu lo malosi. E ala ngai loi kai au. Ke lingi le ese mamboy. E le fa pe halu wa o fainga ruenga. E tau si o e matamaiti. Ai toi fai me toi ave me o le sa onga ainga ta ua ainga e lua ainga le ta nga ia bole tas ia le na ia ona toi fetu ona toi fe au e la ia ona me na toi fai na ainga ia e fa pena ai ele te me te fa longo e si la fiele o mala e malosia tina ia le o va tia e malosia tina po o fele me sati po o fele me te mana o iai e tasi al talatina na le lima na le lima te fai mai e pe ata ona ole ave mela ia e uma la tanga e vatu ya e family yang tala na e uma vatu ya oi pe uma tato fasi silanga nei ole tato fasi silanga ta ole nei fa mole ia ole mana o mia nga lu fa tasi ole tato le tato tunu ia ile fasi silanga nei natu ia mana o mia lava le tato ainga ia o ia le tato tunu ia le tato nga lu fa tasi ele sa ile o si tamale nei le le ato tu natu fa sa longa nei o le fa silanga tau o nei vanga le fa mole e fa ilo atu le malu le tato tunu o lo mana o mia lava lau fi so swani o lo sa ilia nei se tamasa mo e suafa ia fiva pizza o fitu suma le fa nei ia le matu le tausanga o lona matua o le taimi muli na va ai o ia I pitone o le aso faraile lua suma le tolu ia o te sema lua fe lua suma le lua fa mole a fai o ia se tasi na te sila fiaina ni fa mtalanga e winga le nei lava tama o fiva pizza fa mole po e sila fia fo se mea o lo o iai ia longo vaveane le ofisa o leo le numera leo o le tasi o lima ia pe mafai fo iona e fa iloa I leo le numera o lana faila o le lua tasi tolu hash ia po le laina fo ile o nga tonu valu fitu valu se fulu lua tolu o lua tasi tolu laina vase valu fitu valu o male fa alo tele fa aftai o lo sai nia le nei lava fa sisilanga ia e sui o le ainga o fiva pizza fa mole le tatu tunu so se vaenga lava lo e fa fonga mai ai ia ai mai se lava tatu nei Wellington ia fa pe o le naite sila fia sina fa matalanga e wina nei lava tama o fiva pizza o teilo o le nai lunga fo I o penga ta failangi ia malunga fo ia le page le vaenga le official leo le nao lo tu ina to fo le vaenga de si tamasia
le na le lo mai i le lusu le tolu te sema ia a whaapeo ia te oe ni whamtalanga wili ilia sieta mapo ia te oe foi ia whaamole tau peo na longo lo fisa o leo ia ono lo maftia le ainga o fiva pita ia i tau sa ilia o le neita ma le nganga le whaaloalo whaamole lava le tātou atunu tātou ngana rui whaatasi le vaanga le nei ina ia maua na whai ona maua se tali le lei ia mo lo tātou ainga ia fiva pita ma le nganga le whaaloalo alo whaatu mo o tau na utango la ia ti au tau no fai atu ala ngale fai mai hala vaenga ia me maro si la to le ai ne o fai atu ia te auto e maro si tina la ngo ha fo i maro si te le lo tu pa o te tu wai le tu pa le ma to le ngale tu pa le o ato e ne ga se ngasi e le ala fa fonga le ala tango la cha o tu ya o e le tali o melo tu fai atu ya yo a fa pe la sa o ona e fa pe mai le mai fa pe mai sa o le o yo a wa hi ni si la to tina na si la fio la tu sa ala to mo fa ya fa sa o la to le ai e sa o a ia la utala le fai atu a lo fato i mortato tu malo le nganu lu e malo no sai lo fa fo le so ia sefa le ngata fo le to fini ia ruta ia so fa inga fa filo penona ma futa mai ia ngata fo le ia o le so ia li sati wa ai po tole ai longa li o le va tona ma na vari fai mai al fale ia yo a lo fatu mo to le fa file e tu salaba petele oni autupe e pao umalaba le fa file tu stafo i petele oni maufa alave le ai no le fa file au solo e se tupe I wanna if I ona ole fefe ibe fa file Fia malusita ilele ile fa fine wa fai ma ose awa ete fia fa sauno atele wa fa wati fia fa file Paolima ufa file alu lo fiata mabi e ngase ane lava le fa file afula oepe ato e bali pasi atende wato e la ititi le fa file Tangi muli solo pe io te pepe il est pas fini ya e ono sai te tongi tamaiti le tangulena olo fia tamari isi fa fini Fia malusita ilele il est pas fini wa fai ma ose Sauno atele Wapa watu ya fafile Wapa olima ufafile Mana tuwa ole tula fono Wa umona basi ya ele malo E pui ai ona itina Fa aitete ile tu iole kiki male po Pusi mai mufa apele asasi o ma ua moile to ese afua anga naula moli maula upese malolo silaba o fa fide malolo silaba o fa fide vai de Deus seria assim que
a text can every price and go find my money and my for never let my go go Baba Baba in love I but if I feel it I place I come with my eye Tell like yeah a minimal of a power of your I'm sorry I'm sorry If you're Marusita ilele ile fafine wa faima ose awa ete fia fasauno atele wa pawa fia fafine ulai le fafine ya usita ile fafine fai mea umalo fai mai ele fafine ele nei vai agora me na no vai ate o tau no winga e sa o ha e no winga sati o tama sa o la o tama tama le o piula tama sa o la o le o te fai atu po wa tama fai ngar wenga lo su fa fitu aso tama io lo no winga o le ale me mana o tinga tunga tanga tale la lo no winga e sa o lo ale po le ale tu la lo fa lo te vai ai mai lo tina le ainga ai wala me ele fai se tala e pe which po ile no fai no Tala iwa wa I, tala spuru wa tue, iyo vai. Sorry, ia ngari o le whaina. Iyo e mahalo si lawa whine mali le sunga ia Shorty Cap le nei vaenga o le fiafi. Ia, o nai whaafisianga mo o tau o penana whia ngai au mga ruenga lo masani ai. Ngā ta fwoi le, ia o ila tau fwoi. Ia o lai whai ia le tofine ia seta. Ai o lo patea. Woi, ia le seta. Mahalo si, e usita i whine. Ai sari. Ia tau sta i le sole tama le ulusi ia usta i le a fa pewa i le usta i le tau sanga usta ia se usta ia sole nei i le tau sanga si fa fine sole ia na ave uma tongi fa fine ave uma o ha me mana o fa fine ave uma ia ia no winga e tau tele mo tau nei mahanga le wole ia nai fa fi sianga mo tau ia fenga le tatu tunu i au mga winga pe ma sani ai ngata fo le tano fo le uso le sunga ia tanu masana mulo ulu ia o kisene se uli ia o le pulo o le benepone le mau fo le mano paulo tangata alu watu ana nei ato sa una nafi va ia alu watu ana nei oi ana nafi soli ai se alu watu ana nei ato sautai au ia ono le tulanga fo yo ia tono ia na ia tato tangata ma tamamtina ma lo fa taimo nanga benga le yo to faia ia wale alu lo fa yo tato matua ia fa manuia peleli ia te to yo ma wa se taimi ia tato itala no le mtaiva ia ai olo o solo ngale le pe por kalambe le nei va ngale aso ia nai fa fi sianga mo to lo no winga fa pea fo ina na e fa ya tulitinale ainga you love me today yeah I find my okay what about tomorrow yeah o tele no ta ya se tatu fa fonga pe ia tatu tuno na fa fi sianga mo o tolu nei va ngale aso ia e pe ona ia le PI brothers manana fa fi sianga mo o tolu ile nei va ngale aso hello amayo ele pun mele ma foi ma foi o le va foi kama sami ele ma ku mai lava so kali mo kile mga okai au ko se sila bas o ke mga omia lava la kali dia so ni o ma ko foi le ma Faya umalula Chili tui mana unio le mata Mia faya bawa sitala Chili tui mana uti sa umama Au sulu sulu mai loi mata le tangi Awa o chili tui ya ile ni la lula I find my name You love me today I find my name,
fai ai o te whaatali. O te fia i lua pea sautali. O te nofo ai male fifia. Se asu ai whaatasia. O te leto i mana o se yo o se asu ne to e suia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo umasalo salo. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Mayo utalane ne sopo o se manuvale telefia mana oni me atinga pe afai ai to e uma ilo shan e tu fa po e vangai le fa atufa. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. Apa uso languna, ai uma wa yo seula, pe afai utalinga, tatali iso alofa, utili tu mana useyo utaya o alufa maine ilusa umama o awa utalinga o le fili o lota fafao. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today. I find my name, you love me today, 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 today. Ai fa feta ya. Ai fa mene le ya chelo fa ya unei. Ai fa feta ya. No wingo mene bana oi se longa e matu tu peto ai alo feta. O matu ta vale. Alu atu le fale. Alu atu ma manga. Io ngau fale o loa. Ale we ve me chelo fa na nei. Na nei chelo fa yo shone. Yo ye to inga fa fine fa pe. Yeah. Ai to inga fine fa pe na le tasira chelo fa. Yeah. Yeah, fa pena, yeah. No inga ye ni so la to e lo fa tasi. Na waso fo ile lo la stotongi. E lo fa. Ole tu ala lo ai el ta tu ala lo. Tu sa pele ai se tu pe lo to lo. Alo fa pe ai se la go umana e ai tu ya Maria. Yo. Umana e ai tu. Umana vai mai Maria. E te lo fa ya yo kapeta. No, lo fa tu yo kapeta. Yo. O te alofa ia Maria, fai mai whare o Maria, e te alofa fo le whewhi au. A whare fo whewhi au, io e, o te alofa le whewhi au, le angar whewhi au, o le maa moe i o kapeta. O le i o kapeta, o i o kapeta, o i o kapeta Maria. Lono winga, e te taula o le alofa. Malo, malo ngā lua le tātou tunu so le, o le vanver tātou teimi. Toi luas frutale tu lai wha, ia au alofa atu ai mo tau, ia whaatalofa fo ia Meresete, be lio lo pena ma futa mai na i Canberra i Australia, ia malo whaatai ngā ta fo leo seta awa te tangi, se pau ala me o te whaavai ia, o te tūmarosi mo tau, ia, wa tau wa ai mai lo lang ina o tau awa tang, ia, tu sa po a mea le tupu na ia rusi, awa te pore. Awa te pole ia e fai mai a mas e fai mai a ia te longa o eriche o la pesta la sabo oi seta o fa yo tal tonu yai au te tal tonu talala ia o fa pena ho la setu ala seta awa te pole pa wale mea o le vili mai a ia seta
Vili maya, seta vili maya ne ya ta ya il toina avatu se tupe o na ua o na fa le tonu tulang o fa malanga inga va le temine ya o mana ya funa ke vai e ke no na lo tanga player pesele and I find my name Lucy I love me today I le ya le uma e che o mai ia le watu tupe nei taia o na talatu maso uma al watu tupe lo no winga o se tulanga le le tele io ma tua i seki seki atato ile nei vaenga le aso ma lo ngalo lue ma lo no sa ile nei vaenga le aso fai sintato siva io fai sintato siva si tau masa si tau sa ia tol tulang o tato fa fianga nei vaenga le uli fai ma fai to ngaluenga a wa to te pole tulanga de musika tu ina tu tono maota malawa tono ta vale so se vaenga la bolo pena ma futa mai ai tau fa mai ina foi au manga luenga nei vaenga le afiafi ma lo le ngalo lue tol pulo ya tau fe au manga luenga lo fa tiroina ya ngata foi le ia o tulanga foi o le tau fa mai ina le nei vaenga le afiafi nisho ila tau le naolo o tau fai le a mataina le nato sifi o le afiafi mana tua wan au martina le ainga mami you love me today or you love me tomorrow yeah it's a tau ana e fai mami I love you more. I love you more and more and more. Rona winga e te tau na fa pena tato umalawa sati a lofa le tina a inga fa la so pei ona e yai i le taimi mua. Rona winga ia tu tusa le taimi na lua mafutai ma le langa na uwa ai e le mea le la tala noa tu le mea ele amatanga le mea e va ai o mea uma waharu whainga uo ono le mana enofu ono le mana enofu ya walu o le mea fe mesi mu fe le tina le ai fi aya se McDonald ile te ono le lua po ya mai ile le tau alu le selen alu ai na o wono no fo wo tu mauli mafutanga o pe wo to e fi tamalo ina io wo to e fi tamalo so la le pe o tautina ma lo nga lu ma lo fo tau ta ile nei vai ngole fa ta la fo so ya munta epa lo pena ma futa mai na kenza puile le atu no le pito no malulu so le o mai o ina ya lo fatu mo o mele ainga ile ngang mo lunga o lo so lo ngale le pe por kalami se anga wenga ya ile nai tu fo o tanto tu no lo pena no to ma futa mai ai ya mai le pretty woman ya mai le Pacific Love mo na ya fa fi sianga nei vai nga o le aso Goemo enchani Usutitena dego Utuna sojo Yao sumagado Tire! Pretty woman, take a look now, pretty
ma sela tangata in mea le ali malo ole ya malo lon sai malo ta po il ta tutoro ya malo si el mea ta to happy ya io o ha fo ina ya na ya ta mai fa vesi o no mai fa vesi fo ya na ya ana nga o te no happy o ngalo na fala ia ngalo na ilu fala ni ngalo ia le o te ia o siva tu a we le fi mero siva o we le masa ni mero siva ia we le ia a tono mo fo fa singa malosi ia le ngata fo mato ia o to fo na ia fi au manga luenga ia si au nei vai ngala oli ia le tali tu la fa tu na to tatu telefon mo le tele nga fa tai tele la va tatu tu no oli nei vai ngala aso ia isi au manga luenga pe ona ia ngata fo le ia o le tūlanga fo i o le tātou maftanga nei maanga le oli la ngona ia le nganga fifia ia he whaaftailo tau a whaatamali'i ia sua whaatamali'i ia ngata fo i lea i o tau whi au tustusia i le nganga o le whaaloano o tātou ai ia le vātapu ia o mea ia ma i ai fo le tapu la o so se mea lava ia e whai fo i o tau whai tū o ngā ia te o tau ia o au nei fo ia nei vahenga e li mite le tātou maftanga ia ui lea ia o ouloa ia le lei te le tau whaama le whau tanga ia te o tau ia o le mafuanga fo na lo fifia ia wa o whaalongo atu e carry on mai a o tau nei o kei o tau tūlanga tātou au mga ruenga nei aso ia o le me o le a o isi la whaasanga tau mai ia ai o le tūlanga nei nganga le ia mo le atu le nganga whaaftai ia le tātou tunu manatu e le tātou porkalame le muri mai ia na le tu la fa ia mai ia ona tatu tau mavailea ia on to fa sanga foi le masunga ia Murray nga foi le tofini ia ana ia mo fa mo le nei vaenga le fiafi ia mo tatu por kalame le vaenga le fiafi al time nei ia ma to te muli atu le nga fa te le lava man wi atu le nei vaenga le fiafi tatu tunu manatua e lungo le wala fai maria lo sa ma ayo ene te ua ela vea ia ona lele le tātou weekend alofa atu monuia le nei vaenga le aso pato fa soifua ia ia inisio la tau lea sa toi mori mana o male pese lea ole fai mai you love me today ia lea la toi tama fai atu ia batu
lona winga a fa ape o e fa alongo ya o e alofa tele iai ia o le tūlanga le nā tauna iai alofa to i mo o tō umalava le dei vaenga o le aso ia fa to fa soifua ia. Fai umalula Chile tui mana unio le mata Mia fai ai bawa se tala Chile tui mana uti sa umamau Au sulu mai loi mata o le tangi Awa o chile tui a hile ni la lula I find my name You love me today I find my name. You love me today. O te whaamalo le wholongo le tātou tunu uina ua tau mai le whaai ungo le whaiaso, e ai o se whaopoponga o le tutua whaawau le siufongo le lomua tau wala i talafou. Ua whai uina le vaenga mō mua le suenga le komisi mō tangata whainga luenga le malo. E le mata aupu le whaamalo lo le tu mawai le ofisa sili o le matanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa le fionga apulotu Lyndon Julin ma le sui officer sili i anto filau Matthew to filau. Tal waile whaati nonga na suenga e whaata tau le mata aupu sa tula i mai. E au fie manifaiga malanga sa whaatau nuu. E le piriota sa tau fia ai whainga malanga e se whaai unga le kāpeneta au whaasolo ni loilonga o ni taiala e whaata atia ai ngā luenga whawai taimi. O le tusi watu ina mai el komisi sa suesuina le mata aupu watu e fo ia tuai ila ua tu e wha wa wino la tiute, ma fautua i nai, e na ia tu e wha amalosia lo la mata i tuina lea malitutoa, o tu la fono mata iala o le lua afe male wha, e wha ton fola wai o la tiute tau ave. Peita i o isi vaeng o le suenga o le mata aupu lava le nei, o lo wha wau i ainga ruenga le komisi sue, ona o lo a awhia ima se tasi o tamaita isi nia le ofisa le MSIL, o ia le sa ia tāpena ina se tasi o whainga malanga i te tono le masino i Anuari, mō tangata whainga ruenga whawai teimi, wa malanga e se atu mō sa moa. Wa tauli maina nei il whala po pitongo tausi soifua al mtanga ruenga o soifua malo noina, se tusi mai le whaton sili o mtanga ruenga, le fionga ai ono Dr. Alec Ekeroma, e wha loa loa ia toa ia i lantou, o le atau fiele tongi no lantou overteimi i te tono le periota, o na o loo whaatino se suenga whaaloto i whale te tongi le awhinga luenga atoa, e pei o na whai unga whono i nai e le pūlenga, i lana whontangi le aso se funma le wha o le masina nei. O le aso valu o le masina fōle ua fuafua i whaangata ai le suenga, ma ua folfolfoi, e mawhai o na toe te tongi i mātua latou overteimi ia, pe a maea lea ilo i longa. O se tūlanga wa whaali ai le whaanoa noanga le tele o fōma i tausi soifua, sa whaamalo sielo lātou whainga ruenga mga lurue o teimi, ona o ni se leni e fesoasoani ai mō whānawa onga le fo iwa a matara nei tausanga, ai maise o lātou aita lafu o lo tau tongi. E le o tu mamai na le te whono o le whātua tue le tuasa mo o watasi, le fionga la oli le watepola te vau Fosse Schmidt, le folasanga le teitai le Jumpy P a tui la epa, na tui nā tuai le fitu aso e tui na mai eisa na tali po o sa whātu e senga aloa i e lunga o peng te whai langi, e tusa o tua inga na ia whai e lunga le TV le kāle sia e whakasa, e manatu tui la epa, wa whaalenga i na ailon tangata o lona a inga malana whanau, ai one tua inga ele moni, peitai wa fola sia manino e la auli i lunga o peng te whai langi lana por kalame,
Wai lima o lana lo ia le mata opo, mai ua tape na fo i tu inatu wha amao ninga, I luma o le pharmacy nonga. Ai o le manatu fo I le mai taitai o le vang wha upu whai le JPP, o le ao o lo le mata opo le pharmacy nonga, e fina winai le ami tonu. E whaisi te leo le moe mitinga o whaata oto nei le ofisa Silio wa onga, le fionga e au Chris Hazelman, moa onga uma le atunu, e au fiaia onga le malo ma onga tu mooti, whampea foia onga e ka le sia. I le toi mati na lea male wha amalu si o le mata opo le numera, wa whaisi pa uma wa lalo te lea I o le tau mawhai mai e whana wa onga, o le fuafuanga e au male matanga luenga wa onga, o le a ngai atua I tua wha solo, nisi wha apitoa mai le matanga luenga le mata opo le numera, e na ia whaise whainga visoswani atuai ia I lantou, e na ia au sia tūlanga uma, pa whaata tia tu le silpasi. Now, I le mata upua ia le numera, o lewa iei wha mau ngar tātou matanga luenga mau te loa, o lo silfia uma e te lo whaiaong. Ele o mawhai le te lo tātou whaiaonga lai iei na lātou la sia, ia vaenga o lo whaatino ai, ia uma na whaatino uma vaenga ese o le silpasi, the content. Human nature, I te lea na alu al tangata ia o le mea lai maaro si ai, ai taatia ma whaatale le ia mata upu ia vai ai. Le officer Silio Mtanga Luenga wa onga, le fionga e au Chris Hazelman. Manuia le whai unga le vaiaso lu tātou tino o, wha soifoia. Te whaatala whātu sa mole atunu pele le loto ma le nganga le neia fiafi o le aso for really le neia aso luas fumalwhao lima sino February I le tātu savalinga ma le tātu wholongo le neitu sanga lua o lua tolu whaatala whātu wain polo kalame nei mo tupulanga talavou ia o alon whanau le tātu tunu le neiva anga le fiafi I lunga le tautua ma le unanga le siu whonga lau mua ia mai Wellington e whaatala whātu foi I le tō whine ia ana whaasolo le o mama tasi atu foi le neia fiafi whaatala whātu atu o le tō whine Ia leo mwhai ona mafuta mai I le tatapua kalame nea fiafi ia
Malo soifua tama maltene a onga ia fatalo fat fo itatu au fafonga. Ea mele nei va yaso tu filian. Ia manuia la faftai to ia nga et fo ia lum fana le onga ia le fo iwa fa ai fo ile nei va yaso fa le onga. Lo moni lava Mario lo fa peona mafatia ni si vai nga le tunu i ia fama lo longa ia ile mai ai fo le fa. Ia tato lava i Wellington ia poli lua ia olo fa peona manuia lava le fo le ni. A foi no tau no i fali le team le o nga le fai o lava lava. O lo tuanga masania te talo lava lava o nga ia tu tono tanga mea. Ia e mai mafuta mai tatu por kalami ia ai fa le lunch na sale tau mawhai nei tono le o nga tu sa tinga ina mama tere vai le lunch. Ai leo. Ia e toi foi mai le o nga le li pili tala. Tamalana e no ri puti nei la fiafi Maria awani ni tongia la pisi se tuno. Mai mau me ai. Ma ia irta fa por kalam fa tole ia so for really to fit ano irta wo fa lo ngia le la mafuta mai. Ia ole songa ya Daniel Fruin. Ia leo lam fa yon fa tala no ina ile nai minuti o iluma. Ia e mana ia foi wa o le tatu por kalam Mari le la volo o mai la va ya lo fa na sa mo. Ia e avia malu i tau fo i mo i lato fa mo moenga fo i wa ausia e avia malu i tau mo tupulanga talavo nei mai taimi i whainga tau tupulanga talavo. O le au ngāra tātu pokalami sa o le au mai tātu wō nei ma tātu guests. Ia se i whamalosi fo i ma ave se fautuanga mo whanau tupulanga talavo i mea fo i wō o i fo i matatia le ua. Mo whai o no o i fo i lantou. You know the accolades that they've received and achieved. Ia ma nei e tātu tantanoi, ia ma watus whaasoa. Ia o ngā mo oe, ia o ngā fwoi mo tā ua tu whina. Moni lei peo vai aso leo tua na ai Maria o tā ua fwoi leo le Tavia. Ia sa tatu tantanoi, ia tele fwoi so sia mali ona saa mai. Ia ai o te iloa fwoi. O le ha tele fwoi ni awa o ngā tā ua ia mese fwoi alum whanau whafonga mai. O le ha maua le ile afiafi nei. Mana ia. Mr. Cowboy manan bisbisenga nei, ia. So e te liu mai wha o tātu por kalame nei a Woli.
I say la my lewe. I say la my lewe. Ale ale ole tu lina tu si ale a fai fini. Far away. Ali yesu e mali. Oli malo Vittoria na su ele nu Pertania. Samaya salutam. Always say na tatatai. Tatai mai besu e na ute paile ngalue. Tabuariva. Ole te su e mumula. La me fayanga, hawe la me fayanga, hawe la me fayanga, fasua si atama, oye ni moenga afa amai, no mai se la tila lele, la vale la me apa, la me, oye la me phone where, la mai se mana me, sorry no money, sorry to me. Toi fa malo atu lau fa fu anga nei fiafi ia te pulanga talavo le o sfulu no minute te ai le tu lai fa ia ma atau toi ma le tonga ni a mari nei fiafi mari pe o le vai atu leo wa mawal tato so ta inga mal tato wo ia pol tato ma lo foi nei fiafi le songa ia Daniel Fruin I oe leua mai tau atu leua ma futa mai le tato wo fa alolongia le songa ia Daniel Fruin live from Auckland I le niva ngor tato tautua I le lewa ngor tātou por klame mo tupulang talvo ia le la whaatalo whantu I le uso ia Daniel Fruin ia leo mafuta mai lunga tātou por klame whaatalo whantu Daniel malo se fumanu ia lewa ngor leo oli ia whaatalo whantu Murray ia ma le sunga le tamaitai pangalula atu le mau atu le swafa ia malo whaatalo whantu atu no Malo whaftai Daniel ia aile I atatu tele ia loa ia e momoona ma whaalawi loa foi ia lautala anga foi ia ai maise ia ni wainga tāua foi tauan of sila fie foi le malo la tuno ia awa foi ia lau sunga ia o Daniel ia o ia sa
He's a recent graduate from Auckland, from AUT, Auckland University of Technology, who graduated with a Master's in Computer and Information Science. Fat ele livona umona whaau ia le sunga Daniel, ia I lana whailonga o le Masters ia I vaenga tau computer. O le vaenga fo I leo le whailonga o le Masters with first class honours. Le safa manui e le uso le ia Daniel. He's not stopping there. He's currently pursuing his PhD in Computer and Information Science. Attaining his PhD is a goal for him. Ia peo se moimitinga lea. I le uso ia au sia lisi matati a le polisi level le o le PhD. O lo winga mo walunga le tūlanga le wele Masters. Ia le uto mo fai fo ilu uso ia au sia le tūlanga le PhD. This is one of his goals and it's currently on hold as he cares for his parents. Both of his parents are elderly with health complications. He is a part-time teacher assistant at AUT for the Bachelor's Computer Science School. Ia peo le vaenga leo lo I le uso. Ia o lo o fisoswani fo I tūlanga o le fisoswani le whaiaonga pe lecturing o tūlanga o matapulo le Bachelor's Computer Science. Daniel has also worked for the Office of Pacific Advancement in developing open spaces of academic advancement for undergraduate students, targeting Pacific Island students currently studying under the STEM umbrella at AUT. Manai vaenga le pe o ia fo o lea fo isa ngalue fo itono o ofisa mo whalapatonga le e mo tamaiti Pasifika po tupulanga talo Pasifika. Le olo mana o mia ia le fisosoani mari I vaenga fo ili e toe fisosoani e whaau uinai. Malo, Daniel, that was quite a big bio for you, but as we've shared with our community, there's quite a lot of things out. Te leo ni, patati, e nga te leo tūlanga o onga. E whaatalo whatu whaftai mo lova noi lungo tātou polo kalame. Daniel lava nolni te whawhiloa ilu tātou tunu, ia whailolo tangata o mātua, ia o ni alalawhanga fo e te whioma I Samoa. Lau e kāle sia. Ia, whaftai lava mo le avanoa. Ia, e mo no whapoipoila au tu vanu, anga whengatau, topa ia, mo tō mamalu Samoa, o topa ia, o tō sā, o tō whainga. O lea leo ai se whamatalanga, de ia usise, o na ave ai lea ma lapel tatu mawhtanga. Ia ai mo ona o whaatalo whatu susunga whawhengainga o tō whalitua. O whainga ruenga pa ia o lea tua, mai se se whata whaitaulanga, te whaatalo whatu swafa manu malo Yesu Keriso, o te whaatalo whatu hoi I te mama tina matutua tua a sinsina o tatu atunu, o lo whaafonga mai le nei tu la, ia mai se foi pa ia ma le mamalu, o le atunu talofa lava. Yeah, so my name, so I'll try speak bilingual, Mari, Samoa, but I will just tell my whaipea, ina ia malama ia le tupulanga. So my name is Daniel Elijah Fruin. Alo tama o Charles Moi Fruin, malo tina o Lea Fruin. Ia alo tama sa mai apia. Ia alo tina sa mai le nupa ia o falfa. Alo ekalesia le Independent Samoan Assembly of God in Kempston. Malo, whaftai. Malo whaftai, Daniel. E mawhaiona e whaamtalatala mai ia I tupulanga tala vōlo o mafuta mai nungol tato porkalami lea fiafi. Whanai whamatala lo tala anga I lo o langa o awina ia le ngatai lea, le ngaluenga lo e iai le taimi nei. Awesome. Yeah, mole lava this part of the section e whaia singa umi ai. No worries. Good. I don't want to miss any crucial part because everything plays to one theme. Nice. So firstly, I went to Kelston Boys High School in West Auckland, best school in Auckland, arguably New Zealand. When I finished from Kelston Boys, o whamaulunga whapea, okay, e mawhaingo walu so university. Wow. But funnily enough, I was short on my university entrance by 1 credit. Wow. And so no university would accept me. And at that time, I was so gutted up. Well, my parents and my family and my mom were just, all really tried hard to put me into school with the necessary means to succeed. Excuse me. Yeah, I year 13. But yeah, singa ula vale si tulo. Yeah, na le mawhai na awaio credits ile me sa tauna yai.
So no university would accept me. And at that time, I was just really gutted. To be honest and truthful with you, I went into the room, Okangi, whawhenga o ka ulu ka mā, whawhenga o ka ulu ki ngā. Yeah, mo mafo fawfui, oh, you know, I'm such a letdown. Huh? So I broke the news to my parents, you know, and as usual, yeah, kalango mai, whakua mai. And at that time, la nga whai ai whale einga ma fundraising a mato i Kalesia. So I thought, you know, I'm gonna commit to serving God. Mo whapele ai le la o koe whamaongi I kaukuanga lo Kalesia, mai se foi, you know, whamaongi le kua. So for 6 months, Marie, mana tua oi, e lua semester, semester mo mua e mata ya Februari ya Lesia mata ya Julai. So from January to June, I was working Monday to Saturday for my church with no pay, but I was serving and I was volunteering all of my hours every day. Monday, e ka penga ai ia prep uma mea mo le mato whaleinga. Aso lua, aso lulu, I would be at our whaleinga. Aso tofi, aso whaleile, aso nai. I would do the sausage sizzle every day. Wow. Yeah, and at that time, Marioka, I was crying to God every day if I pay sole. Mea le maua leo skat. Ai ke lo e ia awala le tua ya o ina ile tangata. Wow. Yeah, and so at that time I thought, no, Lord, I'm going to serve you. I'm going to commit my life to you. And then all you like, Manatua University was out of my mind. Sure. I thought, this is my life now. I get Yalivili Mayol AUT, one of the academic advisors, and she said to me, oh, I saw your application. I can't put you in the bachelor program, but I can put you in the certificate. I can't put you in bachelor's for business, but I can put you in certificate for computer science because we need numbers. And then I said, oh, okay, well, if this is, I'm going to go for it. So I took that pathway course, certificate course. And, you know, in that certificate course, I really fell in love with computer science, with programming and everything that, you know, that pertains to it. And so from that certificate course, I went on to do my bachelor's. And then from my bachelor's, my dad said to me, okay, now you're studying, polo misi mai. Au sang fa mai ke manga ke alfa ngalwenga se maulo masters. So I said, okay, Dad, yeah, na faila lo polo misinga. So then I did my bachelor's, graduated, and then I did my master's. And then as soon as I finished my master's, I thought, well, you know, what else am I going to do now? But on my fofau, I did work for the university in teaching. Wow. I was a teaching assistant, and I did a lot of work with UniPrep, in the Oceanian Leadership Network, or the Office of Pacific Advancement. And that was, you know, we're facilitating NCA workshops, helping out our students in South Auckland and West Auckland, just to try get into university. My gift is teaching. Wow. And so I thought, well, I want to teach. The only way for me to teach in tertiary is to do my PhD. And so that's where I am now. Wow, for Daniel, this is a lot. Yeah. Aulam Fiona ma tamfai so from tatala le Daniel. Mari ma na yol tala anga oleolanga o Daniel. Na mata mai lalo o olvasinga full tolu pena taula vale Daniel ia wale watasi le credit na le mafai ona au sia ia maka e urufale ai le university. Ele se university tono New Zealand fai ona tali aina ia Daniel. Ona ile ia sia ia credits for ia masani ia vasinga full tolu. Le alana alwa iloa commit ma alwa e ufualon taimi au na ilana ekalesia le Independent Assembly of God I Kelston. Wow. Asongo fua ilas for really laces tongi no pay, but he worked the sausage sizzles 6 months. For 6 months. For 6 months. Yeah, tomo fai for I tulanga la tu falainga Yeah, ma tangi ele tu So that's, you know, that's something really. So tasia le credit na mo mia with tono university le mo fai. Ai na mo wala vano le certificate. If we la ma le fui.
Na ile sia wano e amata mai. Ai tu sei i o mai re i o bachelors. Ai amata mai na certificates. Al mata upu fo ile firi na ile usu ya Daniel. He never wanted to take computer science in the first place. Is it really meant na okay. Ai pe na sa no Daniel. Ina wa fai certificate le ole or computer science. You pe o fia ima ya vaila uma mai me i mai bachelors. Uma bachelors ya PhD. So so dia turun tama alo faila masters. Ya alu lu faila masters. Ya lela wo ol tulanga lela tama faio i PhD ma ni tatu tata no stemi. Pe no failo tu stemi sola. La wa au mo fai e au sier tulanga le. Ya e foi vai nga tulanga on ma tu alai. Yeah, olanga sa moa Daniel. You know, we've got our families to look after. I let fa mo faia. Ol fesili lo na tolu le fia tano toi. Lela wa au siele tulanga le. You've now reached masters, you know, first class honors, and you're on your way to achieving your PhD to be a teacher to teach, and you have a passion for that. The computer science and information science area, or digital technology or IT, it's not a field a lot of our Pacific people want to take or are currently in. Daniel, can you talk about, you know, your journey as a Pacific Islander, as a Samoan, as a young person at the time, coming through the educational space in this area? Why be leo se as a tulanga volio se area masani no yutatu tangat. Yeah, so late lo saunoanga. It's very rare to have Pacific Islanders, let alone, you know, individual Pacifica, Tongan Samoan, in this field of digital technologies, or even in the STEM umbrella, science, technology, engineering, mathematics. It's very rare. When I started my university journey, I started with a good friend of mine, and I'm sure all of Pororua have heard about her, Eteroa Lafaele. And so, yes, we studied together. She's a very good friend of mine. And it's, to be honest, we were the only Samoans in our year level. Wow. And so, you know, there is a feeling of disdain, of, you know, feeling out of place, and you're pushed out of your comfort zone because you're not in your normal surroundings, and you're not, you know, surrounded by the people you're used to or you're comfortable with. Yeah. You know, you're amongst a lot of Caucasians, Asians, and yet we were the only brown. And so there's a sense of, you know, like a competitive environment, you know, arises. And you're tested as a Pacific Islander to see if you're worthy to be at the table, so to speak. And so in that area, you know, we could feel the pressure. We felt, you know, the sort of judgmental eyes in a way. But, you know, one thing for me, and I know Itza can, you know, testify herself, was we have such confidence in God and identity in Christ that we never wavered. Yeah. You know, we walked into those rooms and we rocked those interviews. We rocked those, you know, those presentations. And I guess it all comes down to, you know, how we were brought up and being a confident, you know, in church. And, you know, you're taught to speak loud. You're taught to be yourself. And so I guess it was just not leaving my culture at the door of the university, but bringing it in with me, because it amplifies my character, you know, it amplifies myself, and it brings a different tone to the room. And so, yeah, rarely any Pacific Islanders, we faced a lot of obstacles and, you know, a lot of pushbacks, but in saying that, I feel we had God on our side, and we really just pushed through as Pacific Islanders, and they see now, you know, we are worthy to be at the table and to have these discussions and be on the panel. Malo whaftai Daniel, Mari, o le sa whatara no whai o lom e te wati, e le tamaitai a e te rola whaile, ai le maitai watu, e wo mai le ia le songa Daniel, ma e te roa, ia olo hamtatala ina e le songa Daniel, ia le vainga fo ile e tau le inisa mua i to tono o mata upu e la te le masani ona la oi me te roa te le lava ile au asia o la palangi se tulo e oi fo ile langona fo ile pe o le o mai fa fo ma le me confident ai ma
Masani a tātou I tātou tangata Samoa tangata ina. Ia e pēlo atu le tonu potu foi le vai atuna au papa e lava malau asia ia maisi mau saina. E pe ilangona foi le pia I lim fai e tātou mea la ono me o mea vahenga e whabitoa lava mo lau pai. Ai whaftai a Daniel, whaftai mo o le whatuatua I le atua le mai tau atu. Pe o le atua lona whaasinumanga ma le whaavai o mailana. Ia lona talanga ma lana story lewa matala. A tātou whaalongota talavou. If you're listening this afternoon, faith is a big part for Daniel, and his credit to success to his faith in God. And so I think it's very encouraging that we get this testimonial message to our young people. Wai tā ua te lelo waluma. A velo whātuatuanga mai whātuatua I le tua. On this whāinga, your culture amplifies your character. Ele yo atu ya Daniel tu I whafo o your Samoa, but Pasifika I whai to Ori University. Na o amatau ave lana lona whasino manga o your tangata Samoa, he's a Pacific Island, and he stood proud in those spaces. And so he's dominated in those spaces. You mentioned, Daniel, these STEM courses, science, technology, engineering, mathematics. You see, they have a upu e pe ele se favorite le ali si talavou. Mas leva numera. Mathematics, numbers. So, but in the computer science and information science, it's important to take these courses, Daniel. Yes, it's very important to take these courses, and I encourage Iele Tupulanga who are listening to not shy away from these courses. Mana tua fo'i, we are the great voyagers of the Pacific. That's science. Right. You know, we calculated how far each island was. That's mathematics. We are. You know, we made vessels, we made canoes that could travel vast distances. That's engineering. Wow. You know, it's in our DNA to really challenge ourselves and go out in the unknown. But I think, you know, when we box ourselves in, then we stay within where we are. We discredit ourselves. We don't give ourselves enough, you know, confidence. But I truly believe o tātou tangata Pacific, o tātou tangata Samoa, e lau I loa o mai tangata. We are tangata folau. 99 part water, 1% land. And we navigated the whole Pacific. It's in our DNA. I never thought of it like that. Yeah, same. And I'm sure our young people actually, the analogy le o tātou tangata Pasifika, ele lei tele mera mamatika numera. Na mawhai o tātou tua yaso ia le tau sa idinga o lea motu ma lea motu ona fuale le mamau mai lisi motu. Ia o tātou tangata na whauina me o waa alo fu i na. Eleni masini fa Eleni masini. So it is in our DNA. Initiative and intuition is there, and the skills we have it in our people. So it's very important. So STEM courses are very important in computer science and information science. Daniel Bill confirm mai. Alfa ngamul mul fasili le numen fa. So you could have stopped at the certificate level and then get your way into bachelor's and choose another direction. But why did you decide to continue this pathway into, you know, computer science and information science? Yeah, so like I said, you know, I was supposed to go into business. Yes. Because in high school, my dad chose all my subjects. Really, Mau NCA subjects. But if I look at my subjects, he chose accounting, he chose economics, he chose business studies. So what does that mean? The only field I can go into is business. But when I did my certificate course and I did computer science, it just honestly opened me up and took an interest in me. And so I really, to be honest, I fell in love with programming and everything that has to do with it. Wow. But yeah, just going off from what you're saying, it's, you know, we are who we are because of our support team and because of our village. And I truly can say it's by the prayers and support of my parents that I am here. First and foremost, God, for allowing me and giving me the grace and mercy to be where I am. And the prayers and support of my parents and my family, surrounding myself with good friends, and the support of my church as well. Malo.
Malo whaftai Daniel mana ia vaenga nea Murray le watali mai e Daniel le isi tafsili ia success story Daniel o oia le isi tangata wailunga pokalame at Plantalavo. It's such a huge and amazing success story for our Tupulanta Lavo. Le nei famtaltala ia tangata e tūmalo si malangolango ina oe mo mua e avela whaftai le atua lua o na iutua a ia o a inga lau e kalesia ia ona ia wo le ana una ia lava oe i le fiord le wa e tautua ia e taimi nei. Malo. Oliver Silly, you know, how do you find the balance? You know, so you talked about, you know, and o le mai o le alo le sunga le whaafenga mo le tua o le kalesia. You know, you had your church commitments. What do they ask for us for really? On top of that, you study your family, but you never stopped studying. So how did you find the balance? And, you know, because they have to sacrifice something for the other. But what I'm hearing is you didn't sacrifice anything. You know, you put, you know, you balanced your time, you balanced studying, you balanced going to church, helping out your family and ministry. You know, how did you find the balance, Daniel? To be honest with you both, I don't think there is such a thing as balance Right. in our lifestyles. Yes, sure. It's purely what is important to you is you will prioritize. What is important to you? What you prioritize is important to you. And so, you know, like you said, church activities, mea le lotu, whai fo'i fundraising in Spafto Ekalesia, whai fo'i o studies. You know, at times, many a times, I wanted to give up on my church commitments. You know, ele kemi e momoli au so to my uveske. Yeah, fire yo fucking, you know, my I just let go of my anger. Go no. Yeah. Okay, le fire le polo kalame le okay le fire le white sunny too much. I go for malia so to my yeah. Pule au so atali I fa mo le tua. You know, that's something that really held on to me up. Wow. Because o te mana tua e le tala pitala ile to ya Israel because ato wo ile no, you know, if you guys go into the promised land ato ai mato finu ya ato mana tua maya. So that is something that I held on to, you know. Lewa o mawale manuia lewa o kiki o I'm almost finished. I've got my bachelor's. But now I've got the blessing. I'm going to forget my God who brought me here. You know, and it's something that always challenged me. Every time, I'm not going to do White Sunday. Because mana tua oe, ole masinga piko silia, yes, especially studying. For universities, Yeah. because that's exam month. Wow. I have never given up on my White Sundays. Wow. O mako au ngā mea, you know, we know au ngā mea se e ka ole le lima ai o aku le balu, e whako au ma le sefulu lua. Yes. You know, I was busy too, but you know, I've always put God in my life, first in my life, and I've seen the fruits of it. Wow. Na sa yeile taimi, na we were coming up to one of an early exam, and I had the choice to either study that night because the exam was the next day, or go to my aonga mea. Wow. And I was sitting there with my friends. I didn't know what to say to my senga and Inkia friends. You know, I'm gonna go to my aonga mea because I have exam tomorrow. Yeah. So when I told them, they were like, "Why are you going? You know, you should be studying for the exam tomorrow." This is what I said to them. I said, "Sorry, this is my commitment. I have to go." Oh, while aonga mea, like you know, ilo ma follow exam in Kayao. I went and I put God first. For that paper, I came first in the class. Wow. Okay, Lord. I don't know how, but you know, when you put God first, He will give you the smart you need. He'll give you the wisdom you need. He'll give you the knowledge you need. Wow. Wow. So whatever we need, God has an abundance of it, but e kaunga kako sa ili mo mone malo le tua.
I say e whaopopo mai le tua mea malava. So I've seen that fruit in my life, and to be honest, it's been difficult trying to balance. But I know my story and I know where I started from. It's too much for me to let go of my God. Wow. E le ma whaina o tūla fo ina ia lo atua ma lo au nanga ai sea o te loa o le ala lea o manuia ai. A whai e te loa se me te manuia ai. Sa me te tūla fo ina ai. Awa tūla fo ina. Sa ili pele tu ai sea. He is the reason I am in uni. Wow. He is the reason I've completed all these things. So I can't let go of God. So instead trying to explain what my balance is, there was no balance, to be honest. I just put God first. And every time if I see sauninga, every time if I out maftanga leo televo, every time if I out ngamea, I always turned up. Vale. Mana ia. Vi ele ali Daniel. Mana ia te le lau whasoa le ne afi. O le upu leo te piki a mai i le tutalanga Daniel, o le prioritize, o le whaamo, le nana tafsiringia po le whawhen whapaleni le pisi o mea le lotu, o mea le ainga, o le ngaruenga, o ana studies, ai le whamai na whaamua me taun whaamua, o le atua, le whaamua Daniel, God is the big word in this circle, le mai tau atuai. Ia, mana ia te le. If there's anything you can hear, young people in Tupulanga, it's God's first this is ela walunga le tuai il fa soali ala usia Daniel Leias o le mete fa mo what is important to you, you prioritize ia o le si example na mai tulanga o le lota miti White Sunday just for ile commitment ta o te emer tu le pa u tonu ia le ta tu lota miti o to pa te musu engale ale miste Monile. Ai fa mo Daniel le tu sara le na fai ana wo intiam la usaina ia. Ti ngana na fosi mai la ia Daniel e no fosi vai la to study wale su engale le so tai. A le ma fa Daniel le tauna awai la to nga me ye fai la via. E alu ala. Alu la walo mal moti no le awai au su enga tai. Ai le na sili le la to. I so we're number one with Tato Tabo Daniel. Malo. That's amazing. Anyway, Mari Ayla officially, I got a question of the books. More Daniel. Daniel A. We have guests here that come with their amazing stories like yours. But before that, they have their financial struggles. I mātua, I le tau wha o ngaina mai o alum whanau. E se taimi fo ilea Daniel sa uti whaasoa nei o mātua a o le tau whailau lau a onga. Stam whelea whapeo lea e quit loa o noro walowhai a mama dad that they had to provide all of this for your school and your studies. That always crossed my mind. Sa o mafo fau tele ni mea na. Sa ele taimi na o walu whainga luenga during my summer break. All right. Yeah, walu whainga luenga i le sales. O vai atu. Oi, wa fio lolo ia le mele sa kongo le counter. O mafo faulo. No, I'm gonna work here because I can help mom and dad, ka pole loku, fai whana lave. And o mafo fau, it's always in our heart to buy our parents a car, or buy them a house, it's always in our heart. So, o mafo fau, lea wala lea manuia. And so, I went o walu kalango lukama over o le tera mo le lau mo fo mele au. I le lau walu whainga luenga. And my dad said to me, son, e ke alu a whainga luenga i o, e ke sfolo ka usanga le whainga luenga, e lo whale whainga luenga nga, e ko kusa lo ko komu. You will earn the same thing. But if you go and you pursue your university degree and you get it, in 10 years' time, you'll be earning more than you'd ever think. Wow. So, and then, if I stay in the struggle now, we always think temporary. Sure. Think, I'm going to leave now, and then I'm going to help mom and dad for now. But
how are you going to help mom and dad now and in the same time help them in 5 years with the same type of earning Long term. long term? So for long term, I'm going to stay in the struggle now. I'm going to try help my parents as much as I can. But I know by the end, when I achieve all that God has set me out to achieve, I will be earning more than enough to help them and help everyone else. Mana ia le ngale il fa so a ye JB wa natu ya Daniel alu lo e fa ngalu nga si fisus wani ma tua me tau lotu me tau a ingo fa la vela me tu la pena o mana ia vo vai to Daniel le bela so to lo account pe wa tau fa tu na ile ha onga male a mana il fa so tama e sili fo le tu pete mo pa o ma onga ilo tu pele la mo te mi ne pe tu tu langa tonu alia Maridele ona una ia to matua ia lom whanau i o e fa spepa ona e lava ile le whasoa not lava le whasoa but e te lea to ile tupe nai no le tupe le fa mai ia Daniel Safai Ngaruenga e tu sa uma pe fa pena e te ia le fa umala wa onga malo mana ia this is beautiful mana ia yo va ngale au mai le fia fini le uso Daniel what can you share to encourage our tupulanga you know lo langile we timi nei le uso Daniel you know you can agree to this and testify to this was our solar technology wa ma ele tulanga ele nga tupulanga nei tato ma tua malmelo i tato timi ni what's your encouragement for them those young people looking to get into IT and technology space and you know come into the area of computer science la so vo tuanga mo ilanto my encouragement for those who are seeking to go into IT space, continue. There are just so many jobs out there, so many, availability and opportunities out there for Pacifica in IT. And so that's an advancement for us. It's an advantage actually for us. We have an upper hand there in that sense. And for those who are unsure whether you want to pursue IT or not, and you're in high school, or if you're in high school, I encourage you, take up some digital technology subjects. You know, take some science subjects or mathematics or engineering or IT and test it out for yourself. See if you like it and if you enjoy it. Or if you're still 50-50, there are a lot of resources online. Resources in mawhainga, programming and prokalame whapena. Ilunga on the internet for free. So you can try it, see if you enjoy it, if you like it, then you can pursue it. But for those who currently working or outside of the spectrum of education and you're looking into IT, there are so many institutes out there offering first year free fees or offering a lot of IT courses to get into because being a Murray, IT is the future and digital technologies is what we are in now, and it will continue to just increase and be out of this world in a few decades. Wow, man. We are going to be out of this world soon because of all the chat GPTs, things that we're using. Daniel te rofo ina Silvia mana ia leo lau whasoa le nei whasoa mai mō alum whanau whapea lewa i le kolisi i ia o mō lunga ai mata upu nā tau computer, sainisi, matematika ona o leo o maulalo lava le pasene o tātou Pasifika o iai tutonu o matanga wenga po ofisa nei leo lo ona ia mana ia whautuanga a Daniel mo i lātou ia whaau mwa malo si e whailau lam ta upe whapea le te tamawhai te fia IT. Malaya, o te iloa e. Se wa vai fo ia uia pe. Pe ono oso wa tu la kale. It's a one relevant for le mo te mi le te wo mai le se manga IT wa current le tu wai mai ya. Toi tato. Alo, Whaptai, Daniel, what are your future plans and what are your goals for 2023 and moving forward? O ani siau wha moenga I le lumana ai mai se ni tau sanga o tato iai. I think one thing I'm definitely looking forward to this year is
getting married to my fiance in Oh, July. congratulations. So all glory to God. Thank you. Also continue to looking after my parents. But one thing So and also impacting and inspiring youth to pursue tertiary, and that's by working, for the Pacific Advancement Office at AUT, and also just working in the space I'm in, teaching assistant at AUT. I come across a lot of undergraduate Pacific Island students, sit down and have a chat to them and just encourage them to stay in, in the STEM umbrella, but to also continue and complete my PhD journey. So that's top goals for 2023. Daniel, you mentioned, you're helping out those students as a teaching assistant, especially those ones coming into the bachelor's. It's amazing that they got the opportunity that you're there, we've got some Pacific faces at the school now. But when you arrived, you're more or less setting the support for them now that they feel comfortable coming in, they seeing our own people in that space. So can you share how it's been helpful for those young ones, our Pacific people coming in and seeing you guys already there trailblazing in this area? Yeah, it's always good to have a familiar face. It's always good to see, something that you're familiar with in a space of just, unknown. And so, for a lot of Pacific Islanders, when they come into STEM and all they see is, every color but brown. Yeah. But, when they see one of us, and especially my friend Ite as well, who's trailblazing in the IT realm and trying to get all these students in, is that comfortable, having them be able to sit and have a comfortable chat with you, and open up their aspirations and open up their problems that they're facing within this, within their degree or within whatever they're facing. And, to have the extra encouragement as well, and sort of be that inspiration for them to complete their bachelor's or whatever they're pursuing. Malo Faftai, Daniel, I'm with you on that one. I 100% support what Daniel said, Murray. When you walk into the room and once you see a brown person, you automatically connect. Automatia le whaile lo connection ma tangata na mawhawhai ngōwhia pe lau ngon wenga whasoani lea I alom whanau ia pe forward fo ile tonu. Pe o leo ata whai ngōwhia ntalta noam whata ma whaasoa ia Daniel ona tangata, o tātou tangata, tupulangata lavo. Malo, ono tātou te mili, so Daniel, thank you very much for sitting muri lea. What's your encouragement to our young people? This is, you've shared an encouragement for IT, but this is in general, as a young person, you're once a young person yourself coming up, where what you could have told yourself, the 18-year-old self, yourself, or, what could you encourage our young people, our tupulanga who are listening right now, and, need that extra support, and, what words of wisdom can you impart for our young people today? Thank you. I think, like I said in the beginning, everything plays into this one theme. And for me, that is Matthew 6:33. Seek ye the kingdom of God and all will be added to you. Seek ye first the kingdom of God. So that's firstly prioritizing God in your life. You're in every area, prioritize God, and you will see God open the doors for you. This isn't a sermon. This is just an encouragement for, our tupulanga. Wherever you are, whatever you want to pursue, whatever you want to achieve, always put God first, and He will open up the doors that no man can open. I love that. And if you think that God doesn't hear you, God does hear you. It's our Daniel. Everything plays, part two. Everything comes into this one theme, then that's what you said. So everything that comes in your life, everything, every problem, every tough situation, everything plays into something in theme. Matthew 6:33 sa ili mo mormalo le tu malala mi tonu o na fa popo matua isi me ya tu
So it's quite amazing. Le nei fiafi le wa mai fa so luso. You know, we are very proud. Thank you, Daniel, of Taifo Ile Sungai La Oya to for bringing you on, for connecting with you. Mo whatever no to proclaim to plan televo. You know, your story has encouraged a lot of our young people, and I'm sure Tua and our community commenting on the program and saying thank you for your testimony and your for sharing a message today. Tufina. Moni le Daniel ia o te lofo I o le ia o mai fo I le fai unga le tatou whatalanoanga mo le atilanga whawhatai. We wish you all the best for preparing for your big day in July. Yes, congratulations. Congratulations. Ia man ia fo I tapu menanga mo le aso tele. Ia ai mai na ve ma whai masui o le au whafonga si fonga lau mua. Ia whapea fo I le whiunga le pule mal tatou ofisa whasalau nei mo le toilenga whawhatai mo lo taimi whaava noa. Ia e manu ia te le lau fofonga toi nei aso mal nei weekend. We hope to have you again. Connect with you again later. Ia ai alofa te le atu fo I le sunga whawhianga inga mal whaltua. Whawhatai. Okay, whawhatai lava. Yeah, pasi for Daniel. God bless. Have a good day, everyone. Tai lava. Le faccio saluto, maloi mata. O tolanga, uolei o anana. Ia, via le tula lima ngor tata Paul Kalame le utu e 5 minuta toni o tale o ditu lai lima te ulunga tu Paul Kalame mo tu planga talvo tu fine anna o tata tengi. Ia e whaftai uso ia Daniel Fruin le sa mafuta ma tata Paul Kalame nes freely. Ma ni o lana mori maua mesi fo ila na tala anga fo I o tulanga o lana fo I te mo whainga. Mai e certificates, bachelors, le o le masters, ale la so ila na PhD. Ai tu sa tu e tasi ana maka le mo whaina o si ele university. Ana te tala ele tu leva no. Mana ia Mari tele on ta faso ta Kalame e o luanga lue male atua. A va petenga lue ai tele mafuta ile atua ia ele se manu e mawai. Ai fa pe fo ina lo mafuta ile atua ai tele ngalue. Ia ele mfaiona ona o tasi na. Ia ai mana ia o te loa Mari watoi ona minute fa amuta fo tato tautua. E mo le toi fo ile nga fa tai nei tato mompa anga umalava tu planta lavo. Ia tu sauni mai tato Kalame vai aso fo. Vai aso fo. O te loras fo le la mo le tu lengo ta fa tato longa nei aso. Moni le. Ia ai fa tai ia tu sunga ia Daniel Fruin ia mo le tato Kalame nei aso. Fa tai le mafuta mai. Ia avese la mea na talavo. Yo e tele. Vai a Daniel tu sei commitment sa. Lo wika. Aba vai te o le be fati fa mo mua. Ia o ste mi alo ia. Tile mo faida o wa tu la wa sala nga le fe me nga ai sa paper tau sangan nei tu se ya batal su nga u fai ile sa paper tau sangan nei la nga onele ya telo you can do it fa malosi ya me foi le mo le mauleu so ya fai mo fa mo nga ya te oi ya le fiafi tu finana no te lo minuto tau lunga lo tatu Kalame io ya mo le tanga fa ftai ya fa mangalo tau tua si fonga la mua ya la foi se upu ale longa mali foi lau whafunga anga ia lan tautua mai la vela songa fua se ia o mai lea so mangalo tautua ia e manu ia tele la fufuanga tutoe
Manuia foia fa moenga fa ingon nei vai aso. Mangalon fa tia Daniel o le blues ia le o le hurricane te la maro la sa. Ia no fa tele atu mo oto. Manuia vai tapu inga o le tato supala kapi le fa ingon vai aso. Ia tau fasi fua. Si uleu taule langona ufitia ifa au sosonga fofola nelo fala tala tala uma fau fauna e mala mala mai ala uma mole savalina o ala manifai na tape taya fo I o ele matangi Maua alo fa atua tua alue malefa amaoni Awe tama samo mai tato fa atasilo tapau pao ole folo baile faya to atasi awa ole atua la vale tau tai alo la ia yo fai va tu fili male tau tua ina for ilunga sauni mai taule taua fa ale ma fau